sebelum Merdeka lagi pun. Jadi kita tahu pemimpin-pemimpin seperti Tan Sri Aisyah Ghani, Puan Sri Bupalan, dan di pusat Kepimpinan Wanita sendiri ya, Tun Fatimah, Hashim sendiri. Jadi ramai pemimpin-pemimpin wanita yang kita boleh jadikan. Oh, okay. Sorry. Okey kan? Yang boleh kita jadikan contoh di dalam kita sendiri membina keupayaan untuk menjadi pemimpin. Ya. Nah, dari data yang baru dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara, populasi wanita sekarang ialah 15.7 juta daripada 32.5 juta jumlah penduduk di seluruh negara. Dan jika diteliti dengan lebih rapi lagi, kita dapati 70% lah adalah yang berumur di antara 15 hingga 64. Inilah kategori terutamanya yang daripada 15 hingga dalam 40 tu, inilah yang menjadi pemimpin yang akan menjadi pelapis untuk pemimpin negara ya. Kumpulan yang berumur 65 ke atas tu dalam 6.7% sahaja. Tapi kumpulan ini penting kerana jangka hayat wanita sekarang adalah lebih kurang 77 tahun, menunjukkan bahawa banyak kapasiti pengalaman yang ada kepada wanita yang umur 65 ke atas itu tidak boleh diketepikan. Kita perlu mengambil peluang ya untuk belajar daripada mereka, dan pengalaman mereka itu kita perlu gunakanlah sebaik mungkin. Di Malaysia, wanita ni bukanlah satu kumpulan yang homogeneous. Ya, wanita Malaysia terdiri dari pelbagai kumpulan etnik, menganut pelbagai agama yang berbeza, dan geografinya pula tu ada yang tinggal di bandar, ada yang tinggal di luar bandar, dan yang saya katakan tadi tu peringkat umur pun berbeza-beza. Jadi susah kita nak kata statusnya macam mana. Kadang-kadang kita nak kena juruskan kepada sesuatu kelompok untuk mendapat gambaran yang lebih jelas lagi lah. Tapi walau bagaimanapun tentang kepimpinan ni kita boleh juga tinjau dari aspek mungkin kepimpinan pembuatan keputusan, kepimpinan politik, dan pembuatan keputusan tu kedua-duanya lah, dalam sektor awam dan juga dalam sektor swasta. Dalam kepimpinan politik untuk 2019, wanita memegang 14.9% sahaja kerusi di parlimen ya. Ini termasuk Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Ini adalah lonjakan sedikit daripada mungkin 2016 ya, lebih kurang 10% sahaja. So adalah peningkatan, tapi masih jauh lagi daripada apa yang kita anggap sebagai critical mass. Critical mass ni adalah di mana kita mahu sekurang-kurangnya 30% wanita berada dalam kedudukan pembuatan keputusan. Kerana bila ada critical mass, isu yang diketengahkan itu akan menjadi lebih kuat lagi dari segi suara yang dibawa ke hadapan. Tak kisahlah politik ke, organisasi mana, syarikat ke, universiti ke, minimum tu 30. Bukan maksimum 30. Minimum tu. Jadi kita mahu itu ditingkatkan lagi ya. So sektor awam sekarang cuma 23.3%. Swasta pula lebih kurang kalau kita ambil di peringkat profesional dan pekerjaan teknikal lah lebih kurang 44.5%. Tapi keseluruhan sektor pekerjaan tu dalam 55.6%. Jadi banyak lagi ruang ya di mana wanita boleh mengenengahkan kepimpinan mereka. So mungkin itu dululah dari segi cuba mengupas soalan yang pertama yang diberikan tu ya, Dr. Mimi. Okey, terima kasih Prof. Dr. Rashila. Okey, satu ulasan yang sangat mendalam untuk pada asalnya kita membincangkan tentang perkembangan status wanita di Malaysia. Bagi peserta yang baru menyertai webinar ini, kita sekarang masih lagi berada di sesi pertama untuk webinar
Membina Pemimpin Masa Depan, dan kita sekarang bersama dengan dua penceramah kita, iaitu Profesor Datuk Dr. Rashila dan juga Madam Shanti Darium. Okay, now we have also Madam Shanti Darium, who is going to discuss on international standards. Okay, first of all, can we bring in Professor Madam Shanti? Okay. Hi, Madam. How are you? I'm very well, thank you. Dr. Mimi, are you going to pose a question to me? First of all, I want to apologize to everybody present that I will be speaking in English, and with your permission, I will do so. Yeah, you may do so. But yes. Are you posing a question? Did you pose a question to me? Yeah. National standards for leadership. I will pose a question to you, the first one, yeah. But before that, let me introduce to the audience our second speaker, Madam Mary Shanti Darium, a Malaysian woman, a Malaysian human rights and women's rights advocate, has been involved in the promotion of women's rights to equality and non-discrimination for the past 35 years. Her work has focused on building capacity for the domestic application of international human rights norms and standards. In 1993, she founded the International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, an international independent NGO based in Malaysia that monitors and facilitates the implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, known as the DOR globally. Madam Shanti was elected as a member of the UN Committee on the Elimination of All Forms of Against Women. In 2010, she was appointed by the UN Human Rights Council to the panel of inquiry to investigate the rape of Israel. And also, Madam also served as a women's rights and CEDAW expert assisting UN agencies such as OHCHR and UN Women, and provided technical services to several governments in Southeast Asia and in selected countries of Latin America and Africa. Okay, so I believe that Madam will share us more on the international standards in terms of women leadership. Okay, Madam, let me ask you the first question. How do you define women's leadership in terms of international standards? Okay, thank you very much, Dr. Mimi, for your introduction, and good morning, everybody. Good morning to all the co-hosts and to Tansri Sharifa, President of NCWO. Good morning, Tansri. Let me just say that the leadership, according to international standards, has to abide by the principles of equality and non-discrimination. So women have to have the opportunity and the scope to become leaders at all levels on this basis of equality, not just a token appointment somewhere. And this has to be made possible by governments. These standards are to be found in, of course, the CEDAW Convention, which is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. We can also refer to the Beijing Platform for Action, which complements the convention, the CEDAW, and our own constitution above all, because the constitution has Article 8.1, 8.2, which talks about all citizens in this country are equal. And that has to be operationalized. It would mean women have to have positions on a basis of equality everywhere. So the international standards and the domestic standards of the conversation are really synergistic. They come together. No? So we have to, it's not just something international imposed on us. So this is something that we have to bear in mind. Now, how does this operationalize itself? What rights
can women claim, or should women be enjoying? They have the right to participate in decision-making formulation of government policies at all levels. They have the right to hold public office and to perform all public functions. They have the right to participate in non-governmental organizations on a basis of equality at the highest level, and as well as in private sector and in political organizations. So we have to look at every arena. I want to give you a quote from the Beijing Platform for Action, which is very inspiring, where it says that women must have full equality in the exercise of political and economic power. They must be fully and equally involved in decision-making at all levels, both nationally and internationally, so that they make their contribution to the goals of equality, development, and the achievement of peace. So it's not just equality for its own sake, that's to say we are equal, but the contribution to development, peace, and the achievement of peace is very important. So that is our vision at the end of the day, and that's what the Beijing Platform for Action says. And the CEDAW Convention in its preamble says that we are convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world, and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields. So this is the fundamental philosophy behind which we promote women's leadership. And the second point I want to make in terms of standards is there must be a democratic principle applied to all of this. So it's not just one group of women, but all groups of women must have the scope and the potential to participate fully. So women who are minorities in the country, women who are marginalized, must be encouraged and their capacities built to participate in decision-making, which would mean political decision-making, parliament, and in senior government positions. They must have their capacities built to do this. We cannot say there are no women. Women don't have the capacity. We must identify why are women not coming forward, or why are there not enough women. Personally, in Malaysia, I don't believe there are not enough women with capacity. More in comparison with many other countries, our women are very well developed and they have capacity. So we have to find out what are the barriers when we have capable women who cannot do it. And just to conclude, I want to say the principles on which leadership must be promoted and achieved, not just promoted, but achieved, is equality, non-discrimination, and the practical realization of that equality. They must be able to perform all functions at the highest level in government and non-government and private sector. They must be leaders at the national and international level, and their contribution will be towards the achievement of equality, development, and peace. And non-government organizations, public organizations, political organizations must have an obligation to ensure this. I also, Dr. Mimi, I don't know how much time you're giving me for this question. Can I add one more point to all of this? Yeah, I cannot hear you. No, I cannot hear you. Can I yes, madam. Yeah, yes, one more minute. I just want to add one more point to this. It's not enough just to look at the standards and the principles or the philosophy behind all of this. We also have to look at how will this happen? It's a tall order. How will this happen? And therefore there are obligations, there are duty holders that have to promote this principle and achieve leadership equality for women. And primarily it is the obligation of the government, the obligation of the state. They have to ensure there is no discrimination in the long term which may inhibit women. That broadly, there should not be discrimination, because if women are discriminated against and do not get equal access to education, experience, because when you want to be a leader, people look to see, do you have experience? How many years have you worked in this field? You want to come up suddenly into a leadership position.
So is there anything holding women back? Are they not being promoted in their organizations to senior positions? And therefore they do not qualify at the end of the day. So the government has to ensure there is absolutely no discrimination. And they have to be proactive and take all other appropriate measures, including regulating the private sector and political organizations and trade unions and NGOs, that they must respect this principle of equality within their own organizations. All obstacles must be removed, and all factors that may inhibit women's involvement in public or political lives of their communities, including restrictions on their freedom of movement, the right to participate, if there are prevailing negative attitudes towards women's leadership, stereotyping, where we say women don't have the capacity, they don't have that management, and they don't have the confidence, they cannot do certain kinds of jobs. Are there male guardianship practices in the country which prohibit and hold women back? And there is no support for female candidates by the electorate. You have to identify every obligation and every obstacle, and the government must have a strategy. How will we remove all these obstacles? We have a policy, 30% policy of women in leadership, but there is no strategy behind it, no real strategy behind it. It's a policy, and somehow spontaneously women's leadership will happen because there is a policy. But society and the rest of the community doesn't care about that policy if there is no strategy to make this happen. So the government has an obligation to identify women with leadership capacities, to develop their capabilities, training them, amending electoral procedures, developing campaigns directed at equal participation, setting numerical goals. So within the first 3 years, what will be the improvement in leadership? In senior positions such as the judiciary and other professional groups that play an essential part in the everyday life of our societies, and including putting in place what the CEDAW says is temporary special measures, and is popularly known as affirmative action. It's become a dirty word these days, but actually affirmative action doesn't only mean setting quota. And I will conclude with just one simple example from Bangladesh, where the policy was introduced that women should be holding joint secretary and senior secretary position in government. But historically, previous to this, women could not become officers in government. Even Malaysia had that 30, 40 years ago. They could be in clerical and administrative posts, but they could not hold heads of department or secretary position. That was removed and saying this is discriminatory. But then in order to become, in South Asia, they call them the joint secretaries. In order to become a joint secretary, you had to be an officer for 10 years. Suddenly you have made it equal. And you said now women can become anything. But the 10 years experience they don't have because they only just became an officer. So it will take another 10 years after you put in place your policy for the women to become a joint secretary. Men are already there filling the positions in the meantime. And therefore they did an affirmative action. And what was that? It is called preferential rule. They said men have to go up vertically in the department. 10 years in government service and civil service, then they can become joint secretary. But women can come in laterally and horizontally. So they looked for women in private sector who had been holding senior positions. Anywhere else outside of government, if you were holding a senior position and 10 years, they brought them in. And there were women outside of government. It was government that was discriminating in Bangladesh at that time. So women came in as joint secretary. And in CEDAW context, it says you must accelerate the achievement of equality. You cannot just put in the policy and think it will happen. It won't happen.
So you must put in place an additional measure that will accelerate the achievement of equality. And I knew one of the women that came in as joint secretary in the Economic Affairs Ministry, and her name was Salma Khan, and she became the chair of the CEDAW committee. She just rose after that because she had that experience. Somewhere she had that experience. So this is called a preferential rule. You don't have to follow the same standard operating procedures. That is also affirmative action. So there's a lot that we can talk about, but I will stop here, Dr. Mimi. All right. Thank you, Madam, for your sharing. I'm sure it gives benefit to our young women, especially to inspire them that they can go far in this arena of leadership for women. All right, now we go back to Prof. Datuk Rashila untuk soalan yang seterusnya. Kepada peserta-peserta sekalian, ya, untuk sesi pertama ini kita akan adakan dalam dua bahasa. Ya, for the benefit of all, we are going to conduct this session in both Malay and English, so that many out there can get benefit from both speakers. Okay, soalan seterusnya dalam konteks status wanita di Malaysia, ya, Prof. Rashila. Apakah yang dimaksudkan dengan hak-hak wanita dan dalam membina pemimpin masa hadapan, adakah ianya selari dengan perkembangan status wanita di Malaysia? Dipersilakan. Okey, ya, terima kasih Dr. Mimi. Sebenarnya saya sambung saja ya sebenarnya daripada apa yang telah dibincangkan oleh Madam Shanti tadi, kerana dia telah memberikan satu gambaran kerangka yang luas. Jadi untuk kita bincangkan tentang hak-hak wanita ni. Memang kalau kita tengok deklarasi Universal Declaration on Human Rights, ya, memang ada hak-hak tertentu yang untuk semua manusia. Tetapi untuk wanita mungkin dalam mencapai hak-hak tersebut ada kekangan-kekangannya, ya. Walau bagaimanapun, saya teruskan dulu. Hak-hak wanita memang meliputi hak untuk yang basicnya tu mendapat pendidikan, pekerjaan, memiliki harta, hak mengundi, hak mendapat gaji yang sama dengan lelaki. These are some of the basic dari segi hak lah. Wanita mempunyai hak untuk hidup bebas dari keganasan, perhambaan dan diskriminasi. Dalam konteks ini memang perlu kita tentukan bahawa diskriminasi itu kita perlu hapuskan sebaik mungkin dari segi diskriminasi peluang untuk mendapat pendidikan, pekerjaan dan juga kehidupan sosial secara menyeluruh, ya. Di Malaysia, perjuangan untuk hak wanita memang telah bermula sejak merdeka lagi. NCWO memang telah memainkan peranan yang penting sejak 1963, memperjuangkan hak wanita bermula dengan hak gaji yang sama, equal pay for equal work, status pekerja tetap selepas berkahwin dan pencen, penyertaan dalam kesatuan, ini semua hak, ya. Taksiran cukai berasingan, pindaan untuk memasukkan perkataan gender dalam artikel 8 dalam kurungan 2 yang berkaitan dengan diskriminasi. Kerana sebelum itu tak ada, ya. Jadi kalau ada diskriminasi, tak ada legal ground untuk kita memperjuangkan hak tersebut. Tapi kumpulan-kumpulan wanita telah bergerak keras, bergerak kuat dan bersama-sama lah. Dan NCWO memang telah menengahkan gender, perkataan gender itu penting dalam artikel 8 kurungan 2 yang berkaitan dengan diskriminasi. Berlaku juga penggubalan dan pindaan undang-undang syariah bagi menjamin kesejahteraan keluarga. Dekad 80-an, 90-an, perjuangan di antara kerjasama lah di antara NCWO dan JAG, ya, Joint Action Group, ke arah penggubalan dan seterusnya pelaksanaan akta keganasan rumah tangga. Ini
teamwork ya, kerana kita kadang-kadang tidak boleh bergerak secara silo atau sekumpulan saja, tapi bila ada kerjasama dari pelbagai pihak, ini menyenangkan lagi proses untuk mengenengahkan usul-usul ataupun untuk membuat pindaan dalam perlembagaan. Untuk masa depan ya, masih terdapat hak yang masih belum terbela. Kita tahu ramai wanita yang bekerja juga dalam sektor informal. Sektor ini tidak mendapat pengiktirafan ya, tapi kita tahu ramai dalam yang pekerja wanita dalam perniagaan kecil ya. Ini memang menjadi satu masalah, dan terutamanya dalam masa COVID ini. Mereka hilang ya kerana tidak dapat berniaga dan sebagainya, hilang sumber pendapatannya. Okey, dan social protection. Jadi perkara-perkara sebegini masih perlu diperjuangkan lagi. Dan jika kita kaitkan pula dengan status wanita yang saya ketengahkan tadi dalam konteks keperluan asas, mungkin pendidikan dan kesihatan itu agak terjamin. Walau bagaimanapun, dalam konteks yang lebih luas, kalau kita gunakan matlamat pembangunan lestari, Sustainable Development Goals, kita dapati masih ramai yang ketinggalan, terutamanya mereka yang di luar bandar. Hak-hak untuk mendapat kesihatan yang baik ya, itu masih lagi jauh ketinggalan. Ini terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak. Kerana saya sendiri bekerja di sana dalam program SDGs. So jadi dari konteks inilah data SDG 5 iaitu tentang gender equality, kesetaraan gender, menunjukkan bahawa penekanan terhadap kepimpinan dalam penglibatan politik, pembuatan keputusan pihak awam dan swasta masih perlu dipertingkatkan lagi. Jadi ada yang kita dah capai tapi masih banyak lagi. Kadang-kadang dah capai pun mungkin dia regress balik. Ini yang menjadi masalah yang kita perlu peka dan ambil perhatian ya. Bila regress balik tu kita apa yang telah diperjuangkan tu mungkin dah terbelakang pula. Jadi kita kena tentukan bahawa potensi wanita tu boleh tercapai dalam konteks keseluruhan. Terima kasih. Kita teruskan. Ya, thanks. Okay, terima kasih Prof. Rafila. Okay, seterusnya. Okay, we go back to Madam Shanti. Yeah. Okay. Madam, can you bring in Madam? Okay, saya rasa kita teruskan dengan soalan seterusnya dengan Prof. Sheila, boleh ya? Ya boleh, tak ada masalah. Ya. Sementara kita bring in Madam Shanti. Okey, saya tertarik dengan penerangan Prof tadi berkenaan dengan SDG Sustainable Development Goals. Okey. SDG sebagai salah satu kerangka pembangunan sejagat, bagaimanakah SDG ini boleh dilokalisasikan untuk meningkatkan lagi status wanita di Malaysia ini? Okey, ya saya sebutkan SDG ni kerana sejak 2016 ya, SDG ni Sustainable Development Goals ataupun Global Agenda 2030 ni adalah satu kerangka untuk pembangunan mampan bagi dunia yang digunakan di peringkat dunia. Tetapi negara kita memang menjadi salah satu signatory lah kepada perjanjian ini. Maknanya kita berjanji dalam masa 15 tahun ini kita akan menggunakan SDG sebagai satu garis panduan untuk membangunkan negara kita. Ya, jadi SDG telah diselaraskan dalam rancangan Malaysia ke-11 dan memang dimasukkanlah dalam rancangan Malaysia ke-12. Saya tak silap saya petang ini Jabatan Statistik juga akan mengeluarkan data terkini berdasarkan SDG ya, ke semua target-target ataupun sasaran-sasarannya tu.
Jadi bila kita nak lokalisasikan SDG, terutamanya SDG nombor 5 iaitu kesetaraan gender, kita lihat kategori-kategori apa yang ada di dalamnya. Tapi bukan saja SDG 5, kerana bagi saya untuk kesetaraan gender dia merangkumi keseluruhan 17 matlamat atau goals yang ada dalam SDG itu. Kita lihat dari segi, for example, SDG 1 iaitu tentang sifar atau tiadanya kemiskinannya. Situ kita boleh lihat bahawa wanita dan lelaki sebenarnya berada di bawah tahap national poverty line untuk 2019. Dari segi mungkin kesihatan. Jadi kesihatan pula SDG 3 maternal mortality ratio per 1000 live birth is 21.1. Jadi semua data-data ni penting supaya ia membantu untuk kita boleh membuat keputusan. Membuat keputusan dari segi dasar lah. Jadi perkara-perkara sebegini kita perlu tekankan. SDG dari segi gender juga boleh dilihat dalam quality education, dalam decent work, SDG nombor 8 decent work and economic growth. Contohnya dari segi decent work. Okey, memang data menunjukkan terdapat unemployment rate untuk wanita sebanyak 3.4%. Yang pentingnya dalam 3.4 tu apa yang kajian yang perlu diakankan, sektor mana yang sebenarnya, kerana kemudian barulah kita boleh meningkatkan lagi dari segi kepimpinannya nanti, ya. So itu secara umum lah, nak cerita banyak lagi, tadi kena shortcut sikit kat sini. Sangat menarik ya Prof, pada saya especially sebab seperti yang Prof Dayang katakan di awal tadi ialah kita nak menggalakkan sharing moment with our young leaders pada pagi ni. Jadi pada saya apabila Prof menggunakan pendekatan SDG ni, ianya satu pendekatan yang lebih mudah untuk para pemimpin wanita kita untuk mengetahui di manakah tempat yang sesuai ataupun platform yang sesuai untuk mereka kembangkan lagi kepimpinan mereka. Sangat menarik dan saya rasa adik-adik, anak-anak wanita di luar sana dan juga semua wanita dapat juga menggunakan SDG ni sebagai salah satu daripada kerangka membangunkan status wanita. Okay, alright. I hope we still have Madam Shanti here. Shanti, can you unmute? Yes, I'm unmuted. Okay, it's okay, Madam. All right, it's good to have you again. All right, Madam, it's not too formal today. It's just a sharing moment with the young women out there, especially. And could you please share more, as the founding director of the International Women's Rights Action, Watch Asia Pacific, because I know that you have a vast experience on this. Can you please share? Okay. The international, just a minute. And you just need to unmute. No, my phone is. My phone suddenly switched itself on and was making a noise, so I'm trying to stop it from making a noise. Okay, a different question, that's fine. The International Women's Rights Action Watch is a non-governmental, independent NGO, women's rights NGO. I really had it was started in 1993, and I had some difficulty in setting it up in Malaysia. And I'll say that in a minute. It's an organization whose vision and goal is the fulfillment of equality rights for women and non-discrimination, the removal and the prohibition of discrimination, the elimination. So we work with an international treaty, the CEDAW Convention, which 189 governments have ratified internationally. It's a UN convention.
And when they ratify or accede to it, it means they're undertaking voluntarily. Oops. We lost Madam. Madam to leave ke? Excuse me, Madam, are you still there? Alright. Okay, biasalah ya dengan webinar ni kan. Tak apa. Okay, we will try to bring in Madam Shanti in at any time. Yeah. Untuk sementara itu ya, saya ingin juga maklumkan kepada semua audiens, jika ada sebarang soalan, bolehlah diberikan di bahagian chat box. Ya, anda boleh tinggalkan soalan, type soalan anda, dan saya akan bacakan soalan untuk dikemukakan kepada penceramah kita. Alright. Sementara itu ya, okay, kita terpaksalah bersama kembali dengan Prof. Rashila ya. Kita ada masa lagi dalam 14 minit macam tu ya. Sementara menunggukan soalan Prof. Rashila, agak-agaknya lah ya. Apakah ya? Boleh ya kita tanya lagi ya? Boleh, insyaAllah. Apakah agaknya ya? Apakah hak-hak wanita yang perlu diketahui dan bagaimana mereka perlu bertindak ya, dalam membina kepimpinan wanita di masa hadapan? Ini secara general lah, mungkin kepada ibu-ibu, kepada ya, anak-anak perempuan. Saya sendiri ada 4 orang anak perempuan. Okay. Bagaimana pendapat Prof? Okay, kalau hak tu tadi saya rasa kita dah bincangkan dengan bukanlah menyeluruh sangat, tapi kita dah bincangkan lah. Jadi dari segi kepimpinan tu sendiri, memang mungkin ada 2 kategori yang boleh diambil lah. Satunya dari kewujudan dasar tu sendiri, sama ada di peringkat kerajaan ataupun di peringkat organisasi ya, untuk mengadakan program, bukan program, secara conscious, secara sedar bahawa kepimpinan ni penting untuk dikembangkan untuk all your members, sama ada organisation ke, universiti ke, syarikat ke ya. Jadi pemerkasaan wanita tu perlu dari peringkat awal lagi. Bukan kepimpinan ni perlu dipupuk dari awal lagi. Jadi capacity building boleh diadakan. Selain pada itu, kita sendiri kita mengikut juga, kita ada mentor-mentor kita. Tan Sri Sharifah tu pun juga adalah mentor saya ya. Jadi kita lihat style kepimpinan macam mana. Dan kita tengok style kepimpinan, ada banyak jenis style ya. Jadi ada style yang agak participatory, yang dia ada demokratik, ada yang autokratik, ada yang jenis coaching. Jadi kita sendiri membina juga. Kita lihat daripada ketua-ketua kita macam mana, sama ada kita bukan setuju ke tak setuju, cuma cara tu. So kita kena kenal pasti style kepimpinan kita. And then bila kita mula memimpin, atau kita sekarang mungkin dipimpin, kalau yang agak muda ni, tapi later you akan jadi pemimpin. There are also what you call transformational and transactional. Jadi kita kena lihat, kita kena bina skill ni. Dia bukannya sesuatu yang jadi automatik ya. Jadi bagi saya pembinaan kemahiran ni kita mula daripada awal, dan kalau organisasi dalam succession plan tu dia kena lihat daripada awal untuk mendidik both men and women, tapi terutamanya women, kerana ada kekangan-kekangan yang mungkin dilalui oleh wanita ya. We tend to carry the double burden. We tend to caregiving tu, yang informal sector tu semua kebanyakannya wanita yang memegangnya. It's unpaid labor that we have to do a lot of the time. Jadi perkara-perkara inilah perlu diadakan, apa yang Shanti sebut tadi ya, preferential rule tu. So you don't have to be going up the ladder, tapi you can actually come in at a horizontal, at a lateral
horizontal position. So perkara-perkara begini perlu diambil perhatian oleh organisasi dan di pihak individu sendiri, kita sendiri kena bina potensi kita tu kerana kita memang ada kepimpinan, keperluan untuk kepimpinan tu, ya. Okey. Okey. Alright. Kita nampaknya tak dapat nak dapatkan semula Madam Shanti, ya. I think Madam Shanti dah ada sini ni. Yeah. No, I'm sorry. The Zoom dropped. The internet is working. Zoom disappeared, and I tried to connect through the my phone. Okay. I've got a phone, but my laptop is connected, so I can continue at least quickly on the question that you raised about the setting up of the ARO Asia Pacific International Women's Rights Action Watch. As I said, we work on CEDAW, and we do many things like training judges and so on the application of CEDAW domestically. But one of the important things we have done is to bring women into the reporting process, because under the convention, governments have to report every 4 years how they have fulfilled their obligations under this treaty. Malaysia reported in February 2018, and recommendations are given to each government. They should do next, what they have done well and what they should do next. Yeah, I think the connection is not really good at the moment. Yeah, Madam Shanti, are you still with us, Madam? Okay. Madam is muted. Oh yeah, Madam. Just finish what I was saying. So we bring women into the UN and the reporting process to give information to the committee. That is, there's a committee reviewing this, and to give information. This is a very path-breaking activity, because from 1980, when the CEDAW was functioning, until maybe 1997, when we started bringing women in, international NGOs and international agencies were giving alternative information to the committee, and it did not necessarily Okay, Madam. Sorry, we can't hear you, Madam. Are you still there? Okay. All right. I think, Madam, we are now in questioning and answering session. Saya rasa line dengan Madam terputus sedikit ya. Okey, kita ada tinggal beberapa minit saja lagi, dan saya nampak ada soalan yang telah dikemukakan di ruangan chat ini ya. Yang pertama, saya bacakan soalan yang kedua ya. What would the top 5 criteria in leadership required for women, and top 5 must have for women to mentor women leaders during the unprecedented times, especially to prepare in what's coming in 2021 and beyond. Okay. Bolehkah saya minta Prof. Rashida untuk respon soalan ni? I think, yeah, sure. InsyaAllah saya cubalah setakat mana yang boleh kan. I don't know about 5 top criteria, tapi yang pertamanya yang disebut oleh okay, dia punya top criteria tu for women to mentor women. Okay. So it's about the mentors lah, for women to mentor women. Okay, women to mentor women leaders. Ya, so maknanya mentor tu sendiri apa yang dia kriteria dia patut ada. So kalau begitu, apa yang dikatakan pertama sekali tadi oleh Prof Dayang ya,
you sendiri, if you're going to mentor others, you have to be credible. So in order to be credible, so if you punya kepakaran tu dalam kesihatan ke, you should be the top of your field. Okay, if you are in anthropology, sociology, you should be on top of your field. Maknanya you are referred to, you are respected. The 3R yang kita sering kali cakap tu. So you yourself need to be that. Keduanya, kita sendiri perlu exhibit different kind of leadership style bergantung kepada konteks. Ya, ada kalanya jadi kita sendiri kena peka supaya kalau kita nak mentor orang lain, jadi mungkin kita tengok perwatakan seseorang tu. Jadi style of leadership kita pun kadang-kadang kena adjust kepada keadaannya tu supaya kita boleh menjadi leader kepada the next generation ni. So your own leadership style. So satu, definitely your own kepakaran supaya you are known in your field. Keduanya, even though you're known in your field, kadang-kadang you might not be a good leader. So to be a good leader ni, you need to be aware of the environment. Different kind of leadership style that you have to use. Kadang-kadang kita kena buat coaching. Kadang-kadang kita mungkin kena they may not need much coaching. You delegate saja. Okay, so there are different things that you can do in order to help the second generation. The third is to share your network for me. Ya, selalu kita at this level, kita mungkin dah ada banyak network. Network tu kita perlu berkongsi dengan the next generation. So to me that is another good criteria of a good mentor lah, to share the network. Okay, and then maybe the fourth one, I'm not going to the fifth, just to be there for them. Because kadang-kadang it's just a question of being there for the person whenever they need your support. So mungkin saya go into 4 lah, tak payah sampai 5 ya J. I think I know J. Saya nampak ada satu lagi soalan untuk saya kat atas tu. Betul, daripada Sabariah Baharul. Wanita ramai di universiti, namun sama ada di tempat kerja atau dalam bidang-bidang yang lain, lelaki lebih ke hadapan. Kenapa ini berlaku? Okay, you know, I've been in different situation where even tu dalam satu bilik tu ramai wanita, tapi bila ada pilihan undi ke untuk nak jadi jawatankuasa, lelaki yang 3 orang saja itulah yang masuk, dialah juga yang jadi ketua. Okay, so sometimes who are we to blame? Kita sendiri kadang-kadang tak mahu menunjukkan diri, that is a possibility. Yang keduanya tu, whether there is diskriminasi or not, sometimes there is also. Dan bila posisi-posisi kepimpinan ni, kadang-kadang kena ada lobbying dan sebagainya. And sometimes these are not what women really like to do. Okay, so you do have this kind of situation lah. Mungkin jawapan tu kurang mantap sangat lagi, tapi kita ada banyak yang ada experience di sini yang boleh membantu untuk menjawab soalan yang sedemikian. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Sheila. Ya, soalan-soalan ini saya rasa akan terus diberikan perhatian di dalam sesi-sesi yang seterusnya, ya. Alright. Okay, I think we have Madam Shanti. We are almost at the end of the session. Madam, would you like to say something? 1 or 2 words to the women out there? Madam, you are still unmute your audio. Okay, tak apa. Alright, kita telah sampai ke penghujung sesi, ya. Dari awal lagi kita sebentar tadi membincangkan tentang kepimpinan wanita dari 2 aspek, iaitu status wanita yang dibincangkan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Rashila, dan juga dari segi piawaian antarabangsa yang telah banyak diberikan oleh Madam Shanti sebentar tadi. Saya bagi pihak organizing committee ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua penceramah kita pada hari ini. Many thanks for your contribution, Madam Shanti.
and to all participants as well. Ya, saya ingin ingatkan supaya semua kekal bersama kami sepanjang hari ini kerana sampai petang kita ada berbagai tajuk-tajuk yang menarik. Dengan itu saya sesi pertama ini, saya akhiri sesi pertama ini dan saya kembalikan kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator serta panelis kita. Input yang sangat menarik daripada mereka. Sebelum kita memulakan sesi seterusnya, jangan lupa untuk mengisi buah soal selidik. Pihak teknikal akan memaparkan QR code untuk para peserta scan dan isi sebelum kita memulakan sesi seterusnya. Saya juga ingin mengalu-alukan Tan Sri Nurul dan Tan Sri Syarizad yang turut bersama kita di dalam webinar kita pada pagi ini. Jadi selamat datang kepada Tan Sri. Kepada semua peserta, jangan lupa untuk scan QR code yang dipaparkan dan isi buah soal selidik. Okay. Jadi kita akan mulakan sesi yang seterusnya. Okay. Untuk sesi kedua, cabaran kepimpinan, leadership challenges. Dijemput moderator kita seterusnya, beliau merupakan Timbalan Dekan Pengajian Pasca Sisfaza di Fakulti Perubatan UKM serta pakar perunding kanan pediatrik dan genetik klinikal di UKMMC dan Ketua Pusat Talisemia. Sebabnya kami tengah sharing sekejap. Nanti beliau juga merupakan pengurusi bersama Jawatankuasa Kesihatan Majlis Kebangsaan Organisasi Malaysia, Organisasi Wanita Malaysia NCWO serta ahli jawatankuasa untuk pembangunan hospital kanak-kanak UKM yang dijadualkan beroperasi pada tahun 2021. Saya persilakan Profesor Dr. Zarina Abdul Latif untuk memulakan sesi seterusnya. Dipersilakan Profesor. Terima kasih kepada pengurusi majlis Cik Amy di atas perkenalan yang telah diberikan tadi. Ya. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi tadi kita dah dengar ya mengenai hak-hak wanita, ya, satu sesi yang sangat menarik, dan untuk sesi seterusnya kita akan mengupas pula ya mengenai cabaran kepimpinan. Sebagai seorang pemimpin, ya, sudah semestinya akan ada pelbagai jenis cabaran yang akan dihadapi. Cabaran ini mungkin dari persekitaran, ya, ataupun dari dalam individu itu sendiri, ya. Jadi sebelum kita mulakan sesi ini, izinkan saya perkenalkan penceramah seterusnya, seorang pemimpin wanita yang amat disegani. Bukan sahaja di dalam negara, malah di persada antarabangsa. Saya ingin perkenalkan Tan Sri Datuk Seri Profesor Dr. Nurul Ainur Muhammad Nur. Welcome Tan Sri. Ya. Jadi untuk makluman para hadirin, ya, Tan Sri adalah Chairman
University College of Yayasan Pahang, dan juga beliau adalah Senior Fellow dan Profesor Jeffrey Sachs Center of Sustainable Development di Sunway University. Jadi latar belakang Tan Sri adalah di dalam bidang political science, di mana beliau mendapat PhD di University of New York, dan seterusnya beliau merupakan wanita yang pertama yang menjadi Ketua Setiausaha, Secretary General of the Ministry of Higher Education Malaysia dari 2016 hingga 2018. Selain daripada portfolio Secretary General juga ya pada MOSTI dan juga Ministry of Women, Family and Community Development Malaysia. Beliau juga sebelum ini merupakan Senior Advisor to the World Bank, Washington DC. Selain daripada itu, Tan Sri juga adalah the first Malaysian to be President of Science Commission, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, daripada tahun 2015 hingga 2017. This is a first for Malaysians. Jadi saya rasa I'm sure Tan Sri ada banyak yang nak berkongsi dengan kami. Jadi saya serahkan kepada Tan Sri. Silakan Tan Sri . Terima kasih Profesor Dr. Zarina. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini . Saya rasa sangat excited lah to be with all the ladies, the champion of women in Malaysia. Saya lihat ramai betul termasuk saya nampak Tan Sri Syarizat juga, my former boss. Ingat ke nak cakap kelentong? Tak boleh lah. Okay, terima kasih semua . Can I go to the slide yang itu? Is it on the slide? Yes, Tan Sri, we'll share the slides. Okay. Will share the slides. Thank you. Talking about wanita, saya pernah berjumpa dengan Amartya Sen. Amartya Sen merupakan Nobel Prize winner kita di Nobel Prize winner world di University of Oxford masa itu. Masa itu saya jadi visiting research fellow. What intrigued me was the word that he mentioned to me that was in the year 2001. Katanya, setiap negara, all nations must take care of their women. Kata dia. Dia punya rational is simple. Kerana wanita akan melahirkan pemimpin negara. Oleh itu, wanita mesti dijaga dari segi education mereka, dari segi kesihatan mereka, dari segi basic necessity sebagai human right. Dan di sini saya rasa bahawa that really push me the fact that kita mesti menjaga wanita, memastikan bahawa wanita will always be at the forefront, plus the fact kita punya negara ada 32 juta penduduk yang mana wanitanya 49% adalah penduduk wanita. Sekiranya wanita ditinggalkan di belakang, bermakna ekonomi negara tidak dapat maju kerana tidak melibatkan wanita. Jadi that's how important wanita is, di samping melahirkan the future generation of our leaders. Next please. Can I have the next slide? Okay. Dalam konteks kita membicara pasal wanita, ramai wanita negara yang terlibat, baik dari segi pemimpin wanita dan juga saya tidak menafikan adanya NGOs and associations dalam Malaysia, wanita yang melibatkan diri, memastikan wanita will always be at the forefront and also to ensure that wanita punya agenda terus menjadi priority kepada negara kita Malaysia. Dan dalam hal ini contohnya, saya memilih 3 orang pemimpin wanita untuk membicarakan apa dia wanita dalam konteks pembangunan negara dan juga gender equality. Pada diri saya sendiri, history is very important. History is very important kerana dengan kita melakarkan sejarah dahulu, maka the present generation will know and understand apa dia perjuangan wanita dan apa dia yang mereka dapati pada hari ini sebenarnya adalah merupakan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada mereka, pemimpin-pemimpin wanita yang dahulu
ya. Yang contohnya saya bagi ialah Tun Fatimah Hashim. Ya, generasi kita dulu kita kenal siapa Tun Fatimah Hashim. I'm not sure whether the present generation they know who Tun Fatimah Hashim is. Sebab Tun Fatimah Hashim ini merupakan satu pejuang wanita memastikan wanita di negara kita pada ketika itu tahun 50-an 60-an dan memastikan wanita kita will move forward, ya, tidak terkebelakang, dan dianya merupakan the first woman minister in Malaysia. Ya, the first woman minister in Malaysia ialah Tun Fatimah Hashim. Dan dia juga di samping itu, dia Tun Fatimah arwahnya merupakan the founder of NCWO, yang mana hari ini pun kita NCWO mengadakan kerjasama dengan Tun Fatimah Hashim punya center, ya, di UKM, yang mana dianya jadi founder of NCWO dan telah menjadi and she was heading NCWO for about 24 years, ya. Gitulah perjuangan Tun Fatimah Hashim, sehingga kan kita hari ini ada Tun Fatimah Hashim Center dinamakan dengan nama beliau itu sendiri kerana kita menghargai. Semasa itu saya ialah KSU Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, dan kami pada masa itu dipimpin oleh Tan Sri Shahrizad Jalil sebagai minister insisted that a center for Tun Fatimah Hashim di-establish di UKM. Maka kita jalankan, yang mana bukan tu saja establish, kita bagi peruntukan, tak silap saya pada tahun itu 2012 kita bagi peruntukan sebanyak 500,000 setiap tahun untuk 8 tahun. Saya rasa tahun ini habislah, ya, for 8 years, ya, peruntukan kita bagi memastikan bahawa agenda wanita dijadikan platform di Tun Fatimah Hashim Center, dan discussion not only at domestic level but also at international level, ya. Dan kami sangat bersyukurlah kerana banyak seminar dan juga isu-isu wanita dibentangkan dalam di Tun Fatimah Hashim punya center ni. Dan dalam saya menceritakan apa sejarah ni, saya merupakan one of the institutions, ya, kerana saya pernah membaca buku Do Institution Matter, Weaver and Rockman. Ini siapa public policy making semua akan baca buku ni lah. It's like compulsory reading, ya. Do Institution Matter. Pada saya, yes, it matters. Kerana dengan adanya lakaran sejarah, pertamanya kita tahu proses-proses kejayaan yang berada pada hari ini. Dan proses-proses kejayaan ini bukan sahaja melibatkan individu, tetapi juga organisasi dan juga proses public policy making, ya. Dan saya masih ingat lagi masa Tun Fatimah Hashim punya center, saya dengan my former minister Tan Sri Shahrizad Jalil datang ke di center, and we did a signing ceremony on dengan establishment of this center, ya. So basically these are all the institutions that the young generation should know and also should relate to bila kita tengok Tun Fatimah Hashim Center dan perjuangan Tun Fatimah Hashim itu sendiri sebagai seorang wanita memastikan kejayaan dan kecemerlangan wanita seterusnya yang akan datang, ya. Dan the next leader that I would like to discuss is Tan Sri Aisyah Ghani. Tan Sri Aisyah Ghani merupakan seorang yang in terms of education, she was educated di Regent Street Polytechnic London in Disember 1958. Dia graduated from sana dan merupakan pemberita. Dan dianya, ya, merupakan Minister of Social Welfare daripada 1973 to 1984, ya, Minister of Social Welfare. Dan she was the first woman to be elected as a senator dalam Malaysia. That's the first for women. Plus, she was also the first woman representative to the UNGA ataupun United Nations General Assembly, yang mana beliau telah membicarakan mengenai UN Conference on the Status of Women Commission. Ya, that is where kita ataupun Tan Sri Aisyah Ghani as individual telah membawa agenda wanita di peringkat antarabangsa. Ya,
That's the importance of women now. Earlier on, it was at domestic level by Tun Fatimah Hashim. Then we move on to Tan Sri Aisyah Ghani dan membawa dia ke agenda platform dunia mengenai wanita di Malaysia ini. That's a big achievement for wanita kita kerana perkara ini ataupun agenda kita telah berada di peringkat international. And before that, I just want to go back to Tun Fatimah Hashim, the importance of Tun Fatimah Hashim. Sebenarnya pada 25 Ogos 1963 kita telah ada Hari Wanita. Hari Wanita diwujudkan 21 Ogos 1963 yang pertama. Dan ianya diadakan di Kuala Lumpur dan hadir bersama ialah Perdana Menteri kita yang pertama iaitu Tuanku Abdul Rahman. Ya, Perdana Menteri kita bersama beliau pada masa itu Tuanku Abdul Rahman ialah ada Deputy Prime Minister at the point of time iaitu Tun Abdul Razak. So that's how important wanita punya agenda. Maka kedua-dua PM also DPM at that point of time hadir bersama Hari Wanita yang diada di Kuala Lumpur pada 25 Ogos 1963. Dan finally I would want to talk about Tan Sri Shahrizad Jalil. She was my former minister. She was my former minister and ni Gang Ho punya gang ni. Yeah. We had good times masa KPWKM and she graduated from Universiti Malaya dalam bidang law dan selepas itu beliau menjadi magistrate dan selepas menjadi magistrate beliau menjadi assistant treasury solicitor ya dan seterusnya membuka firm dia sendiri dan selepas itu join politics and I had the honor of then to be dia punya Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. So basically these are the three ladies that have impacted on women's life, and not only then, even now, even whatever successes that we had before, kita carry forward sekarang, dan sekarang ni the new generation should understand what they have done thus far with regard to elevating women, gender equality, for example, ya. Dan seterusnya, hopefully that we have more future leaders like them. Next, please. Can I have the next slide, please? Okay, now we are back. Dasar penanda aras mengenai kesesamaan gender. Okay, let me try to reflect this history. Perlembagaan kita diwujudkan dengan kemerdekaan negara kita tahun 1957. Ya? Dan perlembagaan, I'm doing a comparison now ya. Perlembagaan United States of America telah diwujudkan sehingga kini ya 229 tahun dibandingkan dengan kita sekarang 1957 dan dalam 60 over years. Now, sehingga hari ini wanita-wanita di Amerika dengan lobbyisnya, dengan associationnya, dengan NGOs, they have been fighting to ensure that the gender punya element will be inserted dalam dorang punya constitution. Okay. Dan tadi saya terdengar Profesor Rashila Ramli mengatakan the element of Article 8.2 yang ada menyatakan perkataan gender ataupun jantina. Jadi kalau kita relate balik dalam konteks sejarah negara kita ini sendiri, bagaimanakah Artikel 8.2 itu diwujudkan? Dapat diwujudkan pada tahun 2001. That for that matter was amended telah ditukar meletakkan ayat perkataan gender atau jantina dalam our constitution, and it took us about 44 years 44 years after independence. Kalau kita compare dengan Amerika, dah 229 tahun masih belum lagi trying hard to get it. We managed to do it in 44 years. Masukkan dalam gender, perkataan gender dalam our constitution. Now, semasa saya kerja di KPWKM, I was actually, as I mentioned, institution kepada
yang berlaku dalam KPWKM. Saya telah bertanya dengan Tan Sri Syarizat Jalil semasa itu my minister then. Saya tanya dengan beliau, bagaimanakah perkataan gender itu semasa itu sebelum jadi KSU lagi di kementerian itu, bagaimanakah perkataan gender itu telah dimasukkan dalam constitution itu. Pada masa itu 2001 Tan Sri Syarizat Jalil merupakan minister menteri di KPWKM. Menurutnya pada masa tahun 2001 the Prime Minister was Tun Dr. Mahathir Mohamad, and she approached Tun Dr. Mahathir Mohamad to ask whether could we have a change in our constitution whereby we have the word gender. And actually, it's more like there was no debate, but it was like more like a discussion between the individuals. Bagaimana hendak memastikan jantina or rather gender equality is thoroughly reflected dalam kita punya constitution. And it was a much easier affair because the then Prime Minister Tun Dr. Mahathir, being a gender sensitive individual, and dia punya kabinet bersetuju, menteri-menteri kabinet bersetuju untuk meletakkan perkataan gender itu sendiri. So there was not much fight ataupun going around the bush trying to get hold of like what is happening in the US. So in other words, my interpretation of what happened then and what our leaders then had was mereka adalah sensitif ataupun gender sensitif terhadap isu-isu wanita. Kalau tidak akan berlaku dengan senang sekali. This is where leaders play a role, baik leader lelaki ataupun wanita, and also buy-ins from the male especially sangat penting dalam apa juga agenda wanita dalam negara, walaupun sekarang pun we need to have buy-ins from the male counterpart. Now, having said that though, can I go to the next slide please? Having said that tu, sekarang kita telah ada dalam constitution yang mengatakan gender irrespective of gender dah ada dalam constitution, makna kita punya tidak ada diskriminasi kepada wanita. Fine. Now, having said that, sekarang ni tahun 2004, it was tahun 2004. Masa itu Tan Sri Syarizat juga minister dekat kementerian itu. Now, what can we do for our women in terms of the dasar pembuat keputusan, iaitu women in decision making, policy makers, pegawai perkhidmatan awam ni, apa yang kita nak buat dengan mereka ni. So tahun 2004 telah diwujudkan dasar 30% wanita pembuat keputusan. Okay? Dan dasar 30% ini dibuat semasa yang menjadi Perdana Menteri ialah Tun Abdullah Badawi. So another sensitive gentleman when it comes to gender. Dan to be frank, I was told that it was an easy affair also dengan the Prime Minister kita. So basically, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Badawi senang untuk berbicara mengenai wanita dan kejayaan wanita. Dan secara tak langsung, KPWKM senang untuk mewujudkan apa juga dasar dengan adanya mereka, this kind of leaders around. Dan jadinya pada 2004, dasar 30% wanita pembuat keputusan. Okay, fine. Now, kita mengatakan 30% itu bukanlah quota. Remember, it's not quota, okay? Quota, you come to the 30%, you stop, full stop sana. Ia merupakan target. Target bermakna it can be more than 30%, it can be 50% for the matter, it can be 60% selepas tu. Dan di sini kita lihat kalau kita lihat the table, pada tahun 2005, it was 19.2% wanita pembuat keputusan di dalam perkhidmatan awam. Termasuk saya lah masa dulu perkhidmatan awam. So kita ada 19.2%. Now, 2015 kita telah naik
kepada 35.1%. 10 tahun kemudian kita manage to naik 35.1%, dan sekarang last year punya 36.1%. Okay, so basically kita telah berjaya dalam dasar 30% wanita pembuat keputusan. We have reached that 30%, but again I have to say it's not quota, it's a target, dan kita boleh ada lebih pada itu. Dan sebenarnya pada tahun 2014, setelah saya telah membuat kajian, paling ramai KSU wanita ialah 7 KSU wanita ya, tahun 2014. Dan pada masa sama kita ada 25 ketua pengarah wanita di Jabatan Persekutuan dan Badan Berkanun. At the point of time, 2014 lah paling ramai. Sekarang ni I was made to understand KSU wanita kita ada 6 orang. Yeah? Dan hopefully that if you ask me, I'm not satisfied with 6 orang. Hopefully that pihak perkhidmatan awam ya, berdasarkan apa yang telah berlaku terdahulu, yang mana kejayaan telah dicapai dengan cemerlangnya 2014. Now I'm expecting more than 7 KSUs for that matter, even 10 for that. We have about 25-26 ministries in Malaysia, yeah. Dan seterusnya, can I have the next slide please? Okay, this one wanita pembuat keputusan di sektor awam. Let's do a comparison. Kalau kita lihat ya, the table 2005, year 2005, kita tengok percentage dia ialah female 19.2%, dan kalau kita tengok 5 years later, actually kita dah reach the target. 2010, you go to the percentage of female, kita ada 32.3%. We have actually reached target within 5 years. Kalau kita tidak buat dasar ini, berkemungkinan bahawa tidak akan berlaku. Kalau berlaku pun mungkin another 20 years for that matter. Yeah? So dalam tempoh 5 tahun kita telah berjaya to reach that 32.3%. Dan 5 years later down the road kita naik 35%. Dan 2019 last year it was 36.1%. Jadi kalau kita kaji keseluruhan perkhidmatan awam Malaysia, we have 1.6 million, 1.6 million perkhidmatan awam, staf kaki tangan perkhidmatan awam, yang mana 58% adalah terdiri daripada wanita itu sendiri. So the rationale is good enough that perkhidmatan awam ini diambil berat oleh pihak kerajaan memastikan wanita terus berjaya menjadi public policy making, and in fact should have increased more in terms of KSUs, the KPs, and in fact the percentage of female yang menjadi dasar wanita pembuat keputusan. The next slide please. Well, this one again, I'm just tracing the graph ya, yang mana kita lihat ini lagi nampak ya. Kalau dulu see the white bar chart tu is moving to the right, menunjukkan bertambah ramainya wanita dalam pembuat keputusan di sektor awam. Ya. Okay, next please. Now, selepas kita membuat dalam wanita dalam sektor awam. Now kami berfikir balik KPWKM, ya, KPWKM berfikir balik. So, what about those in the private sector? Why is it that tak ramai wanita yang terlibat dalam boardroom level di dalam private sector? Ya? Dan di sini telah dibangkitkan mengenai public listed companies Malaysia. Jadi Tan Sri Syarizat sekali lagi telah mengarahkan pada masa itu Tan Sri Rafiah Salim, I have to name her because she was the first woman VC in Malaysia, yeah, and then she was with NAM Institute of Empowerment of Women di KPWKM. The task was given to Tan Sri Rafiah Salim to come up with the dasar, with all the paper. So she did the hard work and presented to us the top management, including my minister, and we agreed to have it. Yang mana dasar itu telah diadakan
was established in 2011, ya. Dan mengikut daripada dasar tersebut, ya, within 5 years you must have that target of 30% quota. So 2011, and it should be 2016 that we need to have that 30% quota. But if you were to look at this figure, kalau 2010 kita cuma ada 8% sahaja women dalam board room level, ya, 8% saja. Dan bila sampai 2015 kita cuma ada 15.8% saja, jauh terkebelakang. Dan kalau kita lihat sekarang 2019 28.6%, kita belum lagi sampai ke target 30% itu. Sedangkan kalau kita lihat dasarnya telah berada di sana sejak 2011. We have to do something about it. Di sini mungkin private sector or PLCs should do more hard work in terms of engaging women dan juga melibatkan wanita dalam boardroom decision making. Kenapa pentingnya wanita dalam boardroom decision making? One is that we need diversity. Diversity, mana juga area, we need diversity, termasuk boardroom. Dengan adanya wanita, maka we can assure that isu-isu wanita yang dibangkit dalam board will be resolved faster, or since ada orang dalam board to empathize the situation, so it will have a better and more efficient decision making dalam board itu sendiri. Yeah. Dan pada masa yang sama juga, we have this club 30%, ya, yang merupakan chapter from the UK tapi dibawa di Malaysia. And I think that is one of the areas that should be promoted, atau kerana dengan adanya club 30% ni, ramai PLCs telah, atau PWC, ya, yang telah pun can relate to the club dan telah memanggil ramai participants wanita. But again, I have an issue here with regard to share of women boardroom level, sebab ada ketirisan wanita ramai pula yang bila come to a certain level, mereka akan berhenti kerja. So these are the issues that need, maybe Tun Fatimah Hashim punya center can address this issue and look into it and push the agenda to the public listed company. Okay, next, can I go to the next one, please? Okay, that's the share of, kalau kita lihat the bar chart, this bar chart reflects the situation now, yang mana kalau dulu kempis sikit ke kiri, now telah mengembang jauh ke kanan. So by 2019 we have 28.6%, dan hopefully by 2020 ini, dengan tamatnya 2020 ini Disember, maka we can reach that 30%. Yeah, next please. Okay, this one is ini gambar semasa kami beramai-ramai ke Parlimen, ya, yang mana the Prime Minister then Datuk Seri Najib Razak telah mengumumkan polisi 30% of those dalam board of directors, women board of directors, 30% of corporate decision makers must be women, kata the Prime Minister that. So again, I have to relate that another Prime Minister who is also gender sensitized when it comes to women agenda, dan ini telah kami bawa dalam parlimen itu sendiri, sidang media itu telah diadakan dalam parlimen itu sendiri, decision yang mana announcement was made by the then Prime Minister Datuk Seri Najib Razak. Now, having said all the dasar-dasar mercu tanda ataupun penanda aras kepada wanita-wanita yang telah diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu, ya. Now, maybe since this one is on IPTA or IPTS punya students, we can move to the students' agenda dalam konteks future of the future leaders of the nation, ya. Kita relate dengan higher education institution. So dalam, next please, dalam kita punya, okay, enrollments for higher education seperti yang telah kita lihat di sini, ya, yang ini IPTA and IPTS, normally is sejak beberapa tahun it has always been 1.2 million, ya. Dan sekarang ni kalau kita lihat daripada 2015 sehingga
2020 itu cuma daripada Jun 30 Jun 2020 ya. Kalau kita relate semua all those the bar charts here, the columns here, kita nampak bahawa wanita lebih ramai daripada lelaki sekarang ni. Ya. Almost 60% adalah terdiri daripada wanita di IPTA dan juga IPTS. That's the education part which we actually have succeeded by leaps and bounds when it comes to ensuring that women they have the best education in Malaysia, and they sure do now. Yeah. Next. Now, can I have the next slide, please? Okay, graduate employability. Kita relate pula dengan apa yang students di Malaysia, IPTA, IPTS, dengan graduate employability. Well, you can see for yourself that actually the male lagi ramai pada female. Jadi kita tanya, kenapa pula sedangkan yang masuk IPTA, IPTS, ramai lelaki, ramai perempuan, when it comes to employability, ramai pula lelaki. So, I contacted KPT. They give several reasons to this. Yeah. One is that when it comes to employability, ramai yang mengambil TVET punya courses yang lebih berjaya. Yeah. TVET courses yang ambil engineering, ya, yang ambil the technical aspect tu, jadi lelaki lebih ramai. Sedangkan wanita they go for soft sciences, ya, soft subjects. Dan however, satu lagi yang saya dapati ialah di semua IPTA, I'm talking about IPTA sekarang, ya, di semua IPTA kita dah ada all the entrepreneurship center. You see? The entrepreneurship center, actually wanita lebih suka menjadi entrepreneurs daripada lelaki. Jadi they prefer to be on their own. So mereka akan semasa dalam universiti lagi mereka telah mula berniaga, ya, berniaga buat butik ke, buat makanan, you know, buat tudung, ya. So basically wanita lebih ramai daripada lelaki telah pun bekerja daripada semasa universiti, semasa students lagi, bukan selepas after diorang graduate, ya. Dan so don't be worried about this ada minus sikit pasal wanita sini in terms of the performance, the employability, because most of them they are on their own and banyak yang buat online business. Dan saya sendiri semasa saya jadi KSU KPT, kami telah mewujudkan satu siswa prona showcase yang mana kami akan pergi to all the malls dan kami sediakan satu platform for all the student IPTA, college community dan juga politeknik untuk berniaga, ya. Dan okay, next please. This one is also quotation from KPT mengatakan sepanjang tahun 2016 to 2019 seramai 49,983 orang pelajar telah menjalankan perniagaan dalam tempoh pengajian. Mana mereka menjalankan perniagaan masa students lagi. Dan saya sendiri pernah berjumpa dengan mereka. And they are not getting about 100, 200 per month now. They are getting about 5,000 per month, 6,000 per month. Masa diorang belajar ni lagi, ya. So dari jumlah tersebut, seramai 7,148 graduan masih meneruskan kerjaya mereka sebagai usahawan selepas tamat pengajian. So sudah sebati dengan mereka. And in fact, in 2017, when I was a KSU then, at the point of time we had entrepreneurship punya module, okay, made compulsory to all the students, okay, made compulsory to all the students, meaning to say that dorang ambil 2 credit hours. So in other words, the rationale behind that is to ensure that they are much more resilient, also by the fact that they can the flexibility, the confidence can be developed during the process of them belajar entrepreneurship, and also by the fact that semasa 2 years back, ya, kenapa ramai universiti di Amerika collapse or rather bankrupt? They give 3 reasons. 3 reasons kenapa universiti collapse di Amerika, ya, maknanya tutup bankrupt. Yang pertama ialah financial constraint, ya, universiti itu sendiri. Kedua ialah kerana mereka ada cuba mengajar bachelor degrees
mereka tidak mengajar postgraduate degrees, ya, macam masters atau PhD. And the third reason quoted ialah kerana tidak ada kursus entrepreneurship dalam universiti tersebut. So if you were to go to the United States, for example, almost all or rather all universities dia akan ada kursus entrepreneurship, kerana ia merupakan satu daripada strategi mereka untuk strategi mereka to develop students dalam segi confidence and self-esteem. Okay, next please. Dan dari segi KPI program kesuanan KPT, again kalau kita fokus saja pada tahun 2019, 2019 siswa mendapat pendedahan kesuanan, ya, 2019 ialah pencapaiannya 96.1%, almost 100%, ya. Dan kedua, graduan usahawan kita pencapaiannya lah 4.6%. Dan dia punya target then was 4%. So the exceeded the target. Kalau kita lihat usahawan siswa, sasaran 2019 10%, ya, also exceeded target 10.2%, iaitu 49,000 yang terlibat. Dan yang keempat ni pun penting. Tenaga pengajar mempunyai kepakaran keusahawanan. Targetnya 1,200 saja pengajar. Tetapi pencapaian ialah melebihi, iaitu 2,079 orang. So basically I would say that kita punya IPTA ni kuatlah in terms of keusahawanan, ya. Dan besides that, can I go to the next slide please? Pada tahun 2017, for example, I went to Alibaba Business School with all the students, 30 students. They were there to learn about e-commerce. Sebab Alibaba online is one of the best in the world. Not one of the best, it's the best in the world, ya. Dan kita belajar, the students they were exposed kepada apa yang sebenarnya berlaku dalam e-commerce Alibaba itu sendiri, ya. There was a real experience for the students. And pada masa yang sama juga, next please. Pada masa yang sama juga, ya, saya telah pergi ke satu tempat yang bernama Garbage Cafe. Excuse me. Nama tempat Garbage Cafe, ya, yang di mana the young entrepreneurs they converge together to develop their startup. So startups is the thing now. So in other words, if you are talking about pekerjaan di perkhidmatan awam, sekarang ni dah tak banyak. So the tendency is for the young students to move to another arena, entrepreneurship, for example. So this is where that it works with the young generations all over the world, yeah. So I think that's it for my presentation. Thank you very much. Thank you, Tan Sri. I really enjoyed your talk, and I think it's very important about Tan Sri has highlighted, yeah, especially to the younger generation. That's our focus group here. Beberapa tokoh-tokoh wanita who have left tremendous impressions and have made significant contribution to the nation, so that we can appreciate the historical track better. So we are now open to Q&A sessions. Let me check first. Yes, okay. Maybe I will echo from one of the earlier questions, which is also relevant here. I think Jay asked a question about traits of a good mentor. Tapi Tan Sri, an aspiring leader must have a certain skill set, qualities. So would you like to mention a few of these? I know Datuk Rashila talked about leadership style, kepakaran, but I'm sure Tan Sri can share a lot more too. Tan Sri? Yeah, thank you. A leader, yeah. I would say if you place the most important thing for a leader, you know, I think it's the vision that he or she sets. It has to be a visionary leader before transformational leader, because you set a vision in your organization, and therefore
your colleagues, I wouldn't want to say my subordinates, you see, I would say your colleagues. This is where a teamwork comes into picture in an organization. It's no, for me, basically, there's no such thing as I'm the top one, you have to follow me. This is where open-mindedness is very important in leaders. You are actually having a team. You are giving a vision to your team to work together with you. Then you set strategies with your team. So strategic planning will be done with your team. So that's my take on being a leader. One is that you have to be visionary, and of course you have to be open-minded. Yeah? And the relationship or communication with your subordinates, I wouldn't want to call subordinates, with my colleagues, actually is crucial. Crucial in the sense that it can, it can bring you together, it can break you. And this is where I think that as the leader, one is that I'm not too sure whether I'm not too sure. I don't like this organization chart. You know, kalau you pergi kementerian kan, you nampak nombor 1, nombor 2, 3. You see the organization dari atas sampai bawah. Ya? For me, that itself would, I would be taken aback by this, because it's, by doing that, actually you are making that others think that you are up there. You know? So I would very much prefer a lateral or horizontal organization chart, if you need to have a chart lah, for that matter. And of course, you have to be knowledgeable. Knowledgeable in the sense that you know about the domestic affair, at the same time about international affair. So I think that wraps up. And for me, as a leader, I would want to have a hint of rebellion. A hint of rebellion in my staff. Meaning to say, they can challenge the status quo. When they challenge the status quo, you must always remember, everybody been saying that only change is constant, right? Only change is constant. The rest, like that. So the hint of rebellion is very important. So one is that they can give the opinions. And another thing is they can give ideas, and they can challenge the ideas of the bosses. That actually will make you closer to your colleagues. And in that sense, I think open-mindedness is important too. And basically, the other one is skewed judgment. It's not like being a leader, it's not like 1 + 1 is equal to 2. No. It should be 1 + 1 is equal to 2 plus A plus B. You know? So it's not like it's direct impact. You have to have that skewed judgment. Contoh dia, 1 + 1 is equal to 2. You are looking at the social issue. Social issue tu tidak semestinya semua tu boleh digabungkan menjadi one size fits all. You know what I mean? Therefore, the A plus B would be, OKU ini patutnya menerima RM80. See the difference? Yang lain terima RM50 contohnya. Yang ni RM80. That's the A. The B, the single mothers should be given RM5,000. Sedangkan yang lain dapat RM1,000. So that it's not a molded situation. It's very dynamic when you buat decision making. Yeah. Okay, thank you, Tan Sri. I was furiously writing all the keywords that you have mentioned. I think, I think. Anyway, Tan Sri, I'd like to ask a question here. As a young leader, pemimpin muda, mungkin ada situation di mana pemimpin muda itu terpaksa menegur atau menggerakkan mereka yang lebih senior daripada mereka atas sebab-sebab tertentu. Jadi, Tan Sri, what would your approach be for this? Communication. Communication is crucial. Contoh dia saya bagi ya. Saya mempunyai altogether 6 ministers. I work with 6 ministers. Okay. So how do I handle them? How did I handle them? One thing for sure, your communication with them. Whatever you do, you must have respect for the chair. The chair is very important. You must have that respect for the chair. Walaupun you tidak berapa suka dengan idea dia, tapi jangan tegur depan orang ramai. Okay, you might be against the idea or you might have your own idea yang ni.
what you should be doing is say, okay, can I speak to you later in your room? That's the approach should be. Okay. And even if, you know, dia ada dua peringkat sini tau. One is that you have to judge that leader. Is that leader open enough for you to bring out the matter and discuss openly? Ataupun secondly, dia so-called leader ni pula, adakah dia boleh, tak boleh, you know, you cannot discuss openly. So you have to learn, you have to study about your leader. It's not like, you know, you jump to that, okay, I'm going to do this. No, you cannot. Yeah? Okay. Thank you, Tan Sri. All right. Tan Sri, just now you mentioned about empathy, right? And I mean, myself being a medical practitioner, I always emphasize that to my trainees. Yeah. So how much emphasis, Tan Sri, do you give to ensure that your team is empathetic towards each other and the people that surround them, the organization? Yeah. I was lucky sebab when I was jadi KSU, saya merupakan KSU di KPWKM. Yang pertama saya punya KSU punya, sebab saya ada 3 kementerian, KPWKM, MOSTI and KPT. Tetapi saya menjadi KSU pertama di KPWKM. That was very lucky of me. In the sense that I related myself dengan konsep family. Family first. Ya. Dan bila saya related dengan that konsep family first yang dilaung-laungkan oleh semua orang KPWKM, ya, maka semasa saya move to other ministries, for some reason it got attached to me. Empathy. Macam mana empathy ni? Contoh dia, selama saya jadi KSU, contoh ya, saya tidak membenarkan meeting after 5 PM. Kerana apa? I empathize with the family. Kerana si isteri akan ambil anak dia dekat rumah babysitter, dan kalau lebih time kena bayar kan sekarang. I mean, kalau you do lebih time, anak kena bayar, then you kena buat bayar babysitter. Lepas tu si suami ni pula kena ambil lah, kena. So you every day you start work. Actually you start work every day 7 AM tau. You bangun semua ni kan. And then by 5 PM it's more than enough for you to do your work and go back to your family. Sebab the social fabric of a nation actually ialah your family. Social fabric that will ensure the closeness ataupun tidak akan berlaku sesuatu yang tidak diingini dalam negara ialah your family. Kalau misalnya you neglect your family, anak you dadah contohnya ya, anak you dadah and then you tak dapat memberikan sepenuh perhatian pada your anak and what not. Ya. So family is actually the most crucial element dalam pembinaan sebuah negara. You can have the best bridges, you can have the best building. If you don't have a family that is entrenched with each other, embedded with each other, and also by the fact that mereka loose tidak mantap bersama, that will not the ROI will not be there, or whatever investment you buat. That's my take on family, and also as a leader that you need to empathize with your staff, your colleagues. Thank you, Tan Sri. Maybe just one last question. Actually, there's so many more that I think many people want to ask, but I think I'll just squeeze in one last question here, Tan Sri. I think as a leader, there will be at some point of time that not everything that you plan succeed, right? So how does one, especially a young leader, overcome failure? If you talk about young leader, I think the most young leaders, they would want to have mentoring. Mentoring in the sense that they have a senior leader that they can look up to and even learn in terms of the knowledge, experiences. Yeah? So it's good to have a mentoring, mentor-mentee process, which actually dalam civil service pun ada mentor-mentee. And I believe mesti pun ramai yang mentor-mentee punya ni. So this is where that we need to be there for them, you know, to advise them, to give all the good words and also positive thinking
for yang kurang berjaya tu. So that's my take on it. Well, thank you, Tan Sri. I mean, I'm sure we would love to hear even more. Sounds like we probably have to have another session with Tan Sri in the near future. I think we all thoroughly enjoyed that. Lots of words of wisdom from Tan Sri. I think we all agree, Tan Sri, that we need to be visionary so that we can then be transformational in our leadership, right? So thank you again, Tan Sri, for being with us, right? It's a pleasure having you. So thank you so much. Thank you. Thank you, Tan Sri. Saya serahkan balik kepada MC. Terima kasih. Thank you Tan Sri and Prof for the wonderful insight. Perkongsian yang sangat menarik dalam cabaran kepimpinan belia, kepimpinan. Jangan lupa kepada para peserta untuk scan QR code untuk mengisi soal selidik. Pihak teknikal akan memaparkan QR code di paparan skrin. Borang soal selidik akan dipaparkan setiap kali selepas selesai sesi. Jadi kita akan beralih ke sesi yang seterusnya. Para peserta yang dihormati sekalian, untuk sesi seterusnya kita bersama moderator yang tidak asing lagi dalam bidang kepimpinan, memegang ijazah dalam bidang sosiologi dan antropologi Universiti Malaya, pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Pahang dan ahli Dewan Negara. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Datuk Seri Maznah Mazlan, Timbalan Presiden Zon Timur NCWO, untuk menjadi moderator bagi topik Menangani Kepelbagaian, Handling Diversity. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam semua. Yang saya hormati Profesor Tan Sri, Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah, Profesor Dr. Dayang Anita dan semua yang ada di sana, dan saya nampak juga Tan Sri Syarizat Jalil pun ada tadi bersama, dan semua rakan-rakan yang mengikuti acara ini. Saya daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pahang bersama dengan rakan-rakan di sini mengikuti acara ini, dan sesi ini akan menjurus kepada tajuk kepelbagaian. Dan kita semua tahu bahawa Malaysia berbangga dengan kepelbagaian yang ada di negara kita ini. Dan kita juga dicemburui kerana keistimewaan kepelbagaian kaum dan budaya yang ada. Dan kita juga biasa dihidangkan dengan tagline Unity in Diversity, iaitu penyatuan dalam kepelbagaian. Dan kita tahu bahawa kepelbagaian ini juga boleh mencakupi banyak aspek lain yang bergantung pada tajuk-tajuk seperti jantina, usia, bahasa, ekonomi dan lain-lainnya yang akan dikupas oleh penceramah kita sebentar tadi. Dan kita juga tahu bahawa kepelbagaian, kerencaman dan kemajmukan yang ada merupakan aset yang positif untuk negara kita, tetapi ia juga mempunyai berbagai cabaran. Jadi pada hari ini kita yakin bahawa dan kita terima kasih kepada usaha ini di mana kita akan membentangkan persoalan kepelbagaian, dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin akan terus menghayati dan memahami isu kepelbagaian ini di dalam usaha kita untuk mengembeling tenaga dan potensi kumpulan sasar kita masing-masing. Dan untuk mengupas dan berkongsi aspek kepelbagaian yang lebih luas dan berbagai perspektif, saya dengan bangganya memperkenalkan penceramah kita, Profesor Dr. Zaleha Abdullah Mahjud, yang mana beliau akan berkongsi pelbagai aspek dengan kita, dan beliau juga
mempunyai latar belakang yang istimewa, datang dari keluarga yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Bapanya seorang Melayu, ibunya seorang Cina, dan suaminya berketurunan India Muslim, dan adiknya juga bersuamikan seorang India Muslim. Dan mempunyai 4 orang cahaya mata, dan saya percaya bahawa beliau memang layak untuk hari ini bercakap mengenai dengan kepelbagaian. Beliau mempunyai pendidikan sarjana dalam bidang obstetrik dan gynekologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia, kedoktoran dalam bidang perubatan dari Newcastle University United Kingdom, dan pada tahun 1998, Profesor Dr. Zaliha diterima sebagai ahli di Royal College of Obstetrician and Gynecology London. Dan pada masa ini beliau merupakan perunding dan pakar obstetrician dan gynecology di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Beliau pernah menjadi dekan di Fakulti Perubatan UKM dan pengarah di Teaching Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada masa ini beliau giat menjalani penyelidikan di dalam bidang 1. Development and validation of a customized antenatal growth chart for the diverse ethnic of Malaysia. Beliau juga menjalani pembangunan dalam bidang medical drone, medical virtual reality, dan juga 3D animation for medical education. Punya banyak bidang yang sedang beliau terokai. Beliau telah berjaya menerbit lebih daripada 100 jurnal, menulis banyak abstrak dan menerbit beberapa buku. Bila di dalam bidang kesukarelaan atau kesukarelawan, ya, beliau begitu aktif, merupakan President of Perinatal Society of Malaysia, ahli seumur hidup Mercy, ahli Malaysian Society for Simulation in Healthcare. Dan dengan hormatnya saya mempersilakan Puan Profesor Dr. Zaliha Abdullah Mahdi, juga seorang karate black belt, ya, untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan yang kita. Silakan, Prof. Terima kasih Datuk Sri Maznah for that very elaborate and kind introduction. Dan saya amat berterima kasih kepada Tan Sri Sharifah Hapsah, who has always been my mentor up until now. And saya berterima kasih juga kepada NCWO di atas jemputan saya ke this wonderful webinar. I thoroughly enjoyed the rest of the webinar before this, particularly Tan Sri Ainur punya talk tadi itu. And I hope I can do justice to the webinar with my talk after this. Allow me to share my screen. Because I have slides to show. Dan saya akan bercakap dalam both bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Saya harap that will be acceptable, ya. Okay, diversity. It is actually a topic which I really love, close to my heart. Seperti mana yang Datuk Sri Maznah kata tadi, memang saya datang daripada keluarga yang diverse. And I think we are all familiar with this. Islam celebrates diversity. I think that is one thing that we have to bear in mind bila kita bercakap tentang diversity. The Quran highlights the purpose of diversity. Allah says, "O mankind, we have created you male and female and appointed you races and tribes that you may know one another." Bukan untuk bermusuhan atau sebagainya, tetapi untuk mengenal satu sama lain supaya kita lebih mudah nak berkomunikasi, bergaul antara satu sama lain dan sebagainya. We know each other well. Surely the noblest among you in the sight of God is the most God-fearing of you. God is all-knowing, all-aware. Dan kita juga tahu the Prophet Muhammad, peace be upon him, reiterated this in his final sermon. Right, this is my family, my extended family.
Of course, this is me here. And this is my, well, I'm a Chile, if you call that Chile, Chinese Malay. Okay, this is my cousin Yusuf, who is a Chindian. This is his wife, who is a Malay. So his kids here are all what perhaps we can call Machindians, Malay, Chinese, Indian. And he's got a whole range of cousins from diverse ethnic background here. Here are his Indian cousins. This is another Chindian cousin here. This cousin here, Jeffrey, is also a Chindian, but raised by a Malay mother because his father went on to marry a Malay. And he's now married to a Malay woman as well. So his children here are also Machindians. So are my kids. So very diverse. And it helps us in understanding each other, understanding the diverse cultures in Malaysia. The Webster's dictionary defines diversity as the inclusion of different types of people, such as people of different races or culture in a group or organization. But diversity doesn't just cover races and cultures. It's a lot more than that. And it says here the definition is a good starting point to consider when a company wants to change the culture of its workforce. But what it fails to encompass is that establishing diversity in an environment requires more than just inclusion, as we shall see afterwards. And it requires cultural respect and competence. What we call culture is not just culture in terms of race and ethnic groups, but culture in other forms and angles of humanity as well. Right. Now, this is what I wanted to emphasize. Diversity is not just in terms of race or even gender, but other things as well. For example, personality. Like, for example, we all know, those who are familiar with psychology, Myers-Briggs types of personality, for example, you know, boils down to 16 personality types. Itu pun tak meliputi semua sebenarnya. There are more than that. These are just like the major differentiation between the different types of people. Age difference is also an angle of diversity that we have to pay attention to, particularly now dengan lebih ramai warga emas dan sebagainya. And faith is another form of diversity, and ability or disability is also another form of diversity. Those with disability in one area may have special abilities in other areas. And it is up to us as leaders untuk mencungkil bakat-bakat yang terpendam ini. Okay? People with who are physically challenged, mentally challenged, or even socially challenged, like for example, those youths with autism, they may have specialties and talents that just waits for somebody to dig it out and make full use of it for the benefit of humanity and the community. So Margaret Mead, an American cultural anthropologist, said, if we are to achieve a richer culture, rich in contrasting values, we must recognize the whole gamut of human potentialities. And so weave a less arbitrary social fabric, one in which each diverse human gift will find a fitting place. So setiap manusia ada talent masing-masing, ada weakness and strength masing-masing, and the strength is there for leaders to pull it out and make use of it for the benefit of the organization, the community, the country. And in looking at diversity, we must also sometimes be a bit pragmatic. There may be filters or limits to how much diversity is acceptable to that population. There may be legal limits or filters and religious and cultural limits that defines what is acceptable diversity within a particular population. Right. Malaysia, truly Asia. That tagline is so familiar to all of us. This is the statistics of Malaysia. We can see how diverse Malaysia is. Even among the citizenry, although about 30 million of us are citizens,
3 million of our population are non-citizens. Okay, this is an angle of diversity that we have to look at. By gender, okay, about half are male, half are female. A little bit more actually males compared to females. And dari segi umur, ya, juga kita ada banyak kepelbagaian di sini. Okay, 23% are children, youths are about 70%. If you define youth up to 65 years old lah, ya. After 65, 6.7%. Okay, of the population are warga emas yang atas pada 65 tahun. Dan di sini, the ethnic groups also a diverse group. Okay, although about 70% are Bumi Putra, the rest 30% are non-Bumis, made up of Chinese, Indians and others. So kepelbagaian kita di Malaysia ni memanglah luas. Now, we have to celebrate, kita kena meraihkan kepelbagaian ini, okay, for a good reason. Seperti mana Tan Sri Anwar kata tadi, one size doesn't fit all. It's very true, even biologically. I'm looking at this customized fetal growth chart as mentioned by Datuk Sri Maznah tadi tu, and we are working with a perinatal institute in UK on this, and we find that this biological diversity is something that we must respect in order to bring better perinatal care or pregnancy care to our population. Sebab kalau kita gunakan satu carta pembesaran yang sama untuk semua orang di Malaysia, chances is that we will not be able to capture those with abnormal growths, sama ada terlalu kecil atau terlalu besar. Okay, jika kita tidak mengambil kira the age of the mother, how many children she has already got, her height, her weight, and her ethnic group, and also the gender of the baby that she's carrying. Okay, so all this will color the kind of growth pattern that the baby that she's carrying should have. Jadi bila kita masukkan semua ni dalam this program, all these various parameters, the program will actually generate for us a graph that fits her to the point, personalized for that particular pregnancy, and that will reduce the risk of the baby dying in the womb because of unrecognized growth problems. Dan for us in the teaching institutions, whether we are teachers or lecturers, learning styles, the multiple intelligences of our students is something that we have to always bear in mind when we teach a group of students. Tidak semuanya sama. They all have different learning styles, and those have to be celebrated, have to be respected in order for us to be able to benefit them to the max. And I'm sure many of you have seen this, okay? A criticism of education systems where, the teacher tries to fit all the students into one basket, okay? As Albert Einstein says, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. And there are a lot of benefits of diversity to the organization kalau kita meraihkan the diversity within the organization. Research shows the striking importance of a country's diversity norms, such as gender role attitudes. I will elaborate on that later. The data suggests that for diversity to work, workers have to buy into the value of diversity, not just hear some rules about it. Rules are good to be in place, but not enough untuk ahli-ahli organisasi tersebut menghayati kepelbagaian, and through that, for everybody to benefit from that kepelbagaian. Diversity creates positive benefits only when people believe in its intrinsic value, not simply as an obligation. And there are three main reasons why opinions about the value of diversity matter so much to the actual value that it brings. Yang pertamanya, a diverse workforce signals an attractive work environment for talents that may be looking for a place to contribute their
as a workforce, in the workforce. When you value diversity, you encourage diverse idea exchange. Therefore, a lot of innovation can actually take place. And a diverse workforce signals competent management for potential investors. They will see that as a good management where a diverse group of people can work peacefully with each other in harmony. And that all this, I've taken it from a Harvard Business Review. So, one of the professors in Harvard studied 1,069 leading firms across 35 countries and 24 industries. And it was found that gender diversity relates to more productive companies, but only in the context where gender diversity is viewed as normatively accepted in that community. And by normative acceptance, we mean a widespread cultural belief that gender diversity is important. And countries and industries that view gender diversity as important capture benefits from it, whereas those that don't do this do not benefit from it. And the positive effects of gender diversity is seen in societies with normative acceptance of working women, but not in societies with only regulatory support. And a comparison is made between, say, Western Europe and Japan. Okay, in Western Europe, gender diversity is celebrated. They can easily accept it in their community. There is normative acceptance. Therefore, companies which work in Western Europe benefit a lot from having women in their workforce. However, in Japan, for example, Japan was quoted as one classic example. It is a very patriarchal society. Japan is a very patriarchal society. Therefore, although Japan has got one of the best, is one of the best countries in the world in terms of giving privileges to working women, in terms of looking after their children and also their maternity leave and so on. But Japan is not able to benefit from gender diversity as much as Western Europe. Okay, and this reminds me of what happens him in a dinner when we had dinner with the faculty here. And when I was introduced to him, what he said was, this is the first time in his life that he has met a female dean from a medical faculty. So that shows us how little, women play roles in the workforce in Japan, especially in leadership roles. And now, in promoting diversity, increasing workplace diversity requires an overall shift in an organization's culture. And organizational leaders play a very critical role in establishing and promoting workplace culture. Employees look to leaders to set the context in which they will function within an organization. Now, establishing an environment that reflects the desired values of an organization requires more than just words from the leadership. Tak cukup dengan talk only, no action, talk only is not good enough. Okay, it requires action and the embodiment of these values. If employers espouse certain values, but act in ways that directly contradict them, employees will see through the empty words and will look outside of the organization for a company that demonstrates the culture that they desire to participate in. And this is especially true in terms of workplace diversity, whether it's gender diversity, ethnic diversity, intelligence diversity, or whatever, or ability. And there is such a term called cultural competency, which is very important to inculcate in any organization in order to maintain good diversity, a healthy diversity. Now, cultural competency requires an individual to consider how culture can affect how another person perceives
and understands the world around them. And there are various stages in developing cultural competency. Okay, first is awareness of diversity, and then understanding, the culture, the diverse culture that is within the organization, and then action which goes according to that. And one does not just decide that they are going to advocate the diversity and just start doing so. There's a lot of thought that has to go into that, a lot of training as I will allude to shortly. And people in the organization must first come to terms with particularly the leaders, they must first come to terms with their own stereotypes and biases, understand cultural values and norms of the groups they intend to interact with, and then act to promote diversity within their target area. And this is especially important for individuals in leadership roles. Now, I'm in the healthcare setup, so naturally I would allude to a healthcare setting. Okay, in a healthcare setting, cultural competency is best defined as the knowledge, skills, attitudes, and behaviors required of a practitioner to provide optimal healthcare services to persons from a wide range of cultural and ethnic backgrounds. And cultural competence requires that healthcare providers can use a completely different approach than they would for someone with a similar cultural background as they themselves have. And demonstrating cultural competence is critical in a healthcare setting because it can play a role in decreasing health inequity, which a lot of people talk about in various communities, including in our country. Now, as opposed to cultural competence, there is another aspect called cultural respect. That's also another ability or skill that a leader has to master. Cultural respect requires an individual to accept that there will always be skills to learn and mistakes made. In your effort to familiarize yourself with the diverse people in your organization, you have to come to terms with the fact that, yes, there is only that little that you know. There's a lot more to learn, and you're willing to learn as you go along. It involves a sense of humility because it is an acknowledgement that one cannot possibly know everything that there is to know about a person's cultural identity in every given situation. And diversity and cultures are dynamic, it changes, requiring constant education and adaptation of skills, including the skills and education of the leaders. And the promotion of cultural respect is recommended as opposed to cultural competence. So actually both are important. Promoting diversity, cultural competence, and cultural respect within an organization requires a strong commitment from the leadership, because there's lots of things that you need to do in order to immerse your organization in such in the diversity of the organization and the community that you serve. Now, in a healthcare organization, it is important for leaders to address the diverse needs of individuals in the communities being served. And this is often done through improving diversity within the organization. You have to be working with diverse people in order to be able to serve clients of diverse background. And having a workforce that mirrors the community being served can reduce health disparities among minority populations, as it can increase access to care by improving health-seeking behavior within the community that you serve. And providing cross-cultural and cultural sensitivity training to medical providers and staff can also improve community relationships and encourage community members to seek out care as needed. Thus, you may close the gap on healthcare inequity. Now, what are the barriers to embracing diversity? Now, one of the important barriers is one that has got to do with communication. Communication is so important, as alluded to by Tan Sri Aino tadi. You know, one area in healthcare is the language barrier. As an example.
Okay, and of course, language has a lot of aspects to it. It is not just the spoken language, but also body language, communication, you know. And patients who do not speak a common language as their first language or at all require the services of an interpreter in a healthcare setting, and this can reduce the likelihood of misinterpretation of the information that you receive, and therefore reduce medical errors. It works towards patient safety because you know, you reduce the risk of misinterpretation of the information that you get from your clients. And it also demonstrates a respect for cultures other than your own. And training the population or community to speak a common language is perhaps the ideal, but sometimes you may have to train more healthcare workers to be multilingual as an alternative measure to overcome this barrier. And being multilingual is something that I appreciate in my work with my patients. You know, I know when I was a kid, I lived in a community which is Indian dominated, and therefore I had to learn Tamil. And with my grandparents, my maternal grandparents, I learned some Chinese, Hakka, Cantonese, and in my first year in university, I learned some Mandarin for the whole year. And when I communicate with my patients, I find that this is most useful. And these are some of the other barriers. The main barrier is actually a monocultural mindset. You may be starting off in an organization as a leader with a community in the organization which is of monocultural mindset. How do you get to the intercultural mindset? Okay, at first, your people may be denying almost like denying the existence of the diverse people whom they serve, and also perhaps some diversity in the organization itself. And subsequently, they move on towards perhaps some polarization when they're aware that there are different diverse groups of people around, and they start to judge the differences. But subsequently, hopefully, they will move on if you keep on, trying to train them to accept the diversity. There will be minimization of the differences in their minds, okay? And as a result of de-emphasizing the differences. And subsequently, hopefully, there will be acceptance of the diversity when there is deep comprehension of the difference between themselves and others. And finally, they will be able to adapt to the intercultural mindset when they can cross the bridge between all the differences that exist. Now, I was very inclined to put this slide in, women in leadership position and the impact of stereotyping. You know, a lot of the things that we discussed just now, I think shows how stereotyped people's minds are in terms of their outlook or their view of leadership, particularly where different genders are concerned. Women have identified stereotypes as an important barrier to the most senior positions in organizations. This may be one of the big barriers that sometimes we may not be totally conscious of. And scholars over the years have consistently echoed this view. Stereotyping may result in a self-fulfilling prophecy by the people who are stereotyped, we women. You know, when a negative stereotype exists about a certain group like us, you know, members of the group perform in a way that confirms the stereotype. And this phenomenon is called the stereotype threat. For women in management, this may result in the internalization of the idea that women are less capable of assuming leadership roles when it is not true. And stereotype threat has been proven to impact women negatively
in academic fields, and importantly, in women's professional aspirations. And even TVET, for example, as opposed to the softer science and all that, I do not think it is healthy for us to stereotype and say that, you know, men are more suited to TVET, you know, as opposed to women. You know, my favorite subjects in school were maths and physics. And I'm sure there's lots of women out there who also, you know, have the same kind of tendency. And now, one important role of leaders in any organization is to train their workforce to embrace diversity. Leaders should incorporate diversity and inclusion parameters in the organizational quality assessment tools. And they should get feedback from their clients and community members out there regarding how the cultural needs of the community and the clients are or are not being met by the organization. And this will provide valuable insight regarding where diversity policies may be falling short or excelling. This evaluation will help avoid continued use of policies that fail to meet the diverse community needs, so that they can be redesigned or they can be terminated, you know, to make way to allow resources to be directed towards programs that are working or work towards the development of new programs designed to more effectively address the diverse community needs. And this is one example of an interventional program that was conducted somewhere in US by a company, by an organization. First, they have an intercultural development plan within the organization. This is at the individual level. They review the individual profile results and implement customized intercultural development plan for that particular individual. And then they have intercultural development inventory feedback sessions, where the individual participate in feedback sessions with trained IDI qualified administrator coaches. So you have to have within your organization heroes for this, for the intercultural development inventory. And then the individual goes on to participate in a series of sessions as part of a shared learning community focused on intercultural competence, self-development, and efforts to meet the organization's diversity goals. Okay, so this is to develop communities of practice in terms of having diversity in your organization, celebrating or accepting the diversities. And then they also go on to participate in a conference focused on intercultural competence, cultural commonalities and differences, and the beginning stages of action planning. This is a statewide conference. So this is how training in order to accept diversity can take place. So I'm sure you will agree that you know, being accepted is so much better than just being tolerated if you are you know, considered as the diverse groups, or you know, lain dari yang lain. Okay, and it all should start with diversity awareness. Okay, people should be aware of the diversity around them, and the first step after that is to tolerate the diversity, and then subsequently, hopefully, you go on to celebrate the diversity, and then leveraging the diversity for the benefit of the organization. And then finally, the whole organization embraces the diversity in order to fully benefit from it. So the journey is actually very long. It is not straightforward. There's a lot of corners everywhere, but I believe it can be done. So, in conclusion, I would say that diversity exists in various forms, in various aspects of human life. And in order to benefit from the presence of diversity in our midst, our organization must be able to embrace diversity. Acceptance of diversity by an organization requires good leadership skills in transforming the organizational culture
and values towards this goal through training. And also I thought I should bring this up as well. I think parental upbringing, family upbringing is also very important. Even in terms of gender diversity, accepting that it is not just males who can lead, but females can lead too. Even in the Quran, there is the Queen of Sheba, for example, is mentioned in the Quran as a leader of a country. Okay, and so that is accepted. We should not allow certain patriarchal figures in our community to bring us down and say that that is not acceptable. Okay, accepting diversity via regulations without change of mindset or developing cultural competence and cultural respect will not positively impact the organization. We have to have cultural competence and cultural respect. Conscious effort must be made by leaders of organizations in order to transform knowledge, skills, and attitude of their members to embrace diversity. And yes, although it may be said to be easier said than done, but I do believe that this is not impossible. So with that, I thank you for your attention. So thank you, and I pass back to you, Datuk Sri Mazna. Ya, terima kasih. Saya rasa sungguh teruja dan kagum dengan presentation ini. Setengah daripada perkara itu perkara yang saya maklum, tapi kebanyakan yang saya dapati hari ini banyak perkara-perkara baru dan mungkin boleh merungkai banyak persoalan hari ini. Dan sebelum dirumuskan, saya ingin mengucap penghargaan kepada Prof. Dr. Zaleha, dan saya buka sesi untuk soal jawab. Silakan. Sebentar tadi saya ada baca di dalam chat daripada Puan Nabila Murhalim bertanya, apakah what is the best tools to introduce the cultural cooperation dan mengatasi masalah ini? Mungkin beliau Prof dapat menghurai tentang isu meningkatkan kefahaman dan juga dalam bentuk yang lebih pragmatik yang boleh dilakukan mungkin oleh pertubuhan-pertubuhan sukarela di dalam meningkatkan usaha-usaha penyatuan dan penerimaan kepelbagaian ini. Terima kasih, Datuk Sri. I think at this point in time, it looks like what we perhaps lack atau yang kita perlu kukuhkan, mantapkan adalah training. The leaders themselves need to be trained first, dari segi cultural respect dan cultural competency. And I think it would be good if organizations take this up as a challenge. We start somewhere, perhaps we start small, but then we can grow and make this something that is inculcated into our organizations. Dalam kita mengadakan which is good, like for example dalam webinar ini is a leadership webinar, kita masukkan elemen diversity itu, so diversity boleh jadi diversity dari segi menerima bermacam-macam kepelbagaian, and perhaps that should be a webinar or a training workshop by itself. Terima kasih. Prof, di dalam penyelidikan yang Profesor tengah buat ini, yang menjurus kepada biological factors, yang akan mungkin yang boleh menentukan keadaan seseorang itu dan bagaimana dia boleh thrive, dia boleh berkembang dan berjaya dalam kepelbagaian yang ada ini.
Cuma saya nak tanya, biological factors ini, apakah ia boleh diubah? Sesuatu boleh dilakukan sekiranya ia itu tidak positif, ada elemen-elemen yang tidak positif, supaya seseorang itu akan berada dalam keadaan yang lebih baik untuk mengadaptasi dirinya. I think that is where kita lihat bagaimana ada masanya, and of course, like for example, ethnic diversity dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang kita boleh ubah. We are born into that ethnic group, that community, you know. So it is important that the people around us can adapt to what we are. So that is one of the things yang highlighted by that biological diversity itu. Contohnya umur, ethnic group, the mother, height, weight and so on, well especially height lah. Tak boleh kita nak ubah. So kita harus meraihkan kepelbagaian tersebut dalam bentuk putting that, you know, into an equation that gives rise to the best fit graph for that mother. Yeah. So kalau graph itu boleh kita interpretkan sebagai how we adapt to people around us. So that is one way of looking at diversity. Terima kasih Prof. Saya dah dapat signal mungkin kita tidak ada banyak masa lagi. Jadi saya terpaksa merumuskan sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan, dan mungkin saya secara peribadi dan rakan-rakan daripada Pahang ingin bertemu dengan Prof satu hari untuk kita bercakap lagi mengenai banyak bidang yang telah Prof kongsikan tadi. Ya. Jadi untuk terima kasih dan mungkin kita dapat berjumpa lagi, dan saya ingin merumuskan sesi ini. Yang dapat kita rumuskan ialah antaranya bagaimana kepelbagaian itu merentasi banyak aspek, bukan hanya terhad kepada kaum dan budaya yang selalu dan biasa kita dengari, tetapi ia juga kita perlu mengiktiraf banyak lagi bidang-bidang lain, iaitu yang mencakupi aspek kumpulan yang berbeza di dalam masyarakat kita dari segi keupayaan dan lain-lainnya. Dan selain daripada itu, bagaimana kita boleh dan wajar memberi pengiktirafan dalam bidang perubatan, dan mungkin banyak lagi bidang-bidang lain dalam bidang kepakaran yang lain. Kerana hari ini kita bersama dengan Prof dengan latar belakang perubatan, dan bagaimana bidang ini juga sudah menjurus kepada banyak penyelidikan yang boleh menyumbang kepada negara dalam kita menghadapi isu kepelbagaian ini. Ya. Dan jadi saya percaya banyak perkara baru di situ yang boleh kita perhatikan, dan banyak lagi yang boleh kita congkil dalam bidang-bidang kepakaran yang lain. Dan seterusnya di sini tadi Prof ada menyentuhkan bagaimana kita patut embrace diversity. Kita wajar menerima dan menganggap secara positif tentang kepelbagaian yang banyak boleh mewujudkan impak-impak yang positif. Contohnya dalam bidang pekerjaan, pendidikan, budaya, sosial dan lain-lainnya. Ya. Dan bagaimana dalam satu organisasi juga suasana bekerja dan keadaan setempat itu boleh dipertingkatkan dengan adanya kefahaman dan penerimaan perbezaan dan kepelbagaian ini. Ya. Dan saya tertarik dengan aspek latihan, capacity building, pendedahan dan juga sesi-sesi seperti hari ini yang mana kita boleh terus mengembangkan aspek ini, di mana kita boleh meningkatkan kesedaran, kefahaman, dan tadi saya tertarik dengan apa yang Prof sebut, perkataan monocultural mindset, ya, monocultural mindset, dan adanya Prof sendiri di dalam bidang perubatan telah mengamalkan cross-cultural sensitivity training, ya, dan boleh meningkat dan memperbaiki hubungan, ya, di antara satu sama lain. Jadi mungkin di sini dapat kita pelajari sesuatu, terutama sekali bagi saya yang pertama kali dengar perkara ini. Ya.
Dan proses menerima sesuatu yang berbeza itu Prof telah bentangkan, dia memerlukan masa dan merupakan satu perjalanan yang agak panjang dan jauh, ya, yang perlu difahami satu persatu proses ini, dan ia perlu dilaksanakan dengan conscious, dengan terancang dan sistematik. Ya. Dan Prof juga menyebut tentang halangan-halangan, barrier yang wujud yang perlu kita sedar dan faham dan sama-sama kita atasi. Ya. Dan seterusnya saya ingin mungkin menyentuh tentang keadaan semasa di negara kita ini daripada segi kepelbagaian. Terdapat mungkin 3 sikap yang mungkin ada di negara kita ini. Yang satu, penolakan kepada kepelbagaian, iaitu menzahirkan, ini selalu dizahirkan dengan kebencian, kemarahan dan lain-lainnya. Kedua, menerima kepelbagaian secara toleransi, iaitu di dalam toleransi itu secara luarannya, mungkin di dalamannya itu masih ada perkara-perkara yang melibatkan penolakan. Dan ketiga yang kita sama-sama ingin usahakan dan semua pemimpin-pemimpin harus usahakan ialah bagaimana kita daripada toleransi boleh sampai ke tahap penerimaan dan pelaksanaan yang membahagiakan semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Profesor Dr. Zaliha dan Datuk Sri Mazna atas perkongsian sebentar tadi. Ibu yang sangat menarik mengenai kepelbagaian di Malaysia. Sebelum kita beralih ke sesi yang seterusnya, sukacita saya ingin mengingatkan kepada peserta untuk imbas QR code di screen. Isi borang penilaian dan kita akan beralih sebentar saja lagi ke sesi ketiga. Okay. Maaf, sesi keempat. Okay. Sebelum kita boleh paparkan QR code? Terima kasih. Okay. Sebelum saya menyerahkan sesi kepada moderator, izinkan saya memperkenalkan moderator kita untuk sesi seterusnya. Yang berbahagia Datuk Dr. Siti Nur Lasya Ismail, Timbalan Presiden NCWO. Sedikit latar belakang mengenai beliau. Memperolehi ijazah kedoktoran dalam penyelidikan kanser daripada Universiti Putra Malaysia. Beliau pernah berkhidmat di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dan jawatan terakhir adalah sebagai Ketua Pengarah. Berpeluang mengarus perdanakan agenda kependudukan dan kekeluargaan menerusi dasar perkhidmatan termasuk advokasi menerusi pembentangan dan penerbitan. Beliau juga terlibat dalam pembentukan dasar, peraturan dan juga garis panduan serta program-program kerajaan khususnya berkaitan kumpulan sasar di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Jadi marilah kita bersama beliau dan juga penceramah kita Encik Yu Rencung untuk membincangkan topik sesi kali ini, libat urus dan jaringan, engagement and networking. Dengan segala hormatnya dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mia, pengajar majlis, dan saya ucapkan selamat datang semua kepada peserta-peserta. Mungkin ada yang baru join kita, bukannya mula dari pagi tadi. Sebelum dulu izinkan saya memberi beri penghormatan kepada Tan Sri Sharifah, Presiden NCWO. Pada ketika ini beliau sebenarnya berada di Ireland, tetapi she's very interested in what we are doing. Dan juga kepada Prof. Dr. Madayang for bersetuju untuk kita bekerjasama dengan NCWO. Terima kasih Prof. Untuk sesi ini, alhamdulillah, earlier on, saya haraplah para peserta atau pendengar yang mengikuti sesi ini just wait a little bit more.
it's almost lunch time kan, kita akan have a break. We have been learning, banyaklah kita dengar tadi tips also mengenai kepimpinan, bagaimana susun galuh, all what are things institutionalization yang kita perlu dengar, hargai. Cuma pada sesi ini kita akan sebelum saya memperkenalkan speaker saya, di sesi libat urus dan engagement ini, libat urus dan jaringan ini, ianya amat penting dalam pembentukan dasar, dalam perbaikan perkhidmatan sistem, delivery system dalam Malaysia itu. That means jaringan, networking and engagement. Maksudnya di sini ialah in the community sendiri, pemimpin di community, it can be pemimpin, jaringan dengan masyarakat, jaringan dengan perkhidmatan awam, jaringan dengan private sektor, dan juga mana-mana CSO lagi. Itu amat penting dalam pembentukan perkhidmatan dan delivery system, kita punya dasar peraturan yang boleh diaplikasikan di Malaysia ini. Jadi kita melihat tadi disebutkan oleh Prof. Rashila tadi mengenai SDG. SDG banyak untuk memperkasakan orang muda. The youth must be involved in the development of the program pembangunan sesuatu negara. So dalam konteks ini, adik-adik kita, contoh saya rasa setengah tu adik-adik dan setengah tu mungkin peringkat anak-anak yang mendengar ni, they should be involved. You all should be involved sebab mereka adalah pencorak masa hadapan negara kita. Justru amat penting untuk mereka peka dengan isu-isu semasa yang berlaku di dalam negara kita. Satu is mungkin dalam peringkat community, but it can be at national level. Jadi dengan kelibatan dengan mereka ini mempunyai ilmu yang dipelajari di universiti, tetapi dia perlu diaplikasikan. I mean, kalau kita hanya ada ilmu, kita tidak share the ilmu itu dalam membangunkan, mensejahterakan masyarakat kita, what's the point? Itu sebenarnya lah tujuan kita. Dan kita nak some of the, especially women, that we want them to be involved, become a champion, a leader, do the engagement dengan community, then do the engagement jaringan dengan mana-mana sektor yang mustahak untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kita, khususnya di Malaysia. Hari ini sebenarnya kita amat bertuah kerana yang menjadi speaker kita adalah seorang, tadi telah disebut oleh Tan Sri Nurul, Dr. Nurul, bahawa dalam tidak semestinya dalam kita memperkasakan isu-isu harus perdanakan isu wanita, tidak semestinya ianya datang dari wanita sendiri. So, jadi pada hari ini kita ada, saya adik-adik semualah peserta amat bertuah kerana kita ada Yu Ren Cheng yang datang dari Women's Aid Organisation. Beliau akan berkongsi dengan kita bagaimana beliau terlibat, bagaimana organisasi beliau membantu kerajaan, in that sense, membantu kerajaan dalam membentuk dalam pembentukan ataupun reformasi dasar atau perkhidmatan. So di sini again ini harapan kami di end of the sesi perkongsian ini yang akan dikongsi antara kami insya-Allah dan antara oleh Cik Ringcu, harap kita dapat melahirkan lebih ramai pemimpin community dalam community yang mempunyai kemahiran untuk memperjuangkan isu-isu masyarakat dalam memperbaiki, contoh mungkin dalam aspek ekonomi, dalam aspek even of social problem, maksudnya mengurangkan jenayah-jenayah, begitu juga dalam dasar-dasar peraturan. Kita kata ada ekonomi yang deprivation, setengah tu tidak ada ketidakadilan dalam accessibility untuk sesuatu bantuan. So these are harapan kami bila kita berkongsi nanti akan adalah warga muda kita ini akan menjadi champion. Jadi izinkan saya introduce mengenai Rencun dengan lebih detail. Okay. Encik Yu Rencun adalah pengarah advokasi di Women's Aid Organisation di mana beliau memimpin satu pasukan yang mengkoordinasikan kempen dan penyelidikan untuk menambah baik dasar awam dan mengubah mindset, pemikiran. Sometimes they say that monoculture, kita kadang-kadang satu pemikiran saja we cannot change
patriarchal. Now we talk about gender equality. So the mindset dalam society kita, khususnya dalam bidang beliau yang ceburi berkaitan keganasan domestik, gender domestic violence yang semakin meningkat, khususnya dalam semasa pandemik COVID-19 ini. Kesaksamaan gender, iaitu gender equality dan hak asasi human rights. Beliau juga saya difahamkan, beliau dengan tim-tim beliau telah menjalankan pelbagai kempen untuk menghasilkan reformasi. Beliau juga terlibat dalam tim sexual harassment bill. InsyaAllah kita mengharap ia akan menjadi realiti, dan juga anti diskriminasi, akta bil anti diskriminasi. Beliau juga telah memperjuangkan agenda diskriminasi di tempat kerja, cuti paternity dan maternity, gangguan seksual dan stalking. Dan juga saya dimaklumkan beliau mengambil cuti menjaga anak. Betul tak? Work life balance. You're talking about work life balance. Ya, beliau untuk menjaga anak. So this is the thing that kita nak, men work together with the women. He for she in this respect. Rencung telah memperoleh sarjana dalam dasar awam, Masters in Public Policy daripada University of Oxford. Jadi pada hari ini harapan saya, all those together with us today, dapat bertanya kepada Rencung macam mana dia boleh menceburi dalam Women's Aid Organisation, mencuba mengubahkan mindset masyarakat, menjadikan perkhidmatan untuk victim-victim domestic violence, dan juga dari satu perkhidmatan you go into a reformasi dalam polisi. Itu. So dengan tidak membuangkan masa, saya menjemput Cik Rencung untuk berkongsi pengalaman dan membagi tip-tip kepada warga muda agar mereka berkobar-kobar untuk menjadi pemimpin. They have to be pemimpin in the community, but they have to have skills. What skills they do have to for them to really jump into the society. So disilakan Encik Rencung. Terima kasih Dr. Lasya, terima kasih NCWO atas jemputan kepada saya dan bagi pihak WAO, Women's Aid Organisation. Okay, so saya untuk mengulas sikit tentang tadi yang doktor kata ciri-ciri dan kemahiran yang mungkin diperlukan untuk membuat kerja-kerja advokasi. Jadi apa yang saya nak buat mungkin lebih menarik kalau saya berkongsi sikit tentang penglibatan saya dalam WAO dan termasuk kerja-kerja yang dilakukan oleh WAO dan juga penglibatan kami dalam kerja-kerja reformasi undang-undang, pembangunan komuniti dan sebagainya. Dan pengalaman itu boleh jadikan macam satu case study dan contoh. Kemudian kita boleh masuk ke dalam perbincangan tentang apa mungkin ciri-ciri dan kemahiran yang dalam pengalaman saya diperlukan untuk berjaya lah. Okey, jadi saya akan kongsikan skrin saya. Okey, nampak tak skrin tu? Okey. Okey, so bagaimana saya terlibat dalam WA ini? Okey, saya seorang mahasiswa dulu. Ini masa zaman bersih baru mula lah. Masa itu saya luar negara, tapi saya sempat tonton di YouTube. Betul lah. Masa tu saya mula
bagaimana terlibat dalam pergerakan secara keseluruhan. Yang wanita, tokoh-tokoh wanita. Richard, is not stable, your in connection. The audio ke macam mana? Okay, I think now we can see you. Okay. Kalau tak clear, just say lah. Okay. Okay. Alright. Is it okay now? Boleh? Yeah. Okay, please continue. Jadi saya pun mendapat inspirasi lah daripada tokoh-tokoh macam Zainal Anwar. Beliau pengasas Sistem Islam dan juga antara tokoh-tokoh yang memang terkenal lah di Malaysia dan di luar negara. Dan jadi saya sebagai pelajar, saya pun mendapatkan inspirasi. Dan bila saya tamat pelajaran, saya masuklah ke NGO di Malaysia. Dan saya mula bekerja dengan satu NGO iaitu WAO, Pertubuhan-Pertubuhan Wanita. Jadi hari pertama saya masuk WAO, saya bertemu dengan kita namakan dia Lin lah, seorang pemandiri, survivor. Dan Lin telah didera oleh suami. Sejurus dia tiba di WAO, kami terdengar di luar tingkap kami ada seorang yang menjerit-jerit. Rupanya dan bila kita lihat CCTV, kita tengok ada orang kat luar pejabat kita dan muka dia berlumuran darah. So kami pun terkejut lah. Tapi sebenarnya nampaknya rupanya lelaki ni, orang ni dia kawan kepada Lin. Dia bantu Lin bawa datang ke office. Tapi semasa dia sampai di office kita, nampaknya rupanya dia dihendak dan diikuti oleh suami Lin dan ayah Lin sendiri. Jadi memang saya terpegun lah masa itu, saya first day lagi. Tapi saya tak terbayang lah macam mana perasaan Lin pada masa itu. Dia didera, kemudian bila dia nak dapatkan pertolongan, menerima intimidasi bukan saja oleh suami tetapi oleh ayah dia sendiri. Jadi kita tahu ratusan ribu wanita di Malaysia mempunyai kisah yang serupa. Satu kajian oleh Universiti Sains Malaysia menganggarkan lebih kurang 9 daripada setiap 100 wanita yang pernah berpasangan di semenanjung Malaysia pernah mengalami satu bentuk kekerasan rumah tangga. Jadi ini bermakna lebih kurang 800,000 wanita di Malaysia pernah mengalami kekerasan rumah tangga pada suatu ketika. Dan setiap kisah ini adalah peringatan yang meyakinkanlah tentang komitmen kita. Kenapa kita perlu tamatkan keganasan terhadap wanita. WAO menyokong ribuan pemandiri antarabangsa setiap tahun melalui perkhidmatan sulit dan percuma seperti informasi. Segolongan bangsa perlukan informasi untuk melakukan tindakan langkah pertama. Kami memberikan konsultasi kes, ada sebilangan yang mungkin memerlukan pertolongan lain seperti tempat tinggal sementara, kaunseling dan sebagainya. Ada yang perlukan bantuan membuat laporan polis melalui proses mahkamah dan sebagainya. Tetapi kita tahu beribu-ribu pendiri kekerasan rumah tangga di Malaysia, seluruh Malaysia. Jadi kita sebagai NGO susah nak buat kalau kita nak target semua. Jadi untuk itu kita perlukan intervensi daripada kerajaan. Kita perlukan dasar awam kerana hanya dasar awam yang boleh mengarahkan sumber yang diperlukan untuk menangani masalah ini secara sistematik. Jadi belajar daripada pengalaman pemandiri, WAO juga menjalankan kerja advokasi untuk memperbaiki dan mempertingkatkan dasar awam. So
undang-undang, peraturan, penguatkuasaan, SOP, sebagainya mengenai keganasan rumah tangga tetapi bentuk keganasan gender lain. Dan kerja ini memang dilakukan oleh kumpulan wanita dari dulu termasuk NCWO dan banyak juga pencapaian dan kejayaan yang telah dicapai oleh NGO-NGO dan pergerakan wanita sekian lama selama berdekad-dekad di negara. Dan sebenarnya ramai tokoh-tokoh wanita hadir juga hari ini dalam mesyuarat ini. Okey, jadi saya nak kongsikan satu case study proses advokasi undang-undang sebagai titik perbincangan untuk diskusi kita. Ini berlaku tahun 2013. Kerajaan telah membawa satu cadangan pindaan undang-undang kepada Kanun Keseksaan Penal Kod berkenaan dengan keganasan rumah tangga. Dan pada masa itu kita tidak tahu sangat tentang apa yang ingin dilakukan oleh kerajaan. Tapi bila kita melihat cadangan pindaan itu, kami mendapati bahawa mungkin niat dia baik tetapi dia mungkin ada adverse effects, unintended consequences. Jadi kita tahu pada masa itu kita mesti harus cuba memperbaiki cadangan itu dan juga kita tahu pada masa itu cadangan yang dibawa oleh kerajaan itu adalah satu peluang untuk kita membuat advokasi untuk undang-undang keganasan rumah tangga secara keseluruhannya, bukan saja apa yang dicadangkan pada masa itu. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita sebagai satu koalisi Joint Action Group for Gender Equality, JAG, kami bertemu dan dalam beberapa hari kami menyediakan policy brief, kami membawa isu itu kepada media dan kami juga bertemu dan berbincang dengan penggubal dasar termasuk menteri-menteri dan ahli parlimen. Ada antara ahli parlimen yang mungkin kurang berminat isu ini, mungkin isu pindaan undang-undang keganasan rumah tangga mungkin bukan prioriti mereka, tetapi kita mendapat sokongan daripada ahli parlimen wanita. Masa itu ahli dalam membentuk satu Women's Caucus. Maknanya caucus yang melibatkan semua ahli parlimen wanita pada masa itu, 22 atau 23 orang. Dan pengerusi Women's Caucus masa itu adalah Datuk Seri Datuk Seri Azalina Osman dan naib pengerusi adalah YB Fuziah Saleh. Dan mereka dua YB ini mengambil isu ini secara serius dan banyak mereka buat untuk membantu kita. Jadi YB Datuk Seri Azalina dan YB Fuziah membantu kita untuk berjumpa dengan ahli-ahli parlimen lain dan juga penggubal dasar yang lain. Kami bertemu dengan Attorney General masa itu, Tan Sri Gani Petail, dan beliau telah berjanji untuk membentuk satu jawatan kuasa reformasi undang-undang berkenaan dengan keganasan terhadap wanita. Dan beliau menunai janjinya dan pada tahun 2014 dan 2015 beliau telah mempengerusikan beberapa mesyuarat jawatan kuasa ini bersama dengan ahli-ahli parlimen wanita, agensi kerajaan lain dan NGO-NGO wanita. Dan menerusi jawatan kuasa itu kami membincangkan undang-undang berkenaan dengan keganasan rumah tangga, rogol, keganasan seksual dan sebagainya. Saya rasa tapi mungkin kita semua sedia maklum, tahun 2012 Tan Sri Gani Petail diberhentikan sebagai pegawai negara. Beliau terlibat dalam Special Task Force 1MDB masa itu. Jadi beliau ditamatkan dan kami pun
rasa tak pasti apa yang akan berlaku kepada jawatankuasa ini. Kerana pada masa itu memang jawatankuasa ini dipengerusi dan diketuai oleh Tan Sri Gani Kataya. Dan kami pun rasa kalau peguam negara baru ingin mempengerusikan jawatankuasa ini, kami juga tidak pasti adakah kami ingin terlibat kerana isu-isu politik pada masa itu. Tapi nasib baik kami telah sampai ke satu tahap dalam perbincangan jawatankuasa di mana kementerian sendiri boleh mengambil alih. Maknanya kita dah bincang tentang justifikasi, tentang draft-draft cadangan pembaharuan undang-undang, dan Kementerian Wanita Keluarga dan Pembangunan Komuniti telah mengambil alih untuk menerajui cadangan untuk membuat pindaan kepada berkenaan dengan keganasan rumah tangga. Jadi dalam tahun 2016 kami bersama dengan Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat bersama-sama untuk menghalusi undang-undang ini dan untuk menjadikannya sebagai satu realisasi. Dan akhirnya pada tahun 2017 Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga Pindaan telah dibentangkan dan diluluskan di Parlimen Dewan Rakyat Dewan Negara dan menjadi undang-undang. Dan dia dikuatkuasakan bermula 2017. Okey, so itu cuma satu contoh case study undang-undang yang kami terlibat secara dari mula sampai ke akhir. Dan setakat ini kami masih berpusatkan beberapa kempen lain, contohnya untuk menjadikan stalking menghendap satu jenayah di Malaysia. Setakat ini kita tak ada lagi jenayah stalking seperti mana sangat biasa di negara-negara lain. Jadi kalau kita tengok macam di TV, dia kata, oh kita dapatkan restraining order. Untuk stalking, order ini tidak wujud lagi di Malaysia. Yang kedua, kami juga memperjuangkan pengumpulan akta gangguan seksual. Jadi kita tahu sekarang di Malaysia ni kita ada undang-undang berkaitan dengan seksual, tetapi dia sangat scattered. Kita perlukan satu akta yang komprehensif supaya definisi gangguan seksual jelas, supaya setiap mangsa boleh mendapatkan remedi secara murah atau percuma, cepat dan confidential, dan supaya semua organisasi, bukan sahaja tempat kerja tetapi universiti, NGO ataupun mana-mana organisasi lain mesti ada piawaian minimum untuk menangani gangguan seksual di dalam organisasi masing-masing. Kami juga dalam proses memperjuangkan pindaan undang-undang berkenaan dengan pekerjaan, hak wanita dalam pekerjaan. So contohnya untuk sektor swasta, kami tidak ada di Malaysia apa-apa bentuk perlindungan daripada diskriminasi. Maknanya jika kita tengok iklan untuk apa-apa pekerjaan yang kata untuk pekerjaan ni kami lebih suka kepada bangsa XYZ, atau jika kita datang ke temuduga dan interview lihat, it's a young woman, wanita muda yang dah kahwin, mungkin dia akan hamil, jadi saya tidak akan mengambil kandidat ini sebagai calon. Walaupun kita macam geram, tapi benda-benda ni dia tidak dilindungi melalui undang-undang.
tadi Dr. Norsia ada sebut tentang paternity leave, cuti paternity. Kita tak ada lagi cuti paternity di Malaysia untuk sektor swasta. Jadi terpulang kepada syarikat masing-masing. Apa yang kami cadangkan, kita mesti wujudkan cuti paternity. Sekurang-kurangnya 7 hari cuti paternity untuk semua bapa di Malaysia. Sektor awam mendapat 7 hari cuti paternity. Sektor swasta tidak ada piawaian minimum. Jadi kita cadangkanlah 7 hari sebagai minimum. Dan dengan ini bukan saja ayah bapa itu yang akan mendapat manfaat, tetapi juga keluarga dan ibu. Bukan saja pada masa itu, masa cuti paternity itu, tetapi kita ingin menghantarkan satu mesej yang tanggungjawab keluarga bukan saja tertakluk kepada wanita. Lelaki juga mesti mengambil inisiatif dan tanggungjawab yang lebih setara dengan wanita. Jadi itu saja pengkongsian saya. Saya harap kita boleh masuk kepada perbincangan tentang mungkin analisis untuk bincangkanlah apa ciri-ciri, apakah pembelajaran, apakah kemahiran yang diperlukan. Dan saya nak caveat ni, saya bukan katakan yang apa yang saya kata mesti betul, tetapi berdasarkan pada pengalaman saya lah, dan mungkin di antara speaker lain ataupun peserta yang ingin tambah juga saya rasa itu akan memberi manfaat kepada semua. Okay, terima kasih Rancu. I think that's a good gambaran lah. What you are doing now, macam you already enter organisasi, then already dia dah ada sistem perkhidmatan untuk those yang victim-victim mangsa-mangsa keganasan rumah tangga domestik, dan juga memang dah dalam WAO tu memang dah ada dalam perjuangan mereka untuk mereformasikan setengah ataupun menambah baik dasar yang sedia ada. Tapi saya sekarang nak melihat mungkin just kita nak how can we encourage, okay, because now macam in your case you terdedah dalam forum dan terdedah dengan tokoh-tokoh yang memberi inspirasi, kan, that means you already in that group. Tapi what at the same time we feel that mungkin tidak semestinya warga muda ini they must look at the bigger thing, like katanya dasar, nak ubah dasar, because kesejahteraan community, contoh what they are learning in the university ataupun yang muda tu they just left the university then they enter the workforce kan baru, but society itself, because kita kata they should fight for certain things. Katalah sekarang kita melihat in term of ramainya orang miskin, the access untuk bantuan ataupun memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. So bagaimana kita nak encourage ataupun adalah wanita, khususnya wanita muda, dia nak pergi ke community, how can dengan kemahiran sebagaimana so that she can identify isu apa sebenarnya community ini, so that after that mungkin adakah saya perlu melihat dalam adakah sistem perkhidmatan ataupun adakah peraturan dari pihak atas, dari government yang menyekatkan mendapat bantuan, ataupun kemungkinan contohnya bila berlakunya keganasan rumah tangga atau domestik berlaku dalam community, what you see is like you say, cases sudah banyak, so it's not good enough dengan menyediakan perkhidmatan sahaja. You have to have the removasi dalam dasar, kan. So bagaimana kita dalam situasi sebegini kita nak menggal wanita that be a leader, champion. Can you bagi sedikit tips atau sedikit how can saya rasa mungkin kita boleh kata ada secara keseluruhan ada dua mungkin pathways lah. Yang pertamanya mungkin saya rasa dalam isu, terutama dalam isu gender is broad. Banyak isu yang melibatkan, semua isu sebenarnya dalam kehidupan kita melibatkan gender. So in that sense you're fighting for your own rights. Wanita muda tak kira umur apa-apa, semua ada pengalaman masing-masing, semua ada penglibatan kerjaya, family, community masing-masing. Dan in some way gender is related, women's rights is related. So I think that's the first thing to say, yang you're fighting for your own rights, and
pengalaman anda sendiri menjadi dorongan dan inspirasi untuk membuat satu perubahan. Banyak koleg saya, rakan-rakan saya yang terlibat kerana mereka sendiri rasa tak betul. Baru pagi ni saya berbual dengan koleg saya dan saya tanya kenapa anda masuk kerja WO, dan dia kata semasa dia kecil dia selalu tengok pengalaman dalam keluarga dia sendiri. Ahli keluarga lelaki dia boleh buat benda-benda tertentu, dan ahli keluarga perempuan atau wanita seperti dia ada macam restriction. Jadi itu mendorong dia untuk terlibat dalam pergerakan wanita. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya adalah mungkin dari segi saya sendiri. Sebab saya lelaki kan. So kalau nak katakan saya ada pengalaman sendiri yang membuat saya terlibat, itu mungkin tak betul juga. So untuk saya dia lebih kepada exposure. Saya mungkin secara kebetulan atau serendipity or something, saya expose kepada tokoh-tokoh, kepada pergerakan semasa yang membuat saya terfikir, sebenarnya mungkin sebagai lelaki saya tak pernah terfikir masa saya nak naik LRT, saya tak pernah terfikir saya mungkin saya diganggu, ataupun saya tak pernah fikir saya nak balik lambat, selamat atau tak selamat. Jadi bila saya mendapatkan kesedaran melalui pergerakan semasa, melalui tokoh-tokoh, melalui video-video dan sebagainya, itu membuat satu kesedaran dalam diri saya. Jadi mungkin itu dua cara yang berbeza, terpulang pada pengalaman seseorang itulah. Dan mungkin nasihat saya adalah just look at any NGO yang terlibat sekarang ni, and just see what issues relates to you. I think that's one way to learn more about and how to get involved. Okay, Rancho, that is kalau lah kata mereka melihat memang katalah isu itu dah sedia ada dan ada champion for it. Tetapi kalau dia see contohlah kalau kita ada yang warga muda sekarang, they go back to their hometown because kita pun nak promote go back to your town kan, develop your town kan, bina lah my village my future, something like that. Tetapi kalau how do you feel that untuk mereka ni memperjuangkan, membangunkan your village ataupun mana perkampungan dan membina satu how to say new future for the future generations. So adakah mereka ini kalau they want to get involved kan, is there specific skill because contohlah kita nak engage community ni bukannya senang. Tadi Prof Zaliha telah bercakap diversity, your culture, your mentality kan, itu akan mempengaruhi sesuatu kalau kita nak laksanakan sesuatu program, sesuatu perubahan pada sesuatu komuniti. So what you think? Kemahiran apa yang amat perlu as somebody, a leader who wants to initiate new things? Because contoh saya amat teruja semasa 2014 saya terjumpa satu NGO iaitu Epic Home. Epic Home actually it's just building houses for those disadvantaged group. Maksudnya it doesn't have to sometimes about reformasi mengenai dasar ke apa, but this is memberi perumahan, you want to ensure, but they build up. That means dia ada jaringan, network, the builders, they cannot do the thing, tak tahu, tapi dia ambil sukarelawan. They teach the sukarelawan how to build the house, they ambil then. So sebeginilah mungkin kita macam mana remaja, the warga muda kita ni, like don't be scared. If you feel that something got to be done, what should you get? Macam mana, itulah yang saya rasa some tu mungkin dia rasa these are certain things they want to fight, but they so scared sebab tak ada, or sometimes they have the new idea, they want to do
something yang baru. What do you think? Okey, saya rasa yang pertama sekali kita boleh membuat perubahan dalam apa-apa sphere of life kita. Tak semestinya saya nak bekerja dalam NGO ataupun saya nak lancarkan satu NGO atau aktiviti baru, tak semestinya. Mungkin anda masih pelajar lagi, mahasiswi, dan anda rasa di universiti saya tak ada lagi dasar dalaman untuk tangani isu-isu gangguan seksual. Okey, jadi saya sebagai pelajar dalam universiti ini, mungkin saya akan mengambil inisiatif untuk buat satu kempen berkenaan isu itu. Atau mungkin anda seorang peguam. Tak semestinya anda pergi bekerja dengan NGO sebagai peguam. Mungkin anda kerja dalam saya ada banyak klik-klik saya yang mereka sukarelawan. Mereka memang ada kerja dia orang sendiri. Tapi dalam masa itu mereka juga terlibat dalam inisiatif-inisiatif lain. Jadi saya ada rakan-rakan yang mereka bekerja corporate lawyer. Jadi itu memang kerja dia orang. Tapi mereka ada minat dalam isu gangguan seksual contohnya. Dan melalui itu mereka fokuskan effort mereka dalam NGO kepada kempen gangguan seksual. Contohlah. Tetapi jika anda ingin bekerja dengan NGO ataupun buat kerja lebih full time ataupun nak buat projek yang mungkin lebih mendalam, saya rasa yang pertama sekali kita mesti utamakan networking dan konsultasi. Contohnya jika kita ingin buat satu projek berkenaan dengan isu X, bukan nak kata mesti dapatkan semua persetujuan daripada semua pihak dan sebagainya, tapi kita mesti tahu, kita mesti buat research kita. We have to talk to all the community leaders, read up on all the research that we have, dan jangan buat kerja sendiri, jangan buat kerja secara bersendirian. Try and see what's out there. Memang tak semestinya semuanya perfect, tapi we have to at least know what is out there. Okay, I suppose masa kita pun mungkin dah tak ni. But one last question probably saya nak tuju kepada Rencong. How do kan sesuatu perubahan pada dasar itu will take many years. So how do those people yang yang fighting, championing for perubahan, what I'm saying, when do you know how to time for you to say no, I'm not going to do it anymore, or is that there's no noktah in that you will pursue until finally you get it? Saya rasa dalam I think that's a good point. Mungkin saya kongsikan 3 perkara lah. Pertama is about persediaan. Maknanya kadang-kadang timing dia tak betul. Tetapi jadi kita nak buat perubahan untuk isu X, mungkin this year memang tak boleh, contohnya lah. Jadi kita kena bersedia, tapi mungkin next year akan okey. Jadi bila next year dia okey, kita kena bersedia pada masa itu untuk lancarkan kita punya campaign. And that's the benefit of having an NGO lah, sebab memang your job is to be on sort of standby on any particular issue. So persediaan is important. Yang kedua adalah perseverance. Jadi memang reformasi undang-undang biasanya akan mengambil beberapa tahun. Jadi contoh yang saya bagi tu dia 5 tahun. Jadi you have to be ready to persevere. And I know aktivis-aktivis wanita yang dari dulu untuk mendapatkan perubahan untuk akta kansel rumah tangga juga mengambil bertahun-tahun. So perseverance is very important. Dan yang ketiga adalah partnership. Jadi dari tahun ke setahun, there are so many actors yang akan berubah-ubah. Mungkin ada policy officer dalam Kementerian X yang dia selepas 2 tahun dia akan pergi ke kementerian lain. Mungkin ada aktivis yang
mungkin 2-3 tahun dia pun pergi ke NGO lain. It's very difficult. Jadi kita kena memupuk partnership antara pelbagai pihak. So we need to diversify lah basically. So kalau kita tak boleh depend on one person or another. Jadi as the more we can get everyone on board, kita punya campaign akan jadi lebih resilient lah. Jadi mungkin dalam 2-3 tahun masih ada that core of people yang tahu tentang campaign tu dan committed kepada campaign tu. Jadi itulah 3 benda saya rasa kalau kita nak buat reformasi undang-undang, kita mesti bersedia pada bila masa, kita mesti bertekad, persevere, dan kita mesti memupuk partnership antara as many stakeholders as possible. Mungkin tadi saya kata one last question I want to ask you kan, tapi satu saja saya mungkin last, this is really last. Okay, when you're dealing cases sebegini, when you talk about kan keganasan rumah tangga, then even you are talking about changing something, reformasi, that there is the danger sometimes kan, mengenai keselamatan rincu sendiri and your partners especially. So what sorts of like protection, satu for you, yourself, even the victim, because the victims is where you gather the data. Can you will have this a lot of data for them to come forward. You have to tell the government actually this is what we have. So what sorts of protection and security or safety measures do you have for them and maybe and for you? Do you must have all those things first before you push forward certain agenda? Yeah, you rasa itu it going to be create uneasiness dalam policy makers or in some group, especially when you talk about diversity ni kan, ada orang tak berapa suka, so you might get ancaman. That's a good question. Saya rasa untuk penglibatan bangsa, penglibatan pemandiri dalam kempen sangat penting kerana mereka yang affected lah. So in terms of information, in terms of effective communication, and just in terms of rights, kita harus mengutamakan mangsa dan pemandiri dan orang yang terkesan dalam apa-apa. Jadi untuk itu there's a few things. Yang pertamanya autonomy. Kita mesti utamakan autonomi setiap orang yang terkesan. Jadi mungkin ada yang tak nak berkongsi. Okay, kita kena respect. Settle your issue first, and that's yang paling penting. Mungkin ada yang nak berkongsi tetapi mereka nak confidential. Mereka tak nak menunjukkan muka ataupun memberikan nama secara open. Jadi kita boleh membuat protection dan akomodasi untuk itu. Contohnya closed door meetings, contohnya media story tetapi menggunakan nama samaran, menggunakan case study yang menggunakan nama samaran dan sebagainya. Tapi ada yang pemandiri yang mereka mungkin isu mereka dah selesai dan mereka ingin berkongsi secara mereka ingin menunjukkan muka mereka ingin menggunakan nama mereka, dan kita mesti hormati keputusan itu. Tetapi kita kena ada tanggungjawab lah untuk memastikan bahawa mereka tahu semua risiko yang terlibat. Jadi saya rasa untuk itu kita kena dua perkara lah. Pertama autonomi, dan kedua adalah memberikan informasi yang terbaik untuk setiap orang membuat keputusan untuk mereka sendirilah. Dan untuk keselamatan aktivis pula, untuk saya mungkin tak begitu bermasalah, tetapi memang ada kolej-kolej yang frontliners, yang social workers contohnya, counselor contohnya, yang mereka on the front line. Jadi mereka mungkin akan terlibat dalam atau ada risiko terjumpa dengan benda contohnya. Jadi itu sebagai NGO memang kita mesti ada SOP tertentu untuk menjaga dan menjamin keselamatan pekerja kita. Contohnya kita stick to office hours, waktu siang untuk buat case management contohnya. Contohnya kita tidak menggunakan kenderaan sendiri bila kita nak pergi buat appointment, supaya car plate number kita tidak terpapar. Kita ada nombor telefon
bukan peribadi, nombor telefon yang diberikan oleh NGO. So dia lain daripada nombor telefon peribadi. Dan precaution yang lain lah. So walaupun actually Richard, I got a lot to ask you questions to you, dan saya rasa saya pun tak sempat nak tengok dalam chat whether that is question, tapi time kita dah kehabisan masa untuk ni. But saya rasa kalau anybody yang inginkan pertanyaan lagi, I think still they can write to you your your website. Can you, mungkin kalau you boleh give informasi, you put in your chat there, where they can ask for more informasi. What more can they learn from you? Tapi sebagai rumusan, and again thank you Renchen, sebagai rumusan lah perbincangan your sharing tadi dan juga perbincangan kita hari ini, saya dapati that definitely for us to get really involved, that we got the perseverance. Kita kena ada, we must pengalaman Isa. So it can be your pengalaman, or it can be you see somebody else in the society kan melalui menghadapi masalah, and you want to make a change. So then perubahan itu, whatever involvement itu sometimes can come from memang dah sedia ada. For example, you got the inspirasi. Contoh inspirasi from the right person yang dapat membentuk membentuk the activist untuk membuat perubahan. Dalam konteks ini mungkin kita kata isu wanita di Malaysia kan, kita masih lagi gender equality kita. Dalam certain aspect we are doing well, tapi ada masih lagi di mana wanita tidak diberi their rights. So these are the things that we are doing. Begitu juga the rights of the family. Contohnya kata tadi paternity for the men. So that means pengalaman kita sendiri. And then what we see the surrounding. This is antara issue things that exposure yang boleh menjadi pemangkin for warga muda to go into become like a lobbyist, activist untuk merubah perubahan to a better living for people in Malaysia. Tetapi dalam pelibatan kita dalam perubahan pada community ini, kita kata networking is very important, engagement dengan community itself, dengan pelbagai sektor, terutamanya government kalau nak melibatkan perubahan pada dasar awal, dan juga mungkin sektor swasta who can help you financially, or sometimes you might even have to extend your hand kan, ada pada luar negara lah, macam contoh you were in Canada kalau saya tak silap kan. When you got exposure, okay, that's it, something like that. Dengan pengalaman acquired, you must have the knowledge. And then dalam kita mengutara sesuatu program ataupun ni, you must have the persediaan. Mungkin you propose this year, something you want to change the society, it's not ready, the government also not ready, or even whatever in the workplace also not ready, but never give up, perseverance, do it again. But maklumat itu selalu ada, tersedia. The things that you want to do. And then partnership too is very important. It might change. Kadang-kadang orang at certain peringkat, mungkin some partner dah tak selesa anymore, but you have to find for a new partner for you. Okay. Dan dalam kita memperjuangkan hak-hak dalam aspek ini, wanita ataupun community kita, we have to think of their safety. Satu, because data kita dapat dari mereka untuk kita how to convince the government, especially the policy makers, especially when you talk about perkhidmatan ataupun dasar. Then also kita juga mesti menghormati keputusan mereka, sama ada they want to be known or not, as one they want to be be quoted, the victims that has been quoted as one of the case study, ataupun they are in by the community. So ini kita jaga dia autonomi dan keselamatan mereka, termasuklah saya rasa pemimpin sendiri, ni when they go into sesuatu activity, kemungkinan dia akan masuk kawasan yang tidak disukai oleh orang. So this is they have to make sure dia kena ada kemahiran dan ada rakan untuk memastikan keselamatan dia sendiri dan juga keselamatan punya klien-klien dia itu. So saya rasa itu yang setakat kita mampu berbicara hari ini, Rencun, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih because I think we learn a lot, dan saya harap pada selepasnya sesi ini ramailah harapan saya more young people will get involved with the community development, perubahan pada kehidupan
kesejahteraan rakyat di Malaysia termasuk diri mereka sendiri, sama dalam bentuk perubahan pada perkhidmatan, perubahan pada peraturan, perubahan pada dasar-dasar yang ada. Dan dasar-dasar khususnya kalau dasar-dasar itu ada kait mengaitnya dengan international, because sometimes kita kan we are living in a global world. So terima kasih. Thank you again. We hope to see you again, Renchun. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan mic ini kembali kepada MC. Kepada Datuk dan juga panel kita di atas perkongsian itu tadi. Kita akan berehat seketika dan selepas ini kembali pada pukul 2.15 petang untuk sesi seterusnya. Tetapi sebelum itu, kepada peserta diingatkan untuk mengisi borang kaji selidik. Kepada siapa yang tidak berkesempatan, boleh lihat di ruangan chat untuk link borang soal selidik. Untuk borang soal selidik bagi sesi ini, Guru Setia akan memaparkan borang tersebut di skrin paparan. Dan kepada siapa yang tidak berkesempatan, boleh melihat ruangan chat untuk link borang soal selidik itu tadi. Jadi kita akan bertemu kembali pada jam 2.15 petang untuk topik yang seterusnya, topik yang sangat menarik iaitu kesejahteraan mental. Mental well-being bersama moderator kita, Tuan Dr. Tengku Elmi Azlina, Tengku Muda. Terima kasih. Terima kasih semua. Kita akan jumpa lagi di pukul 2. Jangan lupa datang semula. Have a good rest. Okay, thank you everyone. Prof. Sharifah dapat berehat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita lagi dalam webinar Membina Pemimpin Masa Hadapan. Jadi pagi tadi terdapat banyak input perkongsian yang sangat menarik daripada para panelis kita yang berkongsi mengenai hak-hak wanita, cabaran dalam kepimpinan, menangani kepelbagaian serta libat urus jaringan. Saya pasti topik pada petang ini juga akan menarik minat para peserta dan terima kasih kepada yang masih sudi lagi bersama kita pada petang ini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Hafsah di atas persediaan bersama dari pagi hingga kini dalam webinar kita. Untuk sesi petang ini, kita akan teruskan dengan topik yang sangat menarik dan boleh dikatakan topik yang hangat terutamanya dalam era pandemik ini, iaitu kesejahteraan mental ataupun mental well-being. Bersama dengan moderator kita, Tuan Dr. Tengku Elmi Azlina Tengku Muda dan panel Profesor Madya Dr. Suzaili Wahab, pakar perundingan psikiatri Fakulti Perubatan UKM. Okey, saya ingin menceritakan sedikit latar belakang moderator kita pada petang ini. Beliau merupakan pensyarakanan kaunselor penyelaras hal ehwal pelajar asasi pintar di Pusat Genius atau Pintar Negara UKM. Merupakan Doktor Falsafah Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling. Pernah memegang jawatan sebagai kaunselor sekolah sepenuh masa. Pernah juga memegang jawatan sebagai pensyarah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan founder Pusat Kaunseling, Elmi Counseling and Consultancy di Bangi Avenue. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada moderator kita. Okey, terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis yang tetap bersemangat untuk meneruskan slot seterusnya pada petang ini dan saya nampak senyuman tu. Dan sebelum tu, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peserta di luar sana. Dan terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada speaker jemputan kita pada hari ini iaitu Profesor Madya Dr. Suzaili binti Wahab yang merupakan pakar perundingan psikiatrik PPUKM kerana sudi menyampaikan perkongsian pada hari ini dan ucapan terima kasih juga kepada semua hadirin yang terus setia meluangkan masa pada petang ini untuk slot seterusnya iaitu slot kesejahteraan mental.
Dan seperti mana yang dikatakan oleh MC tadi tu, memandangkan banyak-banyak kes berkaitan, banyak kes-kes berkaitan dengan kesihatan mental yang kita lihat banyak dipaparkan di media sosial. So amat bertepatanlah dengan topik kita pada petang ini, iaitu bertajuk kesejahteraan mental, di mana penyakit mental sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira umur, bangsa dan juga jenis pekerjaan jika emosi tidak ditangani dengan baik. Jadi melihat kepada isu ini sudah tentulah golongan wanita tidak terkecuali terlibat dalam kes-kes berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi golongan wanita, itu khususnya wanita muda perlu menjaga kesihatan mental kerana untuk menjadi pemimpin yang cemerlang perlu sihat dari segi fizikal dan juga sihat dari segi mentalnya. Jadi untuk mendapatkan penerangan secara detail, kita akan mendengar perkongsian daripada pakar berkaitan dengan kesihatan mental yang kita jemput khas pada petang ini, iaitu Profesor Madya Dr. Suzaili binti Wahab. Jadi untuk meneruskan slot kita pada hari ini, saya ingin bacakan sepintas lalu latar belakang penceramah kita. Jadi Profesor Madya Dr. Suzaili binti Wahab adalah seorang pensyarah dan juga pakar perunding psikiatrik di Pusat Perubatan UKM. Dan beliau merupakan bekas pelajar Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru dan menerima ijazah Doktor Perubatan dan Doktor Psikiatrik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Suzaili juga merupakan ahli Majlis Persatuan Perubatan Ketagihan Malaysia ataupun AMAM sejak tahun 2016 sehingga kini dan mewakili NCWO sebagai salah seorang jawatan kuasa kerja teknikal bagi pendidikan seksual komprehensif kanak-kanak dan juga remaja. Dan beliau mempunyai minat yang mendalam dan banyak membuat kajian dalam isu perlakuan berisiko tinggi di kalangan belia yang mana merangkumi isu penderaan seksual, penyalahgunaan dadah, kehamilan remaja dan ancaman kesihatan cyber. Dan beliau juga pernah mengetuai beberapa penyelidikan di peringkat antarabangsa dan juga kebangsaan di mana kajiannya adalah berkaitan penyakit bipolar dan juga kemurungan serta kajian intervensi penyalahgunaan dadah di kalangan remaja. Dan sudah pasti pada tahun ini beliau juga merupakan penerima anugerah antarabangsa dari College on Problem of Drug Dependence USA di atas penlibatannya dalam bidang dalam bidang kajian penyalahgunaan dadah. Dan Dr. Suzaili banyak menghasilkan penulisan dalam bentuk bahan bacaan ilmiah yang merangkumi buku dan artikel yang diterbitkan di dalam dan juga luar negara. Dan akhir sekali beliau juga bergiat aktif dalam memberikan perkongsian mengenai isu-isu berkenaan kesihatan mental dan tingkah laku berisiko tinggi di kalangan masyarakat, terutamanya warga belia melalui seminar-seminar kebangsaan dan juga media massa. Jadi untuk tidak membuang masa, saya menjemput Profesor Madya Dr. Suzaili Wahab untuk menyampaikan perkongsian berkaitan dengan tajuk kesejahteraan kesihatan mental wanita. Dipersilakan Prof. Terima kasih Dr. Tengku Ilmi. Saya perlu share skrin sekejap ya. Ya boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya saya nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat tengah hari ya kepada semua partisipan, datuk-datuk dan Tan Sri Sharifah tadi yang saya nampak ya sudi hadir pada petang ini. Pertama saya nak ucapkan terima kasihlah di atas kesudian untuk menjemput saya sebagai salah seorang speaker pada hari ini ya untuk saya sama-sama berkongsikan ya sedikit sebanyak ilmu yang saya ada kepada semua. Tentang topik kita petang ini agak menarik kesejahteraan kesihatan mental wanita. Kenapa saya fokus kat wanita pada petang ini? Sebab dia sesuailah dengan tema kita pada hari ini kan, kepimpinan wanita. Jadi saya rasa fokus pada petang ini saya perlu berikan kepada wanita. Okey.
Sekiranya ada soalan, saya sangat mengalu-alukan soalan yang ada dan mungkin boleh saya jawab pada akhir pembentangan saya pada hari ini ya. Okey, bila kita bercerita tentang kesejahteraan kesihatan kan, dia ada beberapa komponen. Yang selalu dilupakan adalah kesihatan mental. Yang selalu diperkatakan ataupun yang selalu diambil perhatian adalah kesihatan fizikal ya. Jadi kenapa kita selalu lupa tentang kesihatan mental? Sebab sakit mental ataupun penyakit psikiatri adalah satu penyakit yang kita tak nampak dengan mata kasar kebiasaannya lah, kecuali kalau ada perubahan kelakuan yang tertentu ya. Jadi mungkin kalau kita sakit jantung, patah kaki, jadi kita nampak macam mana ada luka dan sebagainya. Tapi kesihatan mental ni sesuatu yang sukar untuk dilihat ya dengan mata kasar. Minta maaf ya Puan Moderator, saya tak boleh nak move slide lah. Boleh bagi laluan untuk share, untuk move slide. Maybe yang MC tadi ada slide daripada itu sebab saya tak ada apa-apa. Oh okey. Boleh ke? Okey, masih belum boleh saya ubah Try lagi sekali Sulaili. Okey. Belum boleh. Sulaili move the cursor from the page, not from your arrow. Okey, ya. Sekarang baru boleh. Okey. Right. So sekarang berkenaan dengan kesejahteraan mental wanita macam mana yang saya sebut tadi ya. Kita perlu faham ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan ataupun wanita. Kalau kita tengok rata-rata di sini antara penyakit-penyakit psikiatri yang ada, ini adalah diagnosis psikiatri yang sedia ada. Satu contohnya generalized anxiety disorder iaitu penyakit keresahan, and then depression, phobia, OCD, panic. Kita tengok semuanya itu memang dipelopori ataupun tinggi prevalence-nya kepada wanita. Jadi mungkin pada hari ini saya akan cuba kongsikan kenapa berlaku sedemikian. Selain daripada apa yang saya tunjukkan di sini, suicide ataupun bunuh diri didapati kaum wanita dia mempunyai kecenderungan untuk membuat percubaan bunuh diri yang lebih tinggi daripada lelaki. Dan satu lagi adalah tentang kecelaruan masalah pemakanan ataupun eating disorders. Jadi yang tu perlu diingat, itu juga dipelopori ataupun tinggi di kalangan wanita. Okey, kita beralih kepada kelaziman penyakit psikiatri. Mungkin saya perlu terangkan di sini daripada kanak-kanak ni sehingga kepada elderly ataupun warga tua, memang ada perbezaan. Kalau kita tengok di kanak-kanak ini, kecelaruan tingkah laku ataupun behavioral disorders, ini lebih lazim bagi kanak-kanak lelaki. Di mana kita ingat kanak-kanak tu akan jadi lebih aktif, kadang-kadang berkelakuan dengan bermasalah lah kelakuan dia, berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Di peringkat remaja pula, kalau untuk remaja perempuan sering datang dengan masalah kemurungan ataupun eating disorders, gangguan pemakanan, dan kadang-kadang juga mempunyai niat ataupun cubaan untuk bunuh diri. Saya rasa rata-rata pada waktu sekarang ini disebabkan mungkin pengaruh oleh media sosial dan sebagainya tu, lebih ramai lagi yang datang dengan masalah mempunyai niat ataupun cubaan membunuh diri. Bagi remaja lelaki, mereka mempunyai masalah kemarahan ataupun tingkah laku berisiko. Kalau kita seterusnya lihat kepada warga yang muda ataupun dewasa yang muda, jadi wanita dia sering mempunyai masalah kemurungan dengan keresahan ataupun anxiety. Kalau lelaki, waktu inilah lebih cenderung untuk menyalahgunakan dadah ataupun mempunyai tingkah laku antisosial. Penyakit skizofrenia juga bermula pada peringkat ini untuk bagi lelaki dan untuk penyakit bipolar pun boleh dilihat pada waktu ini. Okey, kita seterusnya pergi kepada warga tua.
Di situ adalah penyakit seperti penyakit Alzheimer ya, tapi disebabkan oleh wanita memang mempunyai jangka hayat yang lebih panjang daripada lelaki, jadi mereka juga kerap present ya dengan penyakit Alzheimer. Dapat dilihat di sini ya. Okey. Peranan gender dalam masalah kesihatan, gender ni ataupun jantina ya. Jadi apakah itu gender? Gender dia merujuk kepada peranan, tingkah laku, aktiviti dan atribut yang sebenarnya telah terbina secara sosial. Bagi lelaki ada, bagi perempuan pun ada. Dia telah diterima, dianggap sesuai oleh sesebuah masyarakat. Jadi apabila masyarakat involve di sini, saya rasa di situlah banyak isu yang akan timbul. Perbezaan sosial antara lelaki dan wanita dari aspek peranan dan tanggungjawab, status dan kuasa, berinteraksi pula dengan perbezaan biologi yang ada. Ya. Ini seterusnya menyumbang kepada jenis masalah mental yang dialami ataupun tingkah laku health seeking behavior. Jadi health seeking behavior, macam mana seseorang itu, maksudnya macam mana seseorang itu mencari bantuan, contohnya di atas sebab kesihatannya, juga berbeza antara lelaki dengan perempuan atau wanita. Kalau kita tengok dari aspek biologi, kita berbicara tentang wanita ni dia mempunyai kadar serotonin yang lebih rendah daripada lelaki, dan dia nak proses serotonin juga dengan kadar yang lebih perlahan. Jadi senang diganggu oleh perubahan emosi yang tidak menentu. Okey, perbezaannya kalau health seeking behavior dalam kalangan wanita ya, kenapa berbeza? Kita tahu wanita sering mengadu mempunyai tekanan yang lebih tinggi ya, ataupun stres yang lebih tinggi daripada lelaki. Okey. Wanita dia ada kecenderungan untuk membuat anggapan ya, mereka mempunyai masalah emosi berbanding lelaki. Simptom mungkin sama, tetapi wanita lebih peka dan sering datang come forward ya to get help for their possible emotional punya issues ataupun masalah ya. Dan kajian juga menunjukkan wanita dia sering menggunakan ubat-ubatan ya, ubat psikotropik ni, contohnya seperti kalau tak boleh tidur, dia akan datang klinik-klinik untuk dapatkan bantuan tidur. Sebab wanita ni adalah banyak terlibat dalam caregiving activities. Dia kena jaga anak, ya, dia kena jaga semualah dari segi suami dan sebagainya. Tapi untuk menjadikan mereka lebih bertenaga ataupun mampu untuk menjalankan tugasan harian tu, maka mereka menggunakan ubat-ubatan. Dia cenderung untuk ke arah sedemikian, ya. Dan yang terakhir, dia cenderung untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada Pusat Kesihatan Mental pesakit luar berbanding dengan lelaki. Okey, faktor risiko untuk mendapat masalah kesihatan mental dalam kalangan wanita ini apa dia? Jadi kajian dah menunjukkan bahawa wanita rata-rata secara sama rata dia memperolehi gaji atau bayaran yang lebih rendah berbanding lelaki. Dan yang paling penting sekali, wanita memang selalu menjadi mangsa keganasan. Tidak kira daripada segi fizikal, seksual ataupun emosi. Sekarang yang menjadi isu adalah biasanya adalah daripada segi emosi, ya, keganasan emosi ataupun emotional abuse. Masalah utama dengan emotional abuse sebenarnya ia tidak dilihat dengan mata kasar. Kalau kita cakap dengan tentang physical abuse, dia lebih senang kita lihat. Tapi kalau emotional abuse, contohnya apabila berlaku perbalahan ya di antara wanita dengan pasangan ataupun suami dengan isteri, maka penderaan yang sedemikian tidak dapat dilihat, tetapi impaknya sangat besar kepada wanita tersebut. Okay? Yang ketiga, saya dah sebut sikit tadi sebagai tugas sebagai penjaga. Rata-rata masyarakat kita memang kata wanita tugasnya berada di rumah. Wanita tugasnya perlu menjaga anak, ya, dan sekiranya ada ibu bapa, tugas penjagaan pun akan diberikan oleh wanita. Itu expectation daripada culture kita lah. Jadi itu juga menimbulkan ataupun menjadi salah satu faktor risiko masalah kesihatan mental. Dan yang keempat, walaupun mereka dibebankan dengan wanita dibebankan dengan tugas-tugas penjagaan tadi, tapi selalu kurang sokongan moral daripada orang sekitar. Mengapa kurang sokongan? Disebabkan oleh expectation yang dah sedia ada. Jadi sebab itu masalah kesihatan mental ini lebih cenderung kepada wanita. Okey, jadi saya dah sebut sikit tadi, interaksi antara faktor biological dan sosial tu dia menyebabkan ada pengaruh ya kepada
kesihatan mental, iaitu faktor genetik dan biologikal ya. Contohnya kalau ibu bapa ataupun dalam keluarga, ahli keluarga ataupun relatif ada penyakit psikiatri, maka kecenderungan itu juga boleh menurun kepada wanita tersebut. Perubahan hormon ya, perubahan hormon memang kita sedia faham wanita ada menstrual cycle setiap bulan ya, dan sekiranya melahirkan anak ataupun kehamilan itu juga akan melibatkan perubahan hormon yang boleh mempengaruhi emosi wanita. Okay. Kemurungan semasa hamil dan selepas melahirkan anak. Ini juga sangat penting ya, especially terutamanya adalah postpartum depression ya. Postpartum depression biasanya dia susah untuk dikenal pasti. Sebab masyarakat selalu mengaitkan dia dengan tak apa, itu biasa sebab selepas melahirkan anak memang kadang-kadang wanita tu dilihat tak ada mood kan sebab beban penjagaan anak. Tetapi kadang-kala dia lebih daripada itu ya. Jadi semua pun perlu sedar bahawa postpartum depression adalah salah satu penyakit psikiatri yang perlu diambil secara serius sebab dia melibatkan isu-isu yang lebih bahayalah ya sekiranya tidak ditangani. Kemudian tekanan psikologikal berkaitan masalah kesihatan reproduktif ya. Dari segi jantina pun kurang harga dan keyakinan diri ini lebih kerap kepada wanita. Imej badan ya, contohnya keresahan berkaitan dengan imej badan, eating disorders. Rata-rata wanita yang banyak mempunyai masalah tersebut ya. Dan ini terutama lagi terukkan pula dengan adanya social media yang bersifat membandingkan, memberi ideal image ya yang dirasakan baguslah tetapi sebenarnya tidak sihat ya. Jadi apabila wanita banyak tengok di media sosial bentuk badan begini yang menjadi idaman dan sebagainya, jadi perasaan tersebut akan bertukar, mencetuskan perubahan emosi sekiranya mereka tidak mendapat apa yang diingini. Jadi seterusnya kurang autonomi dan kawalan dalam hidup. Ini pun boleh dikaitkan dengan dari segi culture kita ya. Lelaki sebagai penjaga untuk wanita ataupun isteri perlu mengikut arahan dalam arahan suami ya. Jadi dari segi autonomi itu kurang ya. Dan mungkin rata-rata kajian juga berpendapat wanita kebanyakannya berpendapatan rendah boleh mempengaruhi kesihatan mental ya. Jadi apakah halangan kalau mereka ingin mendapatkan rawatan kesihatan mental? Yang pertama, halangan ekonomi. Semua bagi wanita yang tidak bekerja contohnya, kos rawatan yang tinggi perlu disupport ya, ditanggung oleh suami dan ataupun penjaga yang ada. Dan wanita kurang pengetahuan dan pendedahan tentang isu kesihatan mental ya. Okey, dalam culture kita ataupun dalam negara kita, sebenarnya isu kesihatan mental ni banyak distigmakan ya. Maksudnya kadang-kala walaupun pengetahuan telah diberikan melalui media massa, tapi disebabkan perasaan takut untuk dikatakan tidak waras dan sebagainya, mereka memang tidak akan datang untuk mendapatkan rawatan walaupun perkhidmatan tu sedia ada. Jadi isu stigma ni sebenarnya masih lagi sangat tinggi di kalangan masyarakat kita. Kemudian seterusnya dia tiada masa dan kurang sokongan kan dari segi perlu jaga anak, tiada pengangkutan ya, itu semua adalah masalah yang sering dikaitkan dengan wanita. Dikaitkan pula dengan apa yang saya beritahu tadi, mungkin wanita perlu depend kepada suami ya. Jadi suami yang biasanya akan drive ataupun bawa ke mana-mana. Jadi untuk mendapatkan rawatan bagi kesihatan mental juga perlu tunggu suami. Bila suami yang ada masa ke lapangan baru boleh bawa. Jadi seterusnya kekurangan strategi intervensi rawatan yang bersesuaian ya, itu pun salah satu halangan terhadap rawatan kesihatan mental untuk golongan wanita. Okey, saya di sini ada banyak penyakit psikiatri ya, mungkin tidak sempat untuk saya huraikan semuanya, tetapi saya bagi fokus yang lebih kepada kemurungan sebab rata-rata pada zaman ini yang datang ke klinik mempunyai masalah wanita banyak mempunyai masalah kemurungan disebabkan oleh pelbagai cetusan ataupun stresor. Jadi kita perlu fahami apakah itu kemurungan dan bagaimana dia boleh berlaku ya. Okey, Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO
dia melaporkan wanita mengalami kemurungan 2 kali lebih kerap berbanding lelaki. Saya rasa ini semua dah faham ya. Dan kemurungan adalah punca utama ketidakupayaan ataupun disabiliti di seluruh dunia. Jadi jurang gender dalam kemurungan ni, apakah dia faktor risiko? Okey, yang pertama memang ada pengaruh ya dari segi hormon. Difference in hormone ya between men and women. Jadi itu adalah menyebabkan terdapatnya perbezaan tadi. Kemudian kalau ikut dari segi biologi atau saintifiknya, the axis ya ataupun paksi hypothalamus pituitary adrenal ni yang memang aktif ya untuk pengawalan stres ni, jadi dia kurang tindak balas ya bagi wanita. Dan tadi saya dah sebut juga dari segi kurang harga diri, keyakinan diri, ini tidak kiralah sama ada remaja, perempuan ataupun wanita, masih mempunyai sikap yang sama dan sering cenderung untuk dimalukan ataupun secara fizikal ya, contohnya body shaming ya, dan berfikir secara berlebihan ataupun rumination. Memang perempuan ni dikatakan mempunyai fikiran yang lebih panjang, selalu lebih risau berbanding dengan lelaki. Jadi kadang-kadang rumination inilah yang menyebabkan masalah tadi tu. Masalah sering mendapat tekanan emosi, stres dan sebagainya. Dan kadar tekanan interpersonal yang lebih tinggi pernah menjadi mangsa keganasan fizikal seksual semasa kanak-kanak ya. Ini rata-ratanya sekiranya ada masalah sedemikian, kecenderungan untuk mereka mendapat kemurungan yang berlanjutan ataupun kemurungan sewaktu dewasa adalah sangat tinggi. Okay? Dan yang terakhir adalah jurang ada gender gap ya, ketaksamaan jantina dan discrimination ataupun diskriminasi antara individu ya. Okey. Mungkin semua rata-rata saya rasa ramai telah mendengar tentang tanda-tanda kemurungan. Tetapi berdasarkan pengalaman saya apabila merawat ya ataupun datang, kadang-kadang mempunyai masalah dari segi mengetahui adakah murung ni sekadar tahap biasa ataupun tahap dah bahaya. Okay? Jadi of course tentunya kita sebagai manusia, kita ni banyak dipengaruhi oleh emosi. Ya? Emosi adalah reaksi emosi itu satu perkara yang normal. Tetapi apa yang nak saya kupaskan di sini adalah tanda-tanda kemurungan itu dia datang dalam bentuk package. Ya? Bukan hanya perasaan sedih yang ada di sini ataupun perasaan resah atau berasa kosong, tetapi semua yang di sini yang di sekitar ni juga dialami pada waktu yang sama. Okey. Dan dia bukan sekejap. Dia bukan sehari, dia bukan 2 hari, biasanya dia berlanjutan sehingga berminggu. Ya. Okey, yang pertama kita pergi satu-satu ya. Sedih berpanjangan, resah atau berasa kosong saya rasa semua pun faham itu adalah yang penting sekali yang akan dirasai sekiranya depressed ya. Kemudian dari segi rasa bersalah ya, rasa tak ternilai, hilang minat ya, hilang minat. Kalau dulu bekerja dengan penuh penuh seronok tapi keseronokan tu telah hilang. Dan seterusnya yang lainlah, hilang selera makan, lepas tu masalah tidur ya, gangguan tidur. Yang paling utama sekali di sini adalah fikiran-fikiran yang lain ataupun negatif seperti untuk membunuh diri dan membuat cubaan untuk membunuh diri. Tapi rata-rata kalau wanita bekerja, apa sebab dia datang untuk mendapatkan rawatan adalah di sini. Kerana prestasi kerja dia akan terganggu di mana dia suka menumpukan perhatian ataupun membuat keputusan. Jadi ada perubahan sedemikian menyebabkan dia concern untuk datang, untuk tahu kenapa dia sedemikian. Ya? Okey, ini adalah faktor risiko kemurungan di kalangan wanita. Tadi telah ada saya sentuh sedikit, tetapi yang mungkin saya nak tunjukkan di sini penting ya, sokongan sosial sokongan bagi seorang wanita adalah sangat penting. Sokongan boleh datang dalam pelbagai bentuk, mungkin keluarga, mungkin daripada sahabat, di tempat kerja dan sebagainya. Jadi sekiranya ini tiada, maka faktor risiko kemurungan akan meningkat ya. Dan saya juga ingin bawa kepada sini sukar untuk hamil, kehamilan remaja semua berkaitan dengan kehamilan kan. Jadi maksudnya proses dari segi wanita itu sendirilah, dari segi perlu mengalami kehamilan, selepas hamil dan komplikasi, itu semua akan meningkatkan faktor risiko kemurungan kepada wanita.
lebih lagi daripada lelaki. Okey, saya sentuh sikit wanita berkerjaya dengan kesihatan mental sebab saya rasa rata-rata kadang-kadang kita lupa bahawa sesiapa sahaja boleh mempunyai masalah seperti inilah, mempunyai masalah penyakit psikiatri. Okey, dalam kalangan mereka yang bekerja, kajian menunjukkan memang masalah kesihatan mental lebih lazim bagi wanita. Dia melaporkan tahap stres yang lebih tinggi dan seperti mana sedia maklum dan yang rata-rata kita semua alami, mereka mempunyai dua kerja pada satu masa, kena kerjaya dan perlu ada keluarga untuk dijaga. Jadi wanita yang biasanya bekerja dalam sektor pengurusan, dia menunjukkan tingkah laku jenis A. Kebanyakannya mempunyai sifat ingin membuat tugas dengan baik, obsesional dari segi perlu melakukan dengan perfect. Itu sebenarnya menjadikan mereka lebih senang mengalami tekanan yang lebih tinggi berbanding dengan mungkin jenis type B yang kurang peka dengan perkara sedemikian. Antara lain, tekanan lain termasuklah disebabkan tadi kurang keyakinan diri dengan diskriminasi. Ini adalah gambar di mana WHO mengatakan macam mana sepatutnya healthy workplace model yang ada. Jadi ada beberapa elemen yang boleh dilihat di sini. Satu daripada segi physical work environment, yang kedua personal health resources, kemudian yang ketiga psychosocial work environment, dan yang keempat community involvement. Okay? Dan di sini yang tengah-tengah sekali yang saya rasa sangat penting juga adalah disebut sini leadership. Jadi pada petang ini saya rasa pada hari ini tujuannya adalah untuk kita membina leaders ataupun wanita yang memimpin. Memang menjadi tunggak utamalah kalau dilihat di sini. Ini adalah sangat penting untuk memastikan healthy workplace model. Jadi selepas ni mungkin saya akan sentuh sedikit lah apa maksudnya. Okey, faktor penyumbang tekanan di tempat kerja. Kalau kita tengok di sini politik organisasi. Rata-rata wanita yang bekerja faham apakah itu politik organisasi. Tokenisme ni maksudnya seperti membuat sesuatu itu sekadar untuk mendapatkan nama lah. Contohnya mengambil wanita bekerja sebenarnya bukan untuk memberi kebajikan kepada wanita tersebut, tetapi contohnya sebab itu adalah undang-undang. Okey, 30% ataupun 20% mesti wanita bekerja kan, tapi kebajikan wanita tersebut tidak dijaga. Okey. Halangan terhadap pencapaian. Bila orang bekerja sudah semestinya mereka mahu pencapaian yang tertentu dalam kehidupan. Jadi sekiranya ada halangan seperti ini, dia akan menimbulkan tekanan, bebanan tugas yang banyak, tingkah laku social seksual. Ini pun perlu dikenal pasti, terutamanya dari segi perhubungan lah antara lelaki dan wanita di tempat kerja. Kadang-kadang ada yang timbul isu seperti sexual harassment dan sebagainya. Konflik kerjaya dan rumah tangga. Ini sekali lagi kadang-kadang disumbangkan oleh budaya ataupun anggapan masyarakat jugalah. Contohnya sebagai wanita, perempuan perlu menguruskan rumah tangga 100%. Bukan macam lelaki. Jadi apabila ini berlaku, tentulah menjadi konflik kepada pekerja tersebut sehingga menimbulkan tekanan emosi. Downsizing contohnya yang berlaku semasa tempoh COVID ini pun boleh menjadi faktor penyumbang tekanan di tempat kerja. Okey, itu saya sentuh sedikit tentang masalah terhadap wanita kalau di tempat kerja. Satu lagi isu keganasan terhadap wanita juga penting. Okey, keganasan terhadap wanita kalau di tempat kerja didefinisikan oleh OSHA sebagai sebarang tindakan atau ancaman keganasan fizikal, gangguan, ugutan atau tingkah laku yang mengganggu yang berlaku di tempat kerja. Dia panggil workplace violence. Okay? Cuma violence ni istilahnya kita kupas sedikit lah. Bukan maksud bertumbuk ataupun sebagainya. Kita tengok sikit. Contoh keganasan, gangguan seksual, serangan fizikal, bully. Workplace bullying ni sebagai salah satu perkara yang sangat penting tetapi sering tidak begitu dititik beratkan. Apakah maksudnya? Ancaman status profesional, ancaman peribadi, pemulauan ataupun shunning. Ini sering berlaku di tempat di mana pekerjanya rata-ratanya kebanyakannya wanita. Pertambahan kerja yang tidak wajar dengan
apa yang kemampuannya dan gagal memberi kredit ya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang dikategorikan di bawah contoh violence in the workplace ya. And then discrimination ya, of whatever reason, itu pun contoh keganasan dan dia mempunyai berbagai niat dan oleh sesiapa sajalah, terutamanya majikan ya. Jadi sebab biasa kalau berlaku isu-isu keganasan atau bullying ni, dia adalah melibatkan imbalance of power. So biasanya yang akan menjadi mangsa adalah mereka yang mempunyai kurang kuasa. Ni kita pergi kepada faktor-faktor dia. Wanita yang muda, yang belum berkahwin, tahap pendidikan yang rendah, okey, jawatan yang kurang membuat keputusan dan berpendapatan rendah ataupun kurang pengalaman. Banyak kesan terhadap mangsa, tadi saya ada sebut tentang keletihan emosi dan tentunya apabila berlaku sedemikian, ramai yang nak berhenti bekerja dan tidak mengalami kepuasan lah dengan bekerja. Jadi sedikit tentang langkah pencegahan yang ini perlu dikenalpasti oleh whoever is leading ataupun sekiranya wanita kita sebagai leaders ya ataupun majikan, ini adalah what can be done lah. So the respect ataupun the discrimination between one another tu should be minimized ya. Respect tu kena ditambah lah ya. Dan memastikan kepimpinan yang berkesan. Apa yang sering berlaku kadang-kadang dari segi leadership itu juga tidak begitu jelas. Leadership challenge ataupun masalah kepimpinan yang timbul ya, di mana rata-rata kadang-kadang pesakit datang memberitahu majikan tidak begitu faham tentang apa yang dialaminya ataupun majikan menunjukkan sifat-sifat tidak seperti pemimpin yang boleh memberikan keadilan dan sebagainya ya. Jadi itu semua adalah contoh-contoh yang disuarakan oleh pesakit-pesakit yang datang ya. Dan peraturan penting untuk adakan rules and regulation in the workplace ya, to avoid that. Okey. Sedikit tentang keganasan rumah tangga ya. Okey. Jadi kalau keganasan rumah tangga ni ada pelbagai sebab dan jenis-jenis macam yang saya sebutkan tadi tu ya. Dan apakah faktor-faktornya? Saya sentuh tentang keganasan rumah tangga sebab pagi tadi juga saya dengar isu ni memang telah disebut juga. Ini adalah penting, terutama dalam masa COVID-19 ni ya, rata-rata peningkatan komplain tentang berlakunya domestic violence ya, yang diterima pada hotline. Okey, so apakah faktor dia? Dari segi keluarga, pelaku boleh, dari segi komuniti dengan mangsa ya. Contohnya kalau keluarga tu bilangan anak macam mana pendapatan dia rendah ya, dan kuasa untuk membuat keputusan tu tak seimbang, kurang komunikasi. Suami yang paling penting sekali yang biasa rata-ratanya menjadi pendera, itu mempunyai masalah ketagihan seperti ketagihan arak dengan dadah ya. Dan isteri pula macam mana menjadi mangsa tu, tahap pendidikan yang rendah ya, biasanya berlaku kepada suri rumah. Cuma perlu juga diingat kes-kes keganasan rumah tangga tidak mengenal bekerja atau tidak. Boleh juga berlaku di dalam golongan profesional ya, dan sikap masyarakat. Saya perlu sentuhkan tentang trauma bonding sikit lah, sebab untuk kita faham kenapa contohnya dalam keadaan seorang wanita yang terpelajar juga ataupun bekerja boleh berlaku penderaan, terutama penderaan emosi yang berterusan. Okey, trauma bonding ni maksudnya hubungan tu dysfunctional. Maksudnya dia meneruskan hubungan walaupun dalam keadaan bahaya ataupun terdapat eksploitasi. Contohnya dari segi adanya dominasi di situ dan adanya penderaan yang secara kronik tetapi kejap ada mungkin hilang, lepas tu ada lagi ya. Dan ini ditunjukkan dengan cara pendera tersebutlah dia memberikan selang-seli ya, antara kelakuan yang menyenangkan dengan penderaan tadi, sehingga mangsa tu rasa mungkin kadang-kadang rasa tak perlulah nak buat report dan sebagainya. Okay? Jadi ancaman kepada dominasi pendera menyebabkan hukuman dan keganasan ya, yang lebih teruk. Okey? Itu adalah antara kalau kita nak faham tentang trauma bonding tadi. Okey? Adakah saya punya masa lagi, Puan Moderator? Okey. Masih ada ya? Okey. Jadi ini juga tidak banyak lagi yang perlu saya sentuh tentang COVID-19 dan kesihatan mental ni. Secara umumnya kita pun rata-rata masih lagi ada di peringkat ini, walaupun dah boleh rentas negeri tetapi masih lagi
perlu berhati-hati ya, teruskan apa yang sedang dibuat. Jadi sebenarnya banyak kesan terhadap kesihatan mental ya. Dia menjadi pencetus dan memburukkan lagi penyakit mental. Sebab satu dari segi isolation, pengasingan diri ya. Tak ada pendapatan, ramai yang tak ada pendapatan, ramai yang takut tentang COVID-19. Kebanyakan pesakit saya datang dengan komplain, mereka rasa takut sekiranya mereka mendapat penyakit ini ataupun keluarga mereka kena dengan penyakit ini. Dan banyak anxiety ya, stres disebabkan oleh COVID-19 ni. Dan berlaku peningkatan penyalahgunaan dadah dengan alkohol ya, disebabkan itu cara coping. Kemudian tak boleh nak tidur ya. Dan adalah setengah-setengah individu tu dia mempunyai kecenderungan untuk dijangkiti dengan lebih. Termasuklah mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Okey, ini adalah jenis gangguan perkhidmatan yang berlaku Okey, dia menjejaskan perkhidmatan kesihatan mental di kebanyakan negara. Ini kajian daripada WHO ya. So gangguan macam mana tu? Gangguan perkhidmatan untuk golongan berisiko bila nak pergi counselling dengan psikoterapi juga terganggu sebab disebabkan oleh isolation tadi. Jadi perkhidmatan dadah, contohnya mereka yang memerlukan rawatan seperti metadon kan. Sekiranya mereka ada ketagihan opioid, akses kepada ubat-ubatan juga sedikit sebanyak terganggu. Okey, dan perkhidmatan kesihatan mental di sekolah dan tempat kerja juga terjejas ya disebabkan oleh COVID-19. Tapi wanita ni kenapa dia lebih terkesan Okey, yang pertamanya bila sekolah tutup dengan kawalan pergerakan ada, jadi wanita ni the expectation is to stay at home and to care for the children yang sepatutnya dekat sekolah. Jadi anak nak buat kerja sekolah, ibu juga yang akan beri perhatian ya, dan perlu menyediakan makanan yang lebih, jaga sesiapa yang sakit. Jadi peranan wanita tu dia bertambah double within this COVID-19 stage ya. Untuk keluarga miskin pun memang kita tahu akan terkesan ya. Dia kalau untuk hilang pekerjaan ya, wanita ni disebabkan oleh sedikit sebanyak ada diskriminasi tu dia lebih cenderung untuk diberhentikan berbanding dengan lelaki ya. Okey. So kalau tengok di peringkat global pun ini adalah masalahnya wanita, dia mempunyai gaji yang rendah, tak ada simpanan ya, dan pekerjaan pun yang tidak terjamin ya. Itu adalah kenapa COVID-19 ni dia lebih menyebabkan wanita cenderung untuk dapat masalah penyakit psikiatri ya. Dan isu keganasan rumah tangga. Yang ini tak perlu diungkai lagi sebab memang telah jelas rata-rata kebanyakan negara mengalami isu ni. Peningkatan isu keganasan rumah tangga semasa COVID-19. Okey, dan ini adalah yang terakhir daripada saya. Macam mana cara untuk kita jaga kesihatan mental? Sebenarnya saya rasa semua dah tahu tentang perkara ini, tapi cuma mempraktikkannya tidaklah mudah. Slide yang akan saya tunjukkan ini pun memang rata-rata semua dah arif ya. Cuma nak praktikkan tu dia memerlukan kefahaman dan pengetahuan yang secukupnya lah. Okey, yang pertama sekali. Masa ada 7 minit lagi. Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey. So yang pertama, dari segi isolasi yang kita hadapi ni kan, inilah yang saya nak tunjukkan sikit. Hadkan masa mengikuti perkembangan COVID-19 tu maksudnya ada orang dia terlalu excessively follow ikut tentang perkembangan. Hari ni ada 1000, besok ada 999 kan, dan seterusnya besok dia ada 1001. Dia akan menjadi lebih anxious lagi untuk menjalani kehidupan disebabkan terlalu banyak masa disumbangkan di sini. Dan yang kedua, dari segi keluarga lah, keluarga tu walaupun COVID-19 ini dia ada kekangan daripada segi kata orang tu tak boleh keluar, tetapi sebenarnya ada hikmah juga kan. So masa yang diluangkan bersama keluarga tu seharusnya lah mempunyai kualiti dan itulah sebenarnya dari segi attachment dan bonding yang ada di antara keluarga tu, dia sebenarnya kajian pun dah menunjukkan sangat perlu untuk mengelakkan remaja ataupun kanak-kanak ni tercebur di dalam tingkah laku yang tidak bermanfaat ataupun bermasalah. Jadi family relationship ataupun with parental bonding tadi tu dia sebenarnya menjadikan perkembangan kanak-kanak tu lebih positif. Okey. Dan dari segi hobbies
Dr. Suzaili, masa Ya. Okey. Sorry, saya tak berapa dengar. Masa kita dah tamat. Alright, okey. Okey, saya cuma sedikit saja, satu ayat saja. Okey, jadi sebagaimana yang telah saya perjelaskan tadi, kita tengok di sini semua apa yang ada dan cuba praktikkan dengan sebaiknya, ya. Okey, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan kongsikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat lah. Terima kasih ya Puan MC. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Suzaili. Penuh semangat tadi, masih banyak lagi nak dikongsikan. Tapi disebabkan kekurangan masa, saya mohon maaf ya Doktor. Tak apa. Apa yang saya dapat simpulkan kat sini, sedikit sahaja saya ringkas dapat simpulkan kat sini, daripada apa yang disampaikan tadi tu menunjukkan bahawa pentingnya penjagaan kesihatan mental di kalangan wanita, sebab dari segi peratusan pun golongan wanita tu lebih tinggi berbanding lelaki. Dan apa yang saya nampak juga, lelaki kemungkinan ada juga masalah kesihatan mental tapi malu untuk berjumpa dengan doktor. Mereka lebih suka memendam perasaan, risau, takut dianggap lemah dan sebagainya. Itu yang menyebabkan data untuk peratus kesihatan mental, data kesihatan mental untuk mereka tu tak dapat dikenal pasti dengan betul. Dan kalau lihat di sini, kalangan wanita yang banyak mengalami masalah penyakit mental itu sendiri adalah berkaitan dengan masalah depression, OCD, panic disorder dan juga lain-lain. Jadi daripada apa yang doktor sampaikan tadi tu, kita buka kepada soalan yang di ruangan chat. Dan apa yang menarik perhatian saya daripada satu soalan ni berkaitan dengan wanita, berkaitan kepimpinan, selari dengan kita punya program kita hari ini. Okey, kalau dilihat untuk bentuk kepimpinan diri tu, seorang wanita tu jadi pemimpin yang berkesan perlu ada kesihatan mental dan juga dari segi kesihatan fizikal. Tapi ada halangan-halangan tertentu untuk bentuk atau bina kepimpinan diri untuk jadi pemimpin yang berkesan. Jadi daripada sini soalannya, apakah ciri-ciri yang diperlukan kepada seorang pemimpin dari segi ketahanan mental untuk menjadi pemimpin yang berkesan? Ciri-ciri yang diperlukan. Sebab kalau lihat tu ramai juga yang di kalangan wanita yang berkerjaya tinggi tapi ada juga masalah kesihatan mental. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Amy. Okey, jadi nak jawab soalan tadi tu sebenarnya dia berbalik kepada the basic issues lah. Sebenarnya penyakit mental ni ataupun penyakit psikiatri ni dia tidak mengenal sesiapa saja boleh dapat masalah tersebut. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi antara faktor tu satu dari segi childhood, dari segi pembawaan dari segi faktor macam mana dia mempraktikkan coping style dia dan dari segi personality dia. Jadi dari segi contohnya tadi saya ada sebut tentang genetik dia. Jadi semua itu memainkan peranan. Tetapi bagi saya walaupun seseorang tu contohnya memang ada predisposition untuk dari segi keluarga, contohnya ada relatif ada dapat penyakit depression tapi dia sendiri boleh meningkatkan itulah ketahanan diri ataupun resilient dia sekiranya dia mempunyai sumber-sumber ataupun sokongan yang diperlukan. Okey. Jadi untuk menjadi ketahanan ataupun lebih resistant bagi wanita ni menjadi pemimpin, dia sebenarnya boleh juga daripada segi management tu dipelajari ataupun mungkin dari segi kursus-kursus yang dia perolehi untuk leadership management, communication skill dan sebagainya. Dan apa-apa yang information berkaitan dengan leadership itu, kalau sekiranya didalami dengan lebih teliti lagi, dia boleh juga macam meningkatkan pengetahuan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi maksudnya dari segi kesihatan mental tu sendiri, memang kita tidak boleh kata kalau misalnya dia bekerja tak dapat penyakit, tak sepatutnya ada penyakit depression. Tak. Bukan sedemikian Dan untuk soalan seterusnya, dekat sini ditanya, jika seseorang tu ada masalah berkaitan dengan depression, adakah dia perlu bergantung kepada ubat sepanjang masa dan bolehkah seseorang itu berhenti kebergantungan tersebut kepada ubat? Okey. Dia tadi saya tak apa dengar, depression ke? Yes, depression Okey. So kalau depression sama ada dia perlu terus mengambil ubat ataupun boleh berhenti. Okey. Ada banyak faktor yang perlu diteliti untuk menentukan
berapa lama ubat itu harus diambil. Jadi tak sama antara seseorang dengan seseorang yang lain. Of course kita tentu harap bahawa ubat itu boleh dihentikan pada bila dah baik. Tetapi antara faktor yang saya sebutkan ni, contohnya dari segi depression tu sendiri, ada berapa episod, ada berapa kali, berapa teruk dia dapat depression itu, berapa lama, dan kemudian faktor dari segi sejarah keluarga, dan apakah yang treatment yang diberikan tu keberkesanan dia, Kalau rata-rata memang semua itu bermasalah, contohnya nak merawat depression dia itu sangat susah pada satu peringkat dulu, jadi berkemungkinan orang ini memerlukan tempoh perawatan yang panjang. Semua ini memerlukan monitoring dan follow up, di mana pegawai perubatan ataupun pakar tersebut akan monitor bila masa yang sesuai untuk ubat tersebut dikurangkan dan diberhentikan. Sebab dia tidak sama antara seseorang individu dengan individu yang lain. Dia tentang ubat depression ni sebenarnya dia bukan masalah kita panggil kebergantungan yang macam kebergantungan dadah itulah. Tapi saya rasa maksud di sini adalah berapa lama kan nak diambil. Itu semua seperti yang saya telah sebut tadi bergantung pada beberapa perkara yang akan diteliti oleh pakar perubatan. Sebab tu pentingnya follow up lah. Kadang ni macam contohnya mereka yang mereka kadang-kadang keliru bila ada simptom-simptom sebagaimana doktor cakap tadi berkaitan simptom mental, kadang mereka keliru adakah itu yang siri sebenar yang ada pada mereka, dan mungkin juga tidak. Jadi sejauh mana ketepatan alat ujian yang digunakan yang kita boleh berkaitan dengan dia breaking sikit, tapi saya rasa saya boleh dengar sedikit tentang alat ujian kan? Alat ujian keberkesanan dia. Okey, rata-rata sekarang ni ramai saya share saya punya pengalaman bila datang ke klinik, dia akan kata saya dah test diri saya. Kat internet there's got some questionnaires whereby I score it very high. Okay, so I surely have this problem. Okay, tapi apa yang perlu saya sebutkan, kita ada banyak questionnaire untuk screening questionnaire yang rata-rata dekat internet tu is screening questionnaire. Memang itu boleh dijadikan landasan sahaja, tetapi masih lagi perlu untuk dapatkan penilaian yang seterusnya daripada pakar. Sebab kadang-kadang dia tak menggambarkan keadaan yang sebenar lah. Banyak lagi masalah ataupun isu yang perlu diketahui sebelum boleh diagnose. So dia membantu sebenarnya, tetapi kadang-kadang tidak cukup untuk memberikan diagnosa yang jelas dari segi keterukan terutamanya, severity. Jadi memang perlulah kena datang juga untuk dapatkan information. Okey. Terima kasih Puan Madia, Dr. Zairi atas perkongsian sebentar tadi, dan saya yakin banyak info-info yang telah diberikan dapat membantu pendengar atau peserta untuk memahami dengan lebih jelas berkaitan dengan isu kesihatan mental di kalangan wanita. Dan untuk mengakhiri program pada hari ini, saya mewakili pihak penganjur untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada speaker jemputan Profesor Madia dan terima kasih semua kepada semua peserta yang memberi kerjasama mendengar daripada awal sampai akhir. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan akhirnya saya serahkan kembali kepada MC yang bertugas. Silakan. Terima kasih Tuan Doktor dan juga Dr. Zaili di atas perkongsian itu tadi. Jadi tanpa melengahkan masa, webinar ini akan diteruskan lagi dengan sesi yang terakhir, iaitu perkongsian pengalaman kepimpinan, sharing of leadership experiences. Sebelum saya menjemput moderator kita, izinkan saya memberikan sedikit latar belakang beliau. Beliau pernah berkhidmat selama 33 tahun sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia dan bersara dengan jawatan Profesor Madia pada tahun 2019. Merupakan seorang aktivis dalam pembangunan dan pembelaan wanita, keluarga dan kanak-kanak. Pelibatan aktivisme beliau dalam NGO bermula dari zaman universiti lagi di luar negara. Kini bergiat aktif dalam Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) sebagai Setiausaha Agung Kehormat dan juga Pertubuhan Ikram Malaysia sebagai Timbalan Ketua Wanita Ikram Pusat. Saya dengan itu mempersilakan Doktor untuk menjadi moderator pada petang ini. Dipersilakan. Bersabar ya.
Okay, terima kasih pengacara majlis. Mungkin Mia, rasanya perlu ada ambil QR code untuk buat soal sidik untuk sesi sebelum tu. Betul-betul. Tapi memang kena ada QR code Prof, tapi sebab kita dah ketentukan masa, jadi rasa teknikal tak di-check saja. Alright. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta yang masih bersetia bersama kami, terutama Tan Sri Nurul dan juga Tan Sri Sharifah. Memang tabik spring kepada kedua pemimpin hebat kita hari ini, iaitu kalau kita perhatikan Tan Sri Sharifah berada bersama kita daripada pukul 9 dan itu bermakna dalam pukul 1 pagi di Belfast. Dan mungkin kita boleh berikan satu tepukan kepada beliau kerana kehebatan beliau bersama dengan kita. Dan so insyaAllah kita sampai dah kepada slot kita yang terakhir. Jadi dalam tu ini kalau kita lihatkan bahawa slot ini merupakan mungkin berbeza daripada slot yang sebelum ini. Kalau kita lihat slot sebelum ini merupakan beri info kepada kita dalam bentuk bagaimana seorang pemimpin perlu melihat dalam bentuk bagaimana melakukan libat urus, melakukan menangani stres ataupun untuk menghasilkan kesejahteraan mental dan juga untuk menangani diversity dan seterusnya. Tetapi di sini untuk slot yang ini, keunikannya adalah merupakan di mana kita akan bersama-sama dengan 4 wanita muda yang sungguh hebat dalam pelbagai bidang ataupun bidang mereka masing-masing, di mana boleh kita manfaatkan atau untuk kita jadikan panduan dan juga motivasi bagi kita untuk menjadi pemimpin yang hebat, insya-Allah. Jadi mereka adalah merupakan orang yang sungguh hebat dalam bidang mereka dan mempunyai potensi yang besar untuk menjadi pemimpin yang cemerlang, insya-Allah pada masa akan datang. Jadi dalam untuk ini, kalau kita lihat di sini ialah sebelum kita mulakan, saya ingin memberikan sedikit panduan bagaimana sesi ini dikendalikan sebab kita ada dalam masa 1 jam setengah insya-Allah dan rasanya pun kita dah terlepas 9 minit. InsyaAllah kita akan beri dalam 4 pembentang kita pada hari ini, kita akan beri masa dalam 15 minit untuk membentang, lepas tu kita akan ada 30 minit untuk soal jawab. So insyaAllah pada para peserta mohon kemukakan soalan-soalan anda pada chat room kita dan insyaAllah kalau misalnya ni kita akan sama-sama kita dapatkan kalau boleh program ini ataupun slot ini kita jadikan sebagai slot yang interaktif insyaAllah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita mulakan dengan penceramah kita yang pertama, wanita hebat kita yang pertama yang berkecimpung ataupun dalam menunjukkan kepimpinan beliau dalam NGO ataupun dalam persatuan dalam tu ini kalau kita perhatikan ialah kita persilakan Puan Cik Syira kita. Cik Syira kita ada bersama kita? Ada. Okey. Apa khabar Cik Syira? Sihat? Unmute. Mohon unmute. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan Cik Syira. Namanya panjang. Muhaizahira Wati binti Hashim. Tetapi lebih manja dikenali sebagai Syira. Syira adalah seorang aktivis muda yang sungguh bermotivasi dengan 15 tahun pengalaman. Beliau adalah seorang yang berkebolehan untuk maju sendiri dan mampu membangunkan pasukan. Bertanggungjawab, suka mempelajari perkara baru yang mencabar serta berupaya mengendalikan suasana stres dan tekanan. Dan ini maknanya memang hebatlah, boleh kita gunakan yang Suzali Dr. Suzali tadi. Dan beliau memperolehi diploma eksekutif dalam industrial training dari Universiti Tun Hussein On, Malaysia dan seterusnya memperolehi PTEC Quantity Surveying di UK dan kini bekerja sebagai pengurus di KDA Global Resources. Bergiat dan menyandang dalam beberapa jawatan dan yang sini kita lihat ialah merupakan naib presiden kepada MAYC dan juga ahli Majlis MBM dan Setiausaha Agung Majlis Pilihan Negeri Sembilan dan juga ada beberapa NGO yang lain. Dan Syira juga telah dianugerahkan dengan beberapa pingat di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah, di antaranya adalah anugerah belia MAYC
Cemerlang Kebangsaan pada 2016 dan juga Tokoh Belia Negeri Kementerian Belia dan Sukan Malaysia pada 2015. Jadi tanpa melengah masa, saya persilakan Cik Syira untuk berkongsikan pengalaman beliau. Dipersilakan. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang saya ucapkan kepada semua. Pertamanya saya rasa cukup kerdil berada bersama dengan tokoh-tokoh wanita hebat hari ini. Tahniah NCWO atas program yang saya rasa cukup memberi impak kepada pembinaan wanita muda pada hari ini. Dan kalau nak kata hebat macam Dr. cakap, Allah besar sangat pujiannya. Tapi kalau kita bercerita mengenai pengalaman saya daripada dunia NGO, orang tanya banyak NGO yang ada, tapi Syira NGO yang mana? Saya berkecimpung dalam gerakan belia. So mungkin doktor boleh saya kongsikan sedikit mengenai persatuan saya, sebab kalau kita cerita orang lain pun banyak juga NGO masing-masing, tetapi kenapa uniknya persatuan saya, NGO saya. Untuk makluman semua, saya merupakan Net Presiden di dalam Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia dan lebih dikenali dengan MAYC lah, memang nama famousnya, nama glamournya MAYC. So MAYC ini telah ditubuhkan di Malaysia daripada tahun 1954, yang mana sudah 66 tahun berada dalam gerakan pembangunan belia di negara kita. Dan MAYC pun telah melahirkan ramai pemimpin-pemimpin belia yang hebat, baik daripada sudut pemimpin politik ataupun pemimpin daripada pentadbiran. Dan kita, mungkin saya boleh berkongsi antara pemimpin yang ada yang kita lahirkan daripada MAYC. Kita ada kebanyakan lelaki sebenarnya. Tan Sri Sana Sejon, Allahyarham Tan Sri Sana Sejon, Dr. Mahir Muhammad sendiri, dan juga hari ini MAYC dipimpin oleh YB Muhammad Syabul dan Hashim. Dan di dalam MAYC ini, uniknya MAYC ini, kita berada di seluruh negeri di semenanjung Malaysia, dan kita ada 434 kelab yang berada di bawah kita. Dan kita boleh imagine macam mana sukarnya untuk menyusun atau mengurus takbir persatuan-persatuan belia ini. Okey. Kalau kata belia pula, kita kena maklum definisi belia itu cukup luas. Belia itu adalah merupakan kumpulan demografi yang sangat signifikan dalam menentukan hala tuju kepimpinan negara di masa akan datang. Dan belia juga adalah kelompok terbesar populasi dalam negara. Dan ini bagi saya mungkin memberikan gambaran bahawa kelompok belia ini sangat kritikal daripada aspek pengurusan dan pembangunan modal insan. So mungkin bercerita mengenai pengalaman saya bermula dengan gerakan NGO ini, sebenarnya saya dah bermula kepimpinan itu daripada sekolah. Sekolah memang macam saya boleh mungkin fix sikit yang Dr. Rashila cakap pagi tadi, kepimpinan itu kena dipupuk daripada muda. Itu saya sangat setuju sebab saya bermulanya daripada usia yang muda. Jadi kalau kata gerakan belia ini, kita sekarang mengalami 3 fasa. Dulu zaman awal gerakan belia itu, yang mana pemimpin-pemimpin di atas tiada hak umur. Jadi semasa itu saya cuma seorang yang duduk. Terputus kita. Cik Syira? Hello. Ya. Okay, go on. Go ahead. Okay. Sorry, terputus kita. Kalau saya sambung tadi, kalau kata gerakan belia itu kita ada 3 fasa. Dulu kita ada pemimpin yang tiada hak umur, yang mana gerakan belia itu dipimpin oleh NGO belia itu dipimpin oleh mungkin pada saya semasa itu saya duduk di bangku simpanan. Orang kata yang berada di atas tu uncle-uncle, aunty-aunty, yang mana di situ sebenarnya saya dipupuk untuk menjadi seorang pemimpin. Saya di-groom untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi semasa itu sebagai seorang orang kata beliwanis yang muda, kita selalu dibuli, nak pula kalau kata dalam gerakan itu perempuannya tidak ramai, wanitanya tidak ramai, jadi memanglah selalu itu dibuli. Tetapi saya mengambil pendekatan positif daripada sudut buli ini. Bukanlah saya kata maksud buli itu buli yang teruk, tapi buli untuk mengajar kita menjadi seorang pemimpin. Kebanyakan sahabat saya lain dia tak tahan
Tapi saya mengambil pendekatan positif. Saya kata mungkin saya disuruh buat itu, disuruh buat ini, disuruh untuk menghadiri persidangan sana sini adalah the way untuk abang-abang sini-sini saya, groom saya untuk jadi the next leader. Kemudian bila kita bermula dengan Akta Belia pada tahun 2007, Akta Belia 668, semasa itu kita ada had umur belia 40 tahun ke bawah. Jadi bila had umur belia 40 tahun ke bawah itu, saya dah jadi seorang pelari utama daripada yang duduk di bangku simpanan tadi. Saya dah jadi pelari utama sebab kita antara yang muda. Jadi tetapi pula cabaran saya di situ bila mana kebanyakannya semua lelaki. Perempuan itu memang sangat-sangat jarang kita nak jumpa dalam gerakan belia, melainkan kalau berada dalam Pandu Puteri, Puteri Islam, itu memang ramailah perempuannya. Tetapi kalau dalam gerakan belia gergasi yang lain, memang sangat jarang kita nak jumpa seorang pemimpin belia wani. So itu memang sangat cabaran yang sangat besar bagi saya. Macam mana saya nak menempatkan diri saya berada di tempat pemimpin-pemimpin lelaki yang lain. So masa itu saya saya upgrade diri saya dengan saya pergi kebanyakan konferensi mengenai kepimpinan. Even sendiri saya pun pernah pergi konferensi yang dianjurkan oleh NCWO. Even saya pun pernah buat konferensi dengan Pusat Kepimpinan Fatimah Hashim. Dekat situ sebenarnya saya banyak di-groom untuk menjadi seorang pemimpin. How saya nak berdaya tahan di dalam kepimpinan yang dipelopori oleh lelaki. Sebab semua orang bagi saya, semua orang boleh berdaya saing, tetapi bagaimana kita nak berdaya tahan. Sebab nak menjadi seorang pemimpin wanita itu bagi saya, daya tahan itu sangat penting. Sebab kita faham kita bila wanita itu kita banyak nak bagi masa dengan kerja hakiki, dengan keluarga, dengan minat kita di dalam NGO, minat kita untuk membangunkan anak muda. Kita memang sangat perlu berdaya tahan. Itu yang saya rasa benda penting yang saya pegang dalam diri saya. Syira kena berdaya tahan. Pemimpin wanita yang ada, especially adik-adik belia wanis, dia kena berdaya tahan sebagai seorang pemimpin wanita itu. Kemudiannya saya bersyukur bila berada dalam NGO belia saya, MAYC yang sudah 66 tahun ditubuhkan ini, saya mendapat seorang presiden. Walaupun seorang lelaki, tetapi dia sangat menyantuni, sangat memberi sokongan yang penuh kepada saya sebagai seorang presiden wanita untuk saya melaksanakan program-program kepimpinan. Jadi dekat situ saya sangat bersyukur dan alhamdulillah selepas lama dalam gerakan saya dalam gerakan belia itu bermula daripada bawah sampailah saya berada di tahap naik presiden. Dan kalau untuk makluman doktor juga, saya merupakan siswa agung pertama, Majlis Belia, siswa agung wanita pertama Majlis Belia Negeri Sembilan setelah 48 tahun Majlis Belia Negeri itu ditubuhkan. Jadi dekat sini antara cabaran yang lain juga bagaimana kita nak as a woman, kita nak menempatkan diri kita di kalangan yang lain. Jadi maksud saya tu tadi naik presiden wanita, bila naik presiden wanita tu kita tahu kelompok kita tu wanita itu dan pemimpin wanita itu mudah. Tapi kalau kata untuk saya memimpin jadi seorang siswa agung, saya rasa doktor pun seorang siswa agung tahu bagaimana payahnya, bagaimana cabarannya. Sama juga seperti saya di Negeri Sembilan, bagaimana saya memimpin dan memacu Majlis Belia Negeri Sembilan itu sebagai seorang pemimpin wanita. Jadi saya kena cepat belajar sebab bila saya di dalam kelompok gerakan NGO ini, saya kena cepat belajar sebab proses pembelajaran itu dia tidak macam kita dekat sekolah, tak macam kita. Jadi saya kena cepat belajar how I nak cope dengan lelaki-lelaki yang lain ini, macam mana saya nak menempatkan diri saya di kalangan lelaki-lelaki, macam mana saya nak bagi suara kita itu didengari. So for me as a woman leaders dalam gerakan NGO, kita kena firm, kita kena tegak. Dalam lembut ada tegasnya, kita tak boleh. Sebab saya tengok kebanyakan sahabat yang lain, tak apalah, okey lah bila kata you tak firm dengan you punya decision. Saya seorang yang firm sebenarnya. Kalau saya kata I want that, saya akan pastikan saya dapat itu. Jadi sebab itu saya rasa sebenarnya bila kita firm, suara kita didengari, jadi suara kita itu boleh lebih banyak diarus perdanakan. Jadi tidaklah selalu dikesampingkan. Hello, dengar tak? Ya. Terus. Ada lagi 2 minit lagi, Syira.
2 minit saya tinggal. Okey, tadi doktor saya cerita daripada zaman saya sebagai pelari di bangku simpanan, kemudian saya sebagai pelari utama. Sekarang pun kita maklum tahun lepas kita dah pindah akta belia yang mana adik-adik pemimpin muda ni bakal diturunkan hak umur belia kepada 30 tahun ke bawah. Jadi saya sebagai seorang pemimpin yang dah nak kena pas pula baton ke the new runner kan. Jadi itu lagi satu cabaran yang sangat besar. Macam mana saya nak memastikan kesinambungan kepimpinan itu. Jadi saya setuju juga dengan Tan Sri Nurul tadi. Seorang pemimpin itu dia kena ada vision. Jadi bila saya dah memegang naib Presiden Wanita itu saya punya vision. Saya kena melahirkan lebih ramai pemimpin. Kalau saya boleh jadi seorang tokoh belia, saya kena lahirkan lebih ramai lagi tokoh belia. Dan Alhamdulillah MYC kita saban tahun memang melahirkan tokoh belia dengan modul-modul yang kita ada, dan tahun ini pun tokoh belia negara wanita pun daripada MYC hasil modul-modul didirikan. Sebab bagi saya seorang pemimpin itu a good leader bukan kita habis saya dia hebat tapi saya tak ada meninggalkan kesinambungan. Dan saya juga kena mempersiapkan pemimpin belia wanita sebab cabarannya hari ini doktor, kalau yang lain juga anak-anak muda ni more kepada gadget. Masa zaman saya dulu kita rajin pergi conference, tetapi zaman hari ini dia more dekat telefon je. Tetapi sebagai pemimpin wanita bagi saya dalam NGO tu saya kena kreatif, saya kena menempatkan diri saya dalam diri mereka, jiwa mereka untuk memastikan mereka bersama kita dan membina jati diri untuk jadi pemimpin di masa akan datang. Memanglah orang kata macam gerakan belia itu apa, tapi bagi saya gerakan belia itu adalah satu untuk mempersiapkan jati diri itu untuk jadi the next leader, the best leader di masa akan datang. Cukup masa doktor. Okey. Dah cukup masa dah. Okey Syira, tak apa Syira, nanti insyaAllah Syira boleh simpan lagi apa yang Syira nak cakapkan tadi. Mungkin kita akan ada lagi dalam sesi soal jawab nanti. Boleh Syira? Ya, Syira dah pause dah tu. Okey insyaAllah mungkin kita boleh teruskan kepada pembentangan yang kedua. Tapi sebelum tu saya nak dapatkan sedikit daripada apa yang telah Syira katakan tadi, dan mungkin kita boleh lihat ialah kepimpinan tu tadi bermula daripada peringkat muda. Dan satu lagi, to be a leader, apa yang Syira kata tadi ialah to be a leader you have to be a very good worker. Ya, dan seterusnya ialah dalam untuk bagi seorang wanita yang paling penting ialah kita kena cepat belajar dan juga kena tegas dalam melakukan atau melaksanakan tugas kita. Dan seterusnya insya-Allah kita akan teruskan dengan penceramah kita ataupun perkongsian yang kedua daripada Cik Rahmah. Ya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rahmah, apa khabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Rahmah bersedia untuk berkongsi pengalaman Rahmah. Okey. Ya, untuk peserta dan juga penonton yang berada di talian, insya-Allah saya perkenalkan sebelum kita teruskan dengan perkongsian daripada Cik Rahmah. Cik Rahmah Fauzi, dia merupakan seorang penerbit video, filem dokumentari dan juga perunding konten, iaitu content consultant di Kuala Lumpur. Kini mengetuai bahagian video di BFM Radio Kuala Lumpur. Satu-satunya stesen radio bebas di Malaysia, di mana beliau adalah ketua pasukan konten digital dan menerbitkan video konten bagi digital BFM. Dan Rahmah memperolehi ijazah sarjana dalam news and documentary dari New York University USA. Usaha-usaha beliau telah diterbitkan di PBS, Al Jazeera, Channel News Asia, International Business Time, WNYC dan juga Quick Hits News. Ya, kebanyakan kerja beliau berkisar kepada tema kediaman, pengembaraan, persimpangan dan persilangan antara cereka dan cerekaan.
Dan hasil kerja Rahmah juga telah dipertandingkan di beberapa pertandingan peringkat antarabangsa, antaranya ialah session European Film Festival, Alternative Film Festival 2017 dan juga TPAM Yokohama Literature and Arts Festival Jakarta. Rahmah juga sangat menggemari literasi media, pendidikan dan latihan community. Beliau juga secara sukarela melatih strategi konten dan melakukan penyelidikan bagi persembahan seni dan projek community. Kini beliau sedang mengusahakan satu filem dokumentari tentang minoriti di El Cajon, California. Jadi tanpa melengah masa, dipersilakan Rahmah dengan perkongsiannya. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Boleh nampak ke slide saya? Boleh nampak slide saya? Boleh. Boleh, Okey, saya cuba. Ni first time saya present dekat dalam webinar. Selama ni dengar je webinar tu orang bagi tahu, bercakap macam tu je. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan mulakan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa saya nak kongsikan kat sini, biasanya bila orang panggil saya, banyak perkongsiannya berlatar belakangkan macam mana nak cakap saya punya kerja. Tapi kali ni macam tentang leadership kan. Jadi agak tak biasalah. Jadi ni first time saya buat benda ni. Jadi saya cuba nak faham, saya cuba nak present apa benda yang saya minat berdasarkan apa yang diminta. Jadi saya nak fokus ke satu benda. Apabila Dr. Sabaria bagi saya request ni, saya fikir apa benda saya nak share, apa benda aku nak share untuk leadership kan. So saya terfikir satu benda yang tentang leadership, benda yang saya sangat penting, benda yang penting untuk saya adalah membina orang lain, berbina bersama-sama, collaboration, teamwork, itu paling penting pada saya supaya saya sendiri boleh membina diri saya sendiri dan juga membina orang lain. So pada saya when it comes to leadership tu, konsep di mana kita kena naik dalam perkembangan mental dan fizikal dan juga cultural kita tidak berlaku hanya pada diri saya sendiri. Ia berlaku apabila saya memperkasa orang di sekeliling saya juga. Pada saya itu satu leadership lesson yang saya belajar dalam beberapa tahun lepas ni. Jadi sedikit introduction. Jadi saya bekerja di BFM Radio. Saya tak pasti kalau ramai yang tahu BFM Radio. Dulu orang cakap Bieber free music, tapi orang kata sekarang dah tak cool dah kalau nak Justin Bieber, sebab sekarang Justin Bieber dah cool katanya. Tu zaman tu lah. Jadi BFM Radio adalah radio yang mengetengahkan cerita-cerita tentang bisnes, kemasyarakatan, dipanggil talk radio, satu-satunya independent radio station di Malaysia. Apa itu independent? Maksudnya kita tak ada kaitan dengan mana-mana parti politik atau mana-mana corporation, dan independent dan tidak tak ada, kiranya macam konon-konon katanya tak ada bias lah. Kiranya macam dari segi financialnya kami independent. So tapi cuma ada dekat Klang Valley je. Kalau nak dengar boleh dengar dekat online juga. Jadi dia punya konteks dan story-story yang kita bawa biasanya agak berbeza. Tak banyak muzik dan banyak bercerita tentang discussion yang current, yang bercerita tentang macam mana cara kita nak advance masyarakat kita. Satu benda yang saya nak share tentang tempat saya kerja dan apa yang saya belajar sejak saya bekerja di sini sejak 2017 adalah satu motto BFM adalah building first world mindset. Bukan building first world Malaysia tu bukan bermaksud kita nak menjadi orang barat dan sebagainya. Tapi first world mindset tu maksudnya macam mana? Kiranya kita berfikir, kita tahu bila kita nampak ada orang yang sakit, ada orang yang susah, kita tahu untuk tidak terus membuat kesimpulan tentang daripada mana asal orang tu, kenapa orang tu macam tu kan. Jadi itu adalah prinsip-prinsip kritikal yang BFM cuba capaikan melalui konten-konten mereka. So saya nak share ni apa yang saya minat. Ni ada 4 benda yang saya dapat listkan apa benda yang saya minat. Satu, saya sangat minat dengan kewartawanan. Apa itu kewartawanan? Pada saya adalah speaking truth to power. Ini apabila kita tahu untuk bila kita, orang yang berkuasa apa-apa dari segi institusi, daripada segi dalam kerajaan, governance, daripada segi dalam rumah kita, dalam kediaman kita, dalam taman kita, apabila ada orang yang memegang power dan ada salah, kita berani untuk bercakap apa yang kita perlu betulkan dalam segi dalam apa yang salah ni.
Dan yang kedua, saya sangat minat dengan pemerkasaan masyarakat teras. Apa itu masyarakat teras? Maksudnya pada saya benda yang paling penting adalah kalau orang di bawah tak kuat, kita tak akan kuat. Itu satu benda leadership yang kita kena faham. Dan kalau kita tidak mengajar dan kalau kita tidak membawa semua orang bersama-sama kita tak akan menang. Jadi there's no such thing as nak pergi sendiri sampai tempat menang tu sendiri, benda tu tak wujud. Pada saya, the moment benda tu jadi, maksudnya kau tak menang. Pada saya macam tu. Jadi bila saya pemerkasaan masyarakat teras, saya melihat kepada kalau sekarang apa majoritinya, siapa yang memegang kuasa paling banyak, apa majoritinya. So sekarang ni M40, B40 itu adalah masyarakat teras. Apa yang komuniti-komuniti ni perlukan contohnya? Pendidikan, pemahaman, kenapa aku berada di tempat di mana aku berada ni. Jadi pemahaman-pemahaman tu pada saya, memperkasa tu bukan bahagi duit, memperkasa tu faham kenapa aku berada di sini. Oh, rupa-rupanya baru aku faham, aku tak dapat kerja yang gaji lebih daripada 1,800 selama beberapa tahun ni, rupa-rupanya sebab minimum wage tak naik lagi. Jadi pemahaman-pemahaman itu adalah sangat penting supaya mereka ni tidak merasakan, oh ini semua salah aku, ini semua salah aku. Dia sangat penting untuk mereka ni merasakan mereka ni adalah agent of change. Itu pada saya sangat-sangat penting. Dan yang ketiga, saya minat dengan dokumentari dan visual journalism. Kenapa saya minat benda ni? Saya daripada kecil saya memang sangat suka dengan journalism sebab saya sangat suka dengan menceritakan pengalaman, menceritakan cerita-cerita orang, katanya giving voice to the voiceless. Ada banyak orang-orang di luar sana, dan ini bukan kita nak bercakap macam mana nak cakap, bukan patronizing. Maksudnya macam bila orang tu tak boleh nak bercakap, tak boleh nak bagi tahu apa yang dia rasa, kita cakap, oh ini kau rasa ni kan, bukan. Tapi bila kita bagi give voice to the voiceless adalah orang-orang ni tidak mempunyai, kalau dalam bahasa akademik ni, tidak mempunyai structure untuk dia bersuara. Jadi kita memberi suara ni kepada mereka. Dan pada saya benda tu sangat journalism dan visual journalism dan menarik dokumentari lah, di mana ini medium yang paling demokratik, di mana semua orang boleh akses benda tu tanpa perlu pemahaman, boleh membaca buku ataupun tidak, boleh memahami satu bahasa ataupun tidak. Visual is universal language pada saya. Dan itu yang saya minat, itu yang tool saya untuk saya guna dalam saya punya kerja-kerja kepimpinan dan juga kerja-kerja profesional. Dan yang terakhir, satu benda yang saya baru faham dalam beberapa tahun lepas dan saya rasa makin dikuatkan lagi sejak tahun 2020 ini. Memahami kemampuan diri versus memahami kemampuan masyarakat. Pada saya, kita sebagai satu komuniti, sebagai masyarakat, sebagai orang, sebagai budak satu budaya, kita ada satu tendensi di mana kita kita akan rasa macam ini salah aku. Oh mungkin ini aku boleh buat. Kadang-kadang kita tak faham, orang bila bekerja lama-lama dia frustrated, dia penat, dia tak suka bekerja. Kadang-kadang dia tak faham, bukan kerja dia untuk cuba untuk membetulkan orang. Faham ke? Maksudnya katakanlah institusi itu sudah sememangnya begitu, dan katakanlah kita nak dapatkan gaji kita banyak ni, kita nak dapatkan gaji lebih pada tu. Jangan dia ada relationship yang sihat adalah di mana kita sedar, oh gaji aku sepatutnya banyak ni tapi institusi tak dapat bagi banyak ni, jadi bukan salah aku sebab apa kenapa gaji aku tak dapat banyak ni. Jadi kadang-kadang kita convolute benda tu, kita confusekan mana satu kemampuan kita, mana satu sebenarnya benda tu di dalam masyarakat, dan mana satu yang kita boleh betulkan dan mana satu yang kita kena redha, lepas tangan dan cuba kuatkan aspek-aspek yang lain, sama ada dalam masyarakat atau dalam diri atau dalam keluarga kita sendiri. Itu apa benda yang saya cuba ajar dan sharekan kepada teman-teman saya di tempat kerja dan juga di dalam komuniti saya. Slide yang terakhir, so ini saya dapat listkan sikitlah literasi, demokrasi, intimasi. Ini pada saya ini prinsip, if anything, satu benda yang pandemik ni mengajar kita adalah relationship sangat penting, literasi sangat penting, intimasi sangat penting. Benda-benda yang membuatkan orang tu berfikir kenapa dia begitu dan daripada mana dia berasal dan kenapa dia berasa sesuatu benda yang dia rasa tu adalah sangat penting. We have to be hyper aware sebagai komuniti kenapa kita berada di mana kita berada. So daripada situ, berdasarkan apa yang saya faham tentang literasi, demokrasi dan intimasi, ini adalah fokus-fokus saya dalam tempat kerja sebagai orang yang memegang tampuk kepimpinan. Saya fokus pada membina skill anak-anak muda di tempat kerja saya, dan bukan setakat membina skill tapi saya mengajar mereka yang berusia 27 tahun, 25 tahun, 23 tahun. Saya ajar semua, yang lagi tua pada saya pun saya ajar
apa suara kamu, apa yang kamu cuba sampaikan, apa tapak kamu di dalam dunia ni kan, di dalam masyarakat ni. Jadi bukan setakat kita bila saya buat video, saya bukan setakat mengajar video editing, tapi saya turut mengajar what are you trying to say through your edits. Apabila kamu cut benda ni cepat macam ni, apa yang kamu cuba sampaikan. Benda tu kena sekritikal itu supaya setiap orang faham dan tahu setiap titik, setiap mark, setiap edit yang dibuat di dalam apa-apa kerja dia adalah bermakna kepada dia, dan pada saya itulah sangat penting. Dan yang kedua, saya sangat kisahkan orang muda. Saya nak tahu kenapa dia what makes them tick, apa yang membuatkan dia nak ke depan, apa yang nak membuatkan dia, apa yang dikisahkan sekarang. Dia tengok TikTok, dia apa, kenapa dia suka TikTok, instead of kita rasa kenapa menari-nari TikTok semua, tapi kenapa kita kena faham benda tu. Dan itu membawa saya kepada poin seterusnya, memahami trend. Jadi kita kena faham, kita kena ada satu sense of humility, kena rasa macam rendah diri sebagai pemimpin untuk kita bawa diri kita kepada satu level yang lain supaya kita faham yang apa orang kata macam humility tu, leadership tu bukan kita berseronok di atas, adalah kita jadi lagi tinggi bila kita sentiasa turun di bawah. Dan yang seterusnya, dekolonisasi institusi. Ini satu benda yang agak akademik, dan saya macam baru-baru ni macam lebih saya belajar benda ni dan saya baca benda-benda ni. Ada banyak institusi-institusi kita yang macam masih lagi menggunakan kiranya macam orang kata institusi-institusi structure yang bukan asal daripada budaya kita. Contohnya macam mana kita nak memastikan kalau kita tengok, kita nak compensate gaji seseorang tu, kalau kita nak nilai pekerjaan seseorang tu, kita kena faham sejauh mana dia, sejauh mana perjalanan dia instead of apa output dia. Itu yang saya cuba nak fahamkan dari komunikasi, sebab output tu adalah satu method yang sangat, saya gunakan perkataan ni dengan cara liberal, macam sangat penjajah kan, macam output. Berapa banyak getah kau boleh buat, berapa banyak biji timah kau boleh buat. Tapi kita tak nampak berapa susahnya kita nak hasilkan benda-benda tu. Jadi mungkin itu satu benda yang kita kena cuba fahamkan dalam institusi-institusi kita. Dan saya akan cepat sikit. So membina hubungan partner, macam building meaningful relationship, kisahkan perkara yang penting, dan komunikasi secara assertif dan undoing centuries long traumas. Apa yang saya nak masukkan pada poin terakhir ni, pada saya sangat penting adalah kita dalam komuniti yang sangat suka kita cakap, boleh tak kau tolong buat ni? Aku rasa esok ada orang datang, kita patut filem politician ni bercakap, ataupun politician ni datanglah, korang rasalah, korang tengoklah kalau boleh buat video ke tak. Itu tak asertif. Asertif adalah this is what I think, what do you think? Kita kena build really meaningful relationship dan meaningful communication supaya kita undo habit-habit yang tidak membantu kita untuk ke depan sebagai komuniti dan sebagai masyarakat. Itu sahaja insyaAllah. Tak maaf kalau macam terlalu vague dan tak berapa struktur. Okey, terima kasih banyak Rahmah, dan rasanya mungkin dia. Dengar ke? Yeah, we can hear you. Oh, betul. Saya yang tak dapat ni, dah terhilang. We can see you, we can hear you. Oh, okey. Tak apalah, mungkin kita teruskan seterusnya dengan Sahira ya. Sebab saya dah hilang saya punya ni dah video dia. Okey, kita sabar klik dekat gambar ikon Zoom tu, yang kamera biru tu kat bawah. Okey. Sekarang ni saya pun tak ada ni. Okey, boleh. Alright. Saya dah risau dah, saya dah masuk balik dah. Okey. Okey, kita teruskan dengan Syahira. Syahira dah menunggu dah. InsyaAllah kita teruskan dengan Syahira. So insyaAllah sebelum saya ni silakan Syahira, mungkin saya nak ceritakan sikit sebagai data Syahira. Mungkin ramai dah mengenali Syahira pun. Syahira adalah merupakan Dr. Sharifah Syahira Syekh. Dia merupakan beliau merupakan seorang pensyarah kanan di College University Politek Mara dalam bidang gender, politik dan governance. Beliau memperolehi ijazah sarjana kemanusiaan dan ijazah sarjana dalam bidang sains politik
Kedua-duanya dari Universiti Islam Antarabangsa dan juga PhD daripada UKM dalam sains politiknya. Beliau aktif dalam Persatuan Sains Sosial Malaysia PSSM dan juga Majlis dan juga NCWO. Beliau telah mewakili CSO di beberapa mesyuarat serantau dan antarabangsa dan juga sering berada di dalam berbicara dalam beberapa persidangan dan juga radio dan televisyen. Beliau juga aktif menulis dalam jurnal dan antara yang telah pendidikan yang telah dilakukan ialah berkaitan dengan gender, dasar dan politik serta telah mengetuai beberapa dana pendidikan seperti kaji selidik wanita muda Kebangsaan 2016 dan gangguan seksual dalam sukan pada 2019. Beliau telah mendapat beberapa anugerah seperti Global Pioneering Women Leader Award 2020, Malaysian Women Leadership Award 2019 dan juga anugerah pendidik Sembilang Mara 2016. Tanpa berlengah masa lagi, dipersilakan Syahira. Terima kasih Dr. Sabaria. Terima kasih juga kepada semua ahli-ahli panel dan juga kepada semua para peserta. Saya nampak Tan Sri Sharifah dan juga ramai lagi tokoh-tokoh yang saya hormati dan saya segani di sini. Dan izinkan saya kekok sikit nama berkongsi pengalaman sebab saya rasa masih banyak pengalaman yang perlu ditimba dan diambil. Saya seorang pensyarah, dulu belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk PhD. Saya dapat mengenali ramai dan juga sebab itulah saya dapat bergiat aktif dalam NCWO. Dan juga saya pernah berkecimpung dalam politik selama 4 tahun bersama-sama dengan sekarang ni Timbalan Speaker Datuk Azalina Osman saya. Itu adalah my first boss. So saya telah banyak belajar daripada beliau dan selepas itu saya memilih untuk kerja dalam pendidikan. Dan di sini saya ingin kongsilah lebih kepada falsafah kepimpinan. Dari segi jawatan saya lebih selesa dengan pertama sekali adalah memimpin diri sendiri dan juga bagaimana kita hendak membantu masyarakat dalam falsafah dan juga hala tuju yang kita mahu lakukan. Dan bagi saya reality is what we construct and we would like to construct the best reality for everyone, bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk semua masyarakat, keluarga kita terutamanya, pelajar macam saya pelajar dan juga masyarakat sekeliling. Dan sebagai seorang yang bergiat aktif dalam penyelidikan dan juga NGO, bagi saya kenapa saya bergiat aktif kerana saya telah mendapat banyak peluang yang telah disediakan disebabkan oleh senior-senior kita, orang-orang dahulu yang telah memberi kita laluan dan menyediakan kita banyak peluang. Dan atas dasar ingin berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberi kita banyak peluang, kita perlulah bergiat aktif, bukan hanya untuk kerja untuk dapat gaji ataupun keluarga sahaja, tapi bergiat aktif di luar sana untuk memastikan apa yang terjadi di dalam Malaysia ni lebih baik daripada dahulu. Dan salah satu objektif utama, dan saya pasti ramai di luar sana pun begitu, kita hendak kesaksamaan gender ataupun tiada diskriminasi terhadap wanita. Kenapa? Untuk kemajuan negara kita menuju sebagai negara maju. Sepatutnya 2020 ni kita dah negara maju, tapi postpone 2030. So rasanya inilah kerja kita bersama-sama, accumulative of all our behavior together, seperti platform yang kita ada sekarang ini adalah untuk memastikan kita semua berusaha dan melakukan yang terbaik yang kita boleh untuk dikumpulkan bersama, dapatkan negara maju, kalau boleh tu sebelum 2030. So di sini sedikit ilmu yang terhad yang saya ada. Saya ingin bercerita sedikit sebab banyak kajian saya mengenai kepimpinan wanita dan juga pemerkasaan wanita. Saya ingin tegaskan kat sini, pemerkasaan bukan sebab wanita tu lemah ya. Pemerkasaan tu adalah bagaimana nak memastikan keliling wanita tu tidak melemahkan wanita.
Okey, sebenarnya wanita tu sejarah semula jadinya memang perkasa, memang dah kuat, tetapi keliling dia selalunya mendisablekan. Okey, so macam mana kita nak memastikan semua wanita tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling yang boleh menggugat ya kekuatan mereka. Yang kedua adalah cabaran, iaitu saya ada tulis buku Cabaran Wanita Muda. Oh, ni ada background dia susah sikit. Cabaran Wanita Muda. Cabaran Wanita Muda ini adalah mengenai 8 cabaran. Seperti manusia biasa, dia ada banyak cabaran, itu 8 cabaran, tetapi yang utamanya yang berlaku kepada wanita berbanding lelaki adalah diskriminasi seksis, layanan kesaksamaan dan patriarki. Saya akan ceritakan. Dan yang ketiga adalah falsafah hidup saya, dan saya pasti ramai juga ada begitu. Realiti adalah apa yang kita bina, dan kesimpulannya adalah kehidupan adalah rahsia terbuka. Saya ingin perkenalkan beberapa tokoh saya dan juga insan-insan sekeliling yang telah memberi inspirasi ya supaya saya dapat memimpin kehidupan dan juga sesiapa yang ada ke arah yang lebih baik. So kalau kita tengok di sini, apakah itu kepimpinan wanita? Kepimpinan wanita penting dalam keluarga, masyarakat, organisasi dan negara. Okey. Tetapi kita selalunya dimomok sebagai kena taat, kena jadi pengikut, kena dahulukan lelaki, kena dahulukan keluarga, jangan terlalu ambitious ya. Dan ini adalah sebenarnya momok-momok ya yang perlu disingkirkan, dan saya amat berharap peserta-peserta di sini kita singkirkan semua momok-momok ini ya. Kepimpinan bermula dari diri sendiri, iaitu diri kita, iaitu mencapai objektif yang telah ditetapkan. Impian kita perlulah dare to dream big. Okey, macam ibu saya pun tak sangka anak ni boleh buat pula PhD. Okey, dulu tak bukannya suka rajin belajar sangat ya. So bila kita alhamdulillah kita di Malaysia, kita bukanlah di Yaman, kita bukanlah di negara-negara yang mendiskriminasi wanita. Okey, kita boleh dream big. So tidak ada sekatan untuk itu, dan bila kita ada platform ya seperti PKW, seperti NCWO, JPW, ini adalah platform untuk memastikan kita dapat kita punya big dream ya. Kepimpinan wanita di peringkat nasional masih rendah. Tadi saya tulis corot tapi kataan yang tak sesuai. Okey. Masih rendah ya. Ada 14% sahaja dalam parlimen. Ini menunjukkan demokrasi yang tidak matang. Sekiranya kita mempunyai negara yang demokrasi matang, kita akan ada populasi wanita itu separuh populasi negara, maka di dalam parlimen itu akan menunjukkan refleksi populasi itu, iaitu 50%. Dan kita minta sekurang-kurangnya 30% sekarang. Dalam pegawai kerajaan yang memegang buat keputusan adalah 36, dan di dalam board of director 26%. Kalau CEO tak cakap lah, tak sampai 10%. Dan ramai orang kata, oh that's the way it is. Okay, ini masalahnya. Apabila kita merasakan reality is given, merasakan bahawa CEO itu adalah memanglah lelaki. So that's the way it is. Itu yang bermasalah apabila kita merasakan reality adalah given setakat itu sahaja. Okay? Dan bagi saya, apabila kita mencapai tahap kepimpinan, terutamanya untuk diri sendiri, kita mencapai satu self-actualization. Apakah self-actualization? Kita dapat embrace ataupun berbangga dengan apa yang kita ada, dan juga kita berbangga dengan kejayaan-kejayaan rakan-rakan kita yang lain, yang sekeliling. Ya, sekiranya kita melihat dalam sosial media dan sebagainya, dan kita bangga dengan rakan-rakan lain yang berjaya menjalankan perkara-perkara yang mereka buat, maka itu adalah salah satu contoh self-actualization. Dan kita tidak memerlukan barang, material ataupun apa-apa untuk mendefinisikan diri sendiri. Ya. Dan bentuk kuasa, apabila kita cakap pasal kepimpinan, ianya berkaitan dengan bentuk kuasa.
Ya, ramai saya tunjuk simbol lelaki kat situ, kuasa dominasi. Sebab lelaki dia anggap, dan juga bukan lelaki sahaja, kebanyakan insan termasuklah wanita beranggapan seseorang itu mempunyai kuasa apabila dapat mendominasi orang lain dan mengarah orang lain untuk melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya kalau ikut dari segi perspektif feminisme, kita mempunyai kuasa-kuasa yang lain, iaitu kuasa bersama. Power with, macam kita sekarang ni, kuasa bersama, collaboration, 3 kolaborasi, PKW, JPW dan juga NCWO, 3, satu universiti, satu jabatan kerajaan, satu NGO, memang gah, ya, kuat, nampak kuat, itulah kuasa bersama untuk mencapai objektif yang besar. Ya, yang kedua kuasa untuk ataupun power to, keupayaan mencapai objektif. Kadang-kadang kita ni rancang tu, sembang besar, kita suka rancang macam-macam. Tetapi bagaimanakah kita memastikan ianya direalisasi? Itu adalah power to. Dan yang ketiga adalah power within, kuasa dalam diri. Dan saya rasa apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk meningkatkan kuasa dalam diri supaya kita dapat share knowledge, belajar daripada satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan dalam diri, terutamanya consciousness. Okey, ini adalah kerangka pemekasan. Ya. Ya. Kita bagi lagi dalam 2 minit. Okey, sorry. Okay, ini adalah kerangka pemekasan. Ya, saya tak boleh nak terang, tapi inilah keupayaan yang kita perlu ada, terutamanya kepekaan kritikal. Ya, iaitu kepentingan advokasi, merasakan diri kita tak boleh terima diskriminasi. Kita kena tolong orang yang menghadapi diskriminasi. Ini adalah cabaran yang saya tulis di sini. Yang paling saya nampak budaya patriarki, hegemonic masculinity, kesamaan, kononnya meritokrasi, tapi tidak melihat pengalaman wanita yang didiskriminasi dan sebagainya. Wanita dituduh emosi, ya, ataupun dilabelkan emosi dan sebagainya. Ini semua adalah cabaran. Mungkin nanti saya boleh share bila Q&A lah, ya. Ini realiti apa yang kita boleh bina. Ini adalah beberapa suggestion yang saya ingin berikan. Marilah kita sama-sama hapuskan diskriminasi bersama-sama, okey? Dan kita tak sertai mana-mana diskriminasi, kukuhkan jaringan sisterhood, okey? Go beyond parti, beyond kaum, beyond all this, okay, kita go for ni and tambah baik komunikasi advocacy. Terutamanya feminis, kita ada masalah apabila berkomunikasi tu, feminisme tu dia sound so feminist yang boleh membuatkan orang ada yang tak boleh nak dengar. So feminist is very good, tapi macam mana kita hendak menambah baik komunikasi supaya ianya boleh diterima dengan lebih ramai orang. Yang saya nak cakap ni platform kepimpinan wanita. Setakat bagus kita ada latihan, penyelidikan, tapi kalau boleh go for A to Z sampai dia jadi leader. Okey, pengkaderan sehingga ke situ. So saya harap JPW, NCWO dan juga PKW dapat ke arah itu seperti yang ada di Selangor, iaitu Akademi Kepimpinan Wanita. Life is an open secret. Ini adalah idola-idola saya. Ibu saya, okay, bos saya yang pertama, Datuk Azalina, Tan Sri Sharifah Hafsah, dan juga saya punya supervisor iaitu Profesor Rashila. Dan hargai dan pelajari daripada rakan-rakan sekeliling. Ini adalah rakan-rakan saya dan sampai sekarang saya masih in touch because banyak perkara yang kita boleh pelajari daripada orang sekeliling kita. Dan hargai kejayaan mereka dan enjoy bersama-sama mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Syahira. Minta maaf terpaksa tahan, kalau tidak maknanya panjang lagi cakap. Okay. Tapi dalam untuk ini kalau kita lihat memang daripada pembentangan yang pertama pun tadi memang kita perhatikan memang perlunya adanya macam satu bentuk akademi ataupun khusus-khusus kepimpinan ya untuk melatih kepimpinan muda untuk menjadi lebih baik di masyarakat masa hadapan ya. Dan seterusnya mungkin kita teruskan dengan pembentangan yang yang keempat ni seterusnya. Nadira dah masuk ke? Ya, saya. Okey, Assalamualaikum Nadira. Okey. Waalaikumsalam.
Okey, ni seorang lagi yang sungguh hebat, memang bekerja-kerja. Tadi pun Syahira ni ada 4 orang anak dan Nadira ni ada 6 orang anak. Subhanallah. Memang hebatnya. Boleh Alhamdulillah, rezeki. Rezeki. So kita teruskan dengan pembentangan yang keempat. Nadira ya, Puan Nadira. Mungkin kita teruskan. Nadira tak ada slide ya? Saya tak ada slide. Okey. So kita ni untuk saya perkenalkan Nadira Yusof adalah seorang usahawan gigih, seorang ibu kepada 6 orang cahaya mata dan juga seorang yang sangat cenderung kepada teknologi. Dengan kelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dari UTM, Nadira memulakan kerjaya sebagai seorang jurutera dan tidak lama selepas itu menceburi alam keusahawanan. Sepanjang 23 tahun dalam dunia keusahawanan, Nadira telah menceburi beberapa usaha niaga berasaskan teknologi daripada penghilangan dan pemasangan perkakasan sehinggalah kepada pembangunan perisian. Program hiburan pendidikan dan yang interaktif, tenaga boleh dibaharui dan yang terkini adalah Kido Care, satu platform digital berasaskan konsep gig ekonomi, capaian penyediaan perkhidmatan yang terlatih dan bertauliah bagi jagaan dan pendidikan awal kanak-kanak. Beliau terpacu untuk menghasilkan impak yang positif melalui teknologi dan kini telah melonjak selangkah lagi dalam pelaburan berimpak dan pelaburan berlansar gender. Nadira juga aktif dalam pelbagai NGO di mana kini beliau merupakan timbalan Presiden NCWO Malaysia, mengetuai portfolio ekonomi dan keusahawanan. Beliau merupakan rujukan utama untuk Malaysia dalam ASEAN Women Entrepreneurs Network AWEN kerana beliau menguatai AWEN Malaysia. Nadira mengasaskan dan mengetuai Girls in Tech Malaysia dan juga merupakan mantan Presiden Malaysia Women's Entrepreneur Network WENA. Dan bila tidak bekerja, wanita hebat ini mengendalikan kerja rumah tangga. Selain mengerjakan kerja rumah tangga, beliau juga berlatih Muay Thai. Amat menggemari permainan golf dan hiking bersama keluarga. Itu dia wanita hebat ini. Mana pagi tadi saya telefon pun dia masih di gym. So kita teruskan dengan pembentangan yang keempat ini dengan Nadira. Dipersilakan Nadira. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Saya bermula sekali saya rasa amat berbesar hati dan saya rasa amat honoured sekali lah to be part of the program dengan pemimpin wanita kita yang sedia ada dan saya rasa saya masih lagi baru dan sedang mula untuk to start my way lah. Saya tak rasa pun saya belum sampai lagi tahap leader tu because I think macam dalam dunia sekarang ni kita we are always tested dengan pelbagai macam perkara-perkara yang kita tak boleh nak jangka. And the beauty of it is that bila kita tested with so many benda kita tak jangka ni dan kita nampak yang sebenarnya kita punya leadership pun terpaksa kita evolve. Macam mana cara kita lead dulu mungkin lain dan saya tak ada buat pembentangan tapi saya mungkin nak buat sedikit perkongsian macam mana saya rasa diri saya telah berubah in terms of saya punya leadership style, especially dalam menjalankan perniagaan daripada saya mula sampailah sekarang. So if I may share daripada awal saya start, masa saya start bisnes yang pertama, bisnes pertama saya Nadia Ayu Technologies berasaskan hardware. Pada masa tu saya muda lagi, saya baru mudalah, think in my early 20s dan saya tahu hardware. Jadi saya nak buat bisnes pasal masa tu saya rasa degil sikit. Saya nak buat hardware dan saya terpanggil kerana saya rasa macam kita punya local hardware scene ni tak ada national player yang boleh keluarkan brand standing dengan yang jenama luar. And at that time rasanya pada tahun 2001. Jadi saya masih muda, saya a lot of drive. Tapi banyak benda yang saya tak tahu dalam dunia business especially. Kerana saya seorang engineer. Jadi bila saya nak masuk tu, IT pada masa ketika itu banyak didominasi oleh kaum lelaki. Right? So sebagai seorang wanita muda, dalam wanita muda pula tu nak masuk di dalam IT ni, banyaklah orang yang rasa macam
or she doesn't know what she's talking about. Walaupun saya ada background engineering sekalipun, kalau saya pergi ke pejabat kerajaan pada ketika itu, saya dapat question macam, so who's behind you? Siapa kat belakang anda? Pernah ada soalan-soalan macam tu yang saya rasa, saya cakap je lah, saya engineering graduate, how can you ask me that question? So pada ketika itu saya rasa kerana saya begitu muda dan saya rasa macam saya terpaksa ikut macam mana cara orang lelaki build business because I was surrounded by men. And I tried to emulate that. Saya nak jadi one of the boys macam itulah. Dan saya cuba untuk become how men would lead. So pada ketika itu kita tak rasa kita leader, kita rasa kita boss. Awal-awal pada mula dulu, so very dominating, very bagi instruction and things like that. Pasal number satu muda, number dua because that was what I see. Kita tak banyak lagi contoh-contoh macam mana women led businesses. Pada masa ketika yang saya awal-awal start dulu tak ada pula mentor, coaches nak datang tolong. Jadi a lot of things terpaksa saya belajar sendiri. Tapi pada ketika itu juga saya nampak I was trying to be a man, but actually I noticed that nak jadi pemimpin macam lelaki tu tak kena lah dengan saya. Then when I started to look into, I don't have to be a man to lead an IT, a technology-based business. I have to capitalize on my strength as a woman. Pada ketika itu saya ada anak kecil, dan and I see sebenarnya nak membesarkan bisnes atau menjalankan bisnes, membesarkan bisnes tu macam nak membesarkan anak. It's your natural nurturing and developmental punya sifat yang ada di dalam diri wanita. And I started to look at that very differently. I don't have to be domineering, I have to be developmental. I don't have to be giving instruction, I have to be nurturing. So then I started to embark on the softer side lah. Jadi macam mana nak bina business tu, I have to also look into building my team. Macam mana nak bina business tu, I have to be very mindful of how the product goes to the market and impact the market. Dan saya rasa ini adalah ciri-ciri the advantage yang kita ada sebagai wanita. And when I grow throughout my entrepreneurship journey and where I am today, macam mana saya hari ni, I see that dunia kita yang akan datang, kita tengok kepada businesses dan dunia kita, we are talking about SDG. We are talking about impact driven businesses. Di mana benda-benda macam ni adalah benda-benda yang kita sebagai wanita kita pentingkan. Kita penting orang yang pakai produk kita tu dapat impak yang bagus. Kita penting orang yang pakai servis kita tu dia puas hati dan dia ada impak-impak yang lain. So I feel that dunia masa depan dengan women yang ada sifat dia ni, it's meant for us. Macam awal-awal dulu mungkin kita susah nak catch up pasal kita baru nak belajar guna teknologi. Tapi sekarang ni teknologi pun sudah mula senang untuk dipakai. Kan tak perlu lagi belajar coding, dah boleh tarik-tarik je dah boleh buat app sekarang ni. So having the knowledge dan juga making sure that kita boleh capitalize on the natural nurturing or developmental punya sifat of a wanita ni will be actually kita punya apa orang panggil the strong point in terms of leading businesses forward. Itu yang saya nampak. Dan daripada saya punya own experience also, I think kita wanita ni kadang-kadang kita segan nak apa orang kata nak bring out the true sifat kita kan. Kadang-kadang orang kata kalau kita marah, dia kata kalau perempuan suruh-suruh dia kata kita bossy. Kalau kita emotional sikit dia kata kita drama, emosi. Sebenarnya tak. I think
kita ni bagus kerana kita ada sifat emosi tu, right? Because dalam dunia yang sekarang ni dengan bisnes yang amat mencabar, dengan COVID punya case lah apa semua, I think being emotional is good for your mental health. Saya rasa kerana you have to let go, dan wanita ni bagusnya kerana bila dia dah let go, dia boleh bina diri dia balik, dia cepat, because you don't keep. When you keep, then it troubles you, but when you start talking, you start letting go of yourself, you can start building back yourself. Why do I say this? Because kita as a mother, right, kita pun go through a lot of emotional challenges, dan dalam business we also go through that, and how we can compartmentalize dan objectively susun apa yang kita perlu buat, kenapa kita perlu buat, dan out of that power of wanting to make sure benda yang kita start to jadi, that is the strength of a woman. And kita tak perlu apologize or being apologetic over kita punya sifat yang kita rasa sometimes we can be emotional. It is okay. You need to have that softer side in order for you to be stronger. You have to accept yourself in order for you to be stronger. And dalam dunia bisnes yang macam sekarang ni, I think it is very important untuk kita kenal diri kita, accept diri kita, baru kita tahu mana yang kita nak boleh develop ourselves better. So these are the learning yang saya dapat sepanjang saya duduk dalam dunia naik turun bisnes yang serba mencabar ni. Dan I think sebagai seorang wanita, what my leadership style has changed. Kalau awal-awal dulu tu I wanted to build business, nak buat business tu besar pasal nak bina empire, nak jadi kaya lah. Senang cakap macam tu lah orang muda-muda. Tapi sekarang ni the business has changed, and even my purpose has changed. Kalau dulu I wanted to build an empire so that I can become rich, I develop big businesses. But now I want to build big businesses because I want to be able to make sure that the business can also build other people. And that is why I develop Kido Care, dan I strongly feel because a business should nurture dia punya other environment and the other people within the ecosystem. That is a successful business. Okay, I'm not saying Kido Care is successful, belum lagi lah, jauh lagi perjalanan dia. But itulah aspirasi kami. And that comes from the very nurturing sifat of a woman, I think. That's how I see my leadership style has changed. And that's how I also, during the ups and downs of business, I feel, the strength of a woman yang kita tahu kita tak boleh jatuh lama. Kita terpaksa pick ourselves up. Just as you are, macam kita seorang mak di rumah. Kalau kita sedih macam mana pun dengan anak-anak kita, kita cepat-cepat pick ourselves up. And because of that strength, I don't fall too long. Because I know ada orang yang dependent on me, apa tu semua. And that's how I build myself. And I think, kita wanita ni, we should accept lah. Kita punya, that's the strength. Jangan rasa itu kelemahan. Itu sebenarnya strength kita. And how you want to position it sahaja. So that's how I built myself throughout this whole journey of entrepreneurship. Dan that's how I feel that I should share with you all lah. Saya tak tahulah apa lagi, maybe kalau nak cerita pasal, I wanted to talk about one incident that was very testing to me. Sebagai wanita also, when I was younger, dalam dunia bisnes teknologi, saya juga ada times yang orang kata orang perempuan ni kalau nak buat bisnes dulu-dulu punya impression lah. Orang perempuan kalau nak buat bisnes besar, dia mesti everything also can. Macam tu lah dia punya impression. And there were times when I was even sexually harassed during nak dapat jobs and things like that, because the impression was that. So it was a very challenging period
pada ketika itu. Dan macam mana how did I come out from there? I realized that it was a struggle to educate people that wanita sebenarnya, yes, kita ada sifat wanita kita. Sometimes orang nampak macam okay because sifat kita lemah lembut, sifat kita friendly, it's misconstrued. But that can be overcome by ilmu. Kalau kita lepas lemah lembut, kita friendly, tapi benda yang kita cakap itu ada substance, benda yang kita cakap itu ada objektifnya, then it will change the whole outlook of how a woman brings themselves. And I think itu yang paling penting dalam kita punya new economy. Kita kena ada ilmu dan sifat kita sebagai wanita will allow us to thrive in the new economy yang memerlukan new leadership. New talents wants to be developed, new talents wants to be heard, new talent, generasi baru mau employee to know that there are things that they are penting about, like their families are penting, their time is penting, apa ni semua, and us as a woman we understand the need for all this, and because of that that's how I think women can come in and drive businesses dalam bidang-bidang yang memerlukan diversity. Contohnya lah nak buat shopping mall. Kalau dulu orangnya duk design shopping mall, arkitek tu semua kebanyakannya lelaki. Jadi bila masuk dalam tandas perempuan pun kecil je, sedangkan wanita memerlukan space yang lebih besar. Dan bila kita masuk dalam rumah untuk warga emas, mungkin nak naik tangga dia tinggi, tempat dia tak kena semua, because you build a house for the sake of selling a house. But when a woman designs a house, she designs it for the family. There will be warga emas, there will be anak-anak, it will be friendly for everyone. So benda-benda macam ni yang wanita can bring to the table, dan I think the future is for women. So that's what I can say, that's how I can see, and that's what my experience have been throughout the entire journey lah. Jadi saya ingat saya stop dekat sini dululah doktor, dah lama dah saya menceloteh ni, mungkin kejap lagi kalau ada soalan boleh jawab. Okay, terima kasih banyak Nadira. Okay, memang kalau kita rasa macam maknanya women, the world need women Definitely. Memang pun men also need women. We need each other. We are complementary. We need each other. Yes. Okay. Mungkin kita ni boleh kita masukkan dalam sesi soal jawab. Tunggu juga dalam soalan-soalan dalam ni tak ada. Cuma dalam teknik mungkin saya ada soalan. Mungkin kita boleh mungkin kita interaktif sikit, mungkin ada yang siapa yang boleh jawab dan juga boleh mendapatkan pandangan. Terima kasih kepada semua tadi dan telah memberikan perkongsian apa yang kita lihat daripada pelbagai bidang, dan insyaAllah cuma saya nak tahu dalam untuk ini sebab kesemuanya tadi merupakan wanita yang hebat dan merupakan wanita yang memang rasanya memang banyak masa mereka untuk untuk bergerak dalam memimpin pelbagai bidang yang mereka ceburi. Cuma saya nak tahu di sini bagaimana mendisiplinkan diri. Bagaimana disiplin diri itu penting ataupun bagaimana melakukan disiplin dalam melakukan kerja-kerja seharian. Mungkin kita mulakan dengan Syira. Syira ni. Terima kasih doktor. Syahira dan Syira dekat sangat kan? Syahira ke Syira? Ya Syira, mungkin Syira. Okay, thank you doktor. Doktor, mungkin saya nak respon dulu kat satu soalan daripada mungkin Puan Siti Nurlasya. Okay. Ya. Meletakkan target in terms of dengan wanita muda dibimbing untuk menjadi pemimpin atau ahli exco. Okay, mungkin sebelum tu saya mungkin nak sharing sikit pengalaman saya. Masa mula-mula saya bergerak dalam NGO, sebenarnya dalam NGO belia di dalam MOIC Negeri 9 itu, sebelum saya berada di peringkat kesan, saya cuma the only girls yang ada dalam kepimpinan peringkat negeri. Kemudian along the way saya banyak proses pembelajaran proses kepimpinan itu, saya start groom new leaders. Hari ini alhamdulillah kalau saya sendiri daripada Negeri 9,
70% kepimpinan saya adalah wanita muda. Target saya kalau untuk negeri, saya kalau boleh 80% tu kena wanita lah. Kalau untuk kat peringkat kebangsaan pula, NYC kebangsaan, sharing ni kalau kata tadi, Dr. Sharifah cakap tadi, ada diskriminasi sama dengan pada derajat. Same goes to me, semasa saya pemilihan untuk dipilih menjadi seorang naib presiden wanita, semasa itu kota untuk naib presiden cuma 5. Cuma 4 yang nak bertanding, 7 saya the only girls. So bila saya the only woman yang bertanding, kemudian saya diarahkan untuk tarik diri. Untuk tarik diri, dia kata bagi ruang dan peluang dekat lelaki. You boleh pergi jadi bawah naib presiden lah, jadi ketua Sri Kandi. Tapi masa tu saya firm dengan keputusan saya kata no. Saya datang bertanding untuk jadi seorang naib presiden wanita, naib presiden. So I have to compete untuk jadi naib presiden. Menang kalah, kita fikir belakang. Tapi saya nak bertanding. So akhirnya keputusan malam itu naib presiden sebabkan kerasnya kepala saya, tegasnya saya dengan keputusan saya, NCWO Kebangsaan meminda perlembagaan mewujudkan jawatan naib presiden wanita khas untuk wanita. Memang satu-satunya. Kita pindah perlembagaan masa itu 2016. Itu macam saya relate dengan Puan Sharifah, Dr. Sharifah cakap, kita as a woman kena berani menyuarakan suara kita. Tak ada nak duduk diam, bagi je lelaki tu apa kita. Kemudian untuk yang perancangan saya tu untuk peringkat kebangsaan pun hari ini alhamdulillah kita tidaklah mencapai lagi 30% wanita muda dalam kita punya exco, tapi insyaAllah soon saya mengharapkan more than 35%. Semua hari ini di MMC Kebangsaan kita 18% I think. Target saya untuk akan datang more than that wanita muda. Untuk soalan doktor tadi, macam mana kita mendisiplinkan diri, bagi saya benda tu sebenarnya datang daripada diri kita, doktor. Macam saya sendiri, kerja hakiki, nasib baik saya belum berkeluarga. Mungkin sedikit di situ. Kemudian dengan NGO, bukan setakat NGO belia, saya pun ada NGO lain. Dekat saya, the first thing you memang kena betul-betul planning you punya jadual macam mana. So dan you kena ikutlah you punya planning. Kalau kita kata macam gini tapi kita buat benda lain, so mesti kan berterabur. Jadi kita sendiri pun akan rasa berterabur sendiri. Saya memang planning. Kalau minggu ini saya dah planning 2 minggu sebelum. Dan kalau saya dahulukan apa yang patut didahulukan kemudian kemudiankan apa yang patut dikemudiankan. Itu mungkin daripada saya sikit, doktor, mungkin sharing daripada panel lain. Okay. Terima kasih Syira. Dan mungkin ada yang lain perkongsian yang mungkin tak sempat diberi tadi, mungkin boleh diteruskan juga selain daripada soalan yang saya kemukakan tadi. Mungkin seterusnya Rahmah, ada apa-apa yang nak tambah lagi? Tentang mengurus masa ya. Tadi saya rasa Syira dah jawab dengan elok lah. Saya rasa itu saja. Ya, okey. Bagaimana, mungkin soalan yang lain tadi juga mungkin boleh saya bagikan soalan pada Rahmah. Bagaimana dengan work-life balance? Macam mana Rahmah dapat support daripada keluarga? Mungkin Rahmah belum lagi berumah tangga, tetapi mungkin daripada support daripada ibu bapa, dan bagaimana Rahmah bagi masa juga dengan ibu bapa untuk menyantuni ibu bapa? Saya nak buat kelakar, saya nak cakap what balance, tapi saya tak boleh nak cakap macam tu. Bagaimana work life balance? Faham. Pada saya, benda yang saya perasan adalah setiap pagi, saya nak patah balik kepada apa yang saya sharekan tadi lah. Bila saya cakap pasal educate kan, saya cakap tadi bila kita nak ke depan tu, kita kena bersama-sama ke depan kan. Dan apa yang saya belajar lah sejak dalam 10 tahun ke belakang ni adalah it's very important to involve your parents and your family as you are also educating yourself. Maksud saya adalah family saya tak faham documentary filmmaking tu apa. Dia tak faham kenapa saya nak kena buat filem. Dia tak faham kenapa saya tak nak kerja kat TV3 tapi saya nak kerja kat Al Jazeera. Dia tak faham konsep aspirasi yang saya ada, sebab aspirasi itu tidak semestinya aspirasi konvensional yang mereka boleh simply nampak dalam anak-anak muda yang lain pada waktu itu. Jadi as I go along, saya sentiasa duduk saya cerita apa yang saya buat, kenapa saya buat konten begini, kenapa saya buat konten begitu. Jadi
pada saya bila nak cakap pasal balance tu, kadang-kadang jangan fikir tentang setiap hari mesti buat macam ni. Kadang-kadang macam dalam satu minggu tu pada saya, saya try dulu buat setiap hari, okey, mesti spend masa dengan mak ayah 2 jam, 3 jam, mesti buat macam ni, mesti duduk dengan adik, mesti jumpa kawan, mesti try rehat begini. Saya try buat macam tu, tapi lama-kelamaan saya rasa when it comes to that, kita tak fokus pada quality. Jadi apa yang saya buat adalah dalam setiap satu minggu tu, apa benda yang saya perlukan, apa benda yang orang lain perlukan, macam mana saya nak boleh satisfy benda tu. Jadi macam conversation, contohnya dinner conversation yang biasanya dalam family-family lain ada, saya mungkin kurang ada, tapi saya ada conversation waktu lunch contohnya, bila saya ada peer ataupun supervisor saya cakap apa-apa, saya akan telefon mak saya akan telefon ayah saya, dan saya force diri saya untuk ambil pendekatan-pendekatan yang kurang konvensional. Jadi apa yang saya nak nasihatkan adalah saya nak memetik baliklah apa yang tadi Puan Nadira cakap tadi. Kita sebagai orang perempuan ni, kita berada di dalam, orang kata apa, it's a man's world kan, dan cara kita membalancekan hidup kita, membalancekan career kita, membalancekan kepimpinan kita, value kita terhadap kepimpinan adalah sangat berdasarkan pemerhatian dunia yang dinominasi oleh satu kaum selama berkurun-kurun. Jadi kita kena banyak benda kita kena undo dekat situ. Jadi be kind to yourself. Bila kita rasa macam kita tak cukup balance, macam mana kita nak buat benda ni, tak semestinya kita kena ada satu formula. Listen to yourself, listen to your body, listen to your mind. Apa yang kita perlukan, apa yang badan kita nak. Jadi beranilah untuk ambil step tu dan ambil pendekatan-pendekatan yang kurang konvensional, yang lebih baik dan lebih kind kepada diri kita sendiri. Cantik sekali Rahmah. Okey, insyaAllah. Ni bagi mungkin Syahira, ada apa lagi untuk ditambah dalam untuk perkongsian Syahira? Okay, Dr. Sabar ya. Saya nak bercakap tentang, instead kita cakap tentang work-life balance, kita sekarang mungkin lebih advance, kita cakap work-life synergy. Bagaimana sekeliling kita memberi support, dan juga kerajaan perlu beri support, keluarga perlu beri support, kawan-kawan perlu bagi support kat kita, dan kita pun bagi support kepada orang lain. So saya lebih suka dengan work-life synergy daripada work-life balance. Saya selalu, kalau work-life balance selalu tak balance kan. Okay. Dan kalau so work-life synergy ni dia apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita buat itu dia ada kebaikan untuk kehidupan kita. So apabila kita selalu ada yang saya rasa semua orang pernah dengar, kalau kita amat menyukai pekerjaan kita, ianya adalah seperti kita tak payah kerja, kita enjoy sepanjang masa itu. Dan yang keduanya, saya ingin berkongsilah, saya tak percaya dengan kita perlu jadi superwoman tanpa ada kuasa ajaib. Ya, saya ada anak 4, ya, 3 lelaki yang dah 3 yang dah besar, ya, tapi ada seorang baru lahir 2 tahun dah sekarang. So jadi saya pastikan it's not just me to prove anything that I'm so good, I am so superpower, can do everything. Okay. Dan ada hari yang suami saya masak, ada hari yang saya masak, sebab dan anak saya yang lelaki buat kerja, sama je anak saya yang perempuan, semua kena buat kerja. So as a mom, it's not my job to clean the house alone. As a mom, it's not my job to cook alone all the time. It's everybody's job. Okay, the house is everybody's job, dan saya memang betul-betul banyaklah negosiasi dalam keluarga dan memastikan mereka dapat apa yang mereka nak, saya pun dapat apa. Dan bagi saya perkahwinan itu bukanlah satu tempat untuk mengkorbankan wanita, tetapi sebenarnya satu tempat untuk memperkasakan wanita. Ya. Dan ketiga, dari segi kerja tu kadang-kadang kerja banyak kan. Macam saya talk untuk minggu ni, tadi pagi Astro One ni patut ada kelas 3 jam. Lepas tu talk ini pula, ya. Memang lepas tu ada satu deadline artikel besok pagi kena hantar, dan audit lah apa lah. Dr. Sabaria amat faham ya. Maksudnya bulan ni saja talk ada dalam 6 ataupun 8. Tapi oleh kerana saya suka, kita seronok buat tu kan, kita rasa macam benda tu senang, jadi macam senang untuk dilakukan. Dan lagi satu, sebab apa? Saya selalu tanya, ada buku Simon Sinek,
bercakap tentang why you do this. Saya percaya Syira, Rahmah, ya, dan Nadira dan juga Dr. Sabri dan ramai ya, Dr. Dayang ada kat sini juga. Semua ni buat kerja ni memang is because it's fun to do. It's something that we are so passionate to do. So dia rasa macam is walk in the park, is happy. Dan last kali saya rasa kita semua bidang-bidang kita adalah serius. Saya percaya kita punya perkara-perkara yang kita buat adalah serius dan jangan lupa untuk have fun. Dan saya selalu saya akan bagi tahu dekat suami saya, okay, kena jaga baby, 2 hari seminggu saya ada girls out, main badminton, pergi jogging, pergi gym dengan anak perempuan saya dan sebagainya. Ya. Bagaimana penonton yang mendengarnya boleh buat macam mana wanita hebat ini mendisiplinkan diri mereka. Dan one thing good that I learned here today is work-life synergy, and then also I think that satu lagi ialah shared responsibility yang mungkin kita boleh dapat to support daripada family, not only the husband but also the anak-anak yang lain. Dan mungkin juga Nadira juga ada the last word, tapi dalam ini Nadira ada 6 orang anak. Macam mana anak-anak support Nadira? Mula-mula sekali doktor, I buat bisnes Kido Care ni pasal I tak sempat nak jaga anak sendiri. Kita itu masalah kita wanita kan, bila nak bekerja ni anak yang kita fikirkan. Betul, sampai ada one time dah tertinggal anak kat taska pukul 10 malam, taska telefon tanya tak nak ambil anak ke puan? Sampai macam tu. Tapi macam Dr. Syahira cakap lah, kita ni, no man is an island. Perempuan ni kita tak boleh nak buat semua. And you just have to accept that. Dan pada saya ni macam master outsourcing sikit lah. Pasal untuk saya, okay. Because I build businesses, dan memang Dr. Syahira sendiri bercakap kalau kita suka buat sesuatu tu, benda tu is, it becomes your passion. Dan saya nak anak-anak saya sendiri tengok ibu diorang sebagai orang yang ada passion and grow that passion, because I want them to do the same. Tapi at the same time ada responsibility yang kita kena jaga, ada responsibility yang kita kena buat. And that's what I nak terapkan dekat anak-anak kita. That there is no wrong, no shame in asking for help and support. Macam wanita, saya pun waktu menjalankan bisnes semua tu, saya pun ibu tunggal. Jadi anak tak ada, Jadi tapi saya sedikit beruntung kerana saya ada mak bapak yang boleh tolong jaga anak-anak saya. Tapi ramai wanita yang kat luar sana tak ada family members yang boleh tolong jaga. Macam mana nak dapat support. Jadi kalau kita, because saya pada masa tu saya terasa macam not everybody is as lucky as me. Jadi kalau kita tak boleh nak dapat family support, we should be able to create a support system. Dan I think inilah yang saya nak cakap kepada wanita-wanita kat luar sana, create your support system. If you don't have, create one, because you need it. Dan you tak perlu nak tunjuk malu, you tak perlu rasa susah, kalau tak perlu rasa difficult lah nak minta tolong orang, because you do have to do that. Dan sebagai kita wanita-wanita ni kan, we are supportive of one another. So kalau kita tengok somebody needs help, we should come in and offer help, because when you help somebody dia naik, you sendiri pun akan ditarik naik oleh dia. So macam itulah saya terpanggil untuk pasal saya sendiri pun kelang kabut, doktor, saya pun macam Dr. Syahira juga, there is no such thing as work life balance. In fact tak terbalance, jatuh tersungkur doktor, tak sempat nak balance. But to me it's about pukul 3 tadi pun ada telefon ya tadi. Itulah memang tak sempat. Tapi to me it's about prioritizing. Prioritize yang mana yang penting, and jangan rasa guilty, jangan rasa, selalunya wanita kan macam kalau dia involve dengan bisnes ataupun involve dengan kerjaya atau involve dengan NGO, masa dia banyak dekat situ dan dia akan rasa guilt kerana dia tak ada masa dengan anak dia tak ada masa dengan family dia. Dan bila dia tengok pula mak-mak bapak yang lain, mak-mak lain yang banyak masa, dia sendiri rasa guilty dan dia start tengok diri dia and pull herself down. Jangan rasa macam tu. Because kalau kita bagus dalam benda kita, you grow your business.
involvekan anak dekat dalam bisnes tu. Bagi anak tu tengok, oh sebenarnya mak saya kerja macam ni. Sebenarnya mak saya touch so many people's life. Sebenarnya let them come in and see how you build, because they need somebody to inspire them. And why can't we, the mothers, become the greatest inspiration for the children? So I think itulah doktor, macam itulah saya punya part pula. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Syira, Rahma, Syahira dan juga Nadira. Saya sebenarnya terpaku sebab mereka kata-kata orang muda ni buat saya ni yang dah pencen ni rasa macam nak balik-balik, usia muda nak naik balik. Kalau boleh macam tu untuk jadi pemimpin yang hebat lagi. Dalam untuk ini kita sebenarnya kita dah habis masa, tetapi kalau ikutkan hati nak kita teruskan lagi. Tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat bersama kita hari ini untuk berkongsi pengalaman mereka, dan juga jangan lupa insya-Allah kalau misalnya terima kasih Daun Keladi kalau dijemput datang lagi, dan jangan serik bersama kami dalam program-program sebegini. Dan untuk itu kalau ini mungkin saya kata kepada penonton-penonton, maknanya kalau mereka ini boleh laksanakan apa yang mereka tugasan mereka sebagai seorang pemimpin, macam mana kita? InsyaAllah kita juga boleh melakukannya. Dan kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih kan. Dan insyaAllah saya rasa itu saja yang boleh kita bersama pada slot ini, dan mungkin insyaAllah kita doakan bahawa keempat-empat ini dan juga keseluruhan kita bersama di sini akan cemerlang dalam usaha-usaha kita menjadi pemimpin yang hebat di masa akan datang. Dan insya-Allah kita tutup saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi, dan saya teruskan kepada sebelum tu saya minta maaf sekiranya ada apa-apa yang terkasar bahasa, dan saya serahkan semula kepada MC kita, Mia. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih kepada Prof. Sabaria serta barisan panelis tadi. Sememangnya mereka adalah contoh-contoh pemimpin wanita yang sentiasa berbakti dalam pembangunan sosio-ekonomi Malaysia. Jadi untuk sesi yang terakhir, Setia ada memaparkan QR code untuk borang soal selidik yang terakhir. Para peserta boleh mengisi borang tersebut sebelum kita mulakan majlis penutup kita. Sebentar saja lagi. Kepada yang tidak sempat mengisi borang soal selidik untuk sesi-sesi yang sebelum ini, boleh melihat di ruangan chat Zoom untuk mengisi borang soal selidik tersebut. Okay. Jadi kita akan mulakan. Kita boleh mulakan majlis penutup kita. Boleh share screen jika ada. Okay. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, berakhir sudah sesi webinar kita pada hari ini, dan tanpa melengahkan masa, marilah kita meneruskan majlis dengan ucapan penutup webinar Membina Pemimpin Masa Depan. Tidak perlu diperkenalkan lagi, sememangnya tokoh wanita ini merupakan tokoh yang sentiasa aktif dalam pemerkasaan wanita dalam kepimpinan, tokoh pendidikan negara dan menerima pelbagai anugerah di dalam maupun luar negara. Dengan itu, kami amat berbesar hati untuk menjemput Yang Berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah, Presiden Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Malaysia NCWO untuk memberikan ucapan aluan penutup. Dipersilakan Tan Sri. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have been up since 12:30 pagi tadi. Now it's pagi. So how many hours? 1 malam saya tak tidur. So after this I will go to sleep. Saya
nak mulakan dengan ucapan terima kasih kepada all the people who collaborated with us. Pusat Kepimpinan Wanita, Tun Fatimah di UKM, Kementerian Pembangunan Wanita, JPW yang telah bekerjasama dengan NCWO untuk menjayakan webinar ini. Saya rasa webinar ini sangat penting dan I feel the participants pun agak muda-muda semua, which is correct because topiknya adalah untuk pemimpin muda, ya, membina. And kita telah susun program ini seperti yang dinyatakan oleh Prof. Dayang earlier on untuk cover the important aspects yang kita nak tengok dalam kepimpinan. So you need to understand a few things. You must know like what are the standards for leadership and women. Standards for equality for women to be leaders. So kita berpegang kepada what's happening in our country and international instruments seperti CEDAW yang dinyatakan oleh Shanti tadi, dan juga our constitution, our own constitution dan Beijing Platform for Action. We have all been involved in creating or formulating these instruments internationally. So Malaysia memang ratify, Malaysia tanda tangan, ya, CEDAW contohnya. So we have to abide by the conventions in CEDAW. So that's why kita ada strong international instrument. Dan apa yang Shanti cakap tadi is to operationalize this within the country. The most important, I think, genting yang kita duk bincang sekarang, contoh I give, ya, that about the citizenship of children born of women who are married to who have foreign spouses and the children are born overseas. They don't get automatic citizenship. But the man with a foreign wife can have. So ini adalah some of the things like yang tak betul because we have signed the CEDAW tapi kita masih ada perkara-perkara yang mendiskriminasi. Ya. And this will happen in leadership too. And this is what we've been happening. Kita tunjukkan the whole day to day some of the issues. Tan Sri Nurul contohnya have given us a good example of what the ministry has been doing. And she has given apa yang berlaku dalam public sector contohnya, ya, that we've gone quite far from up to 36%. Kita dah beyond the minimum of 30% of women in leadership dalam public sector. Private sector pun kita leadership is rising but not as fast as in the public sector. Sungguh pun kita dah buat policy, ya, menggalakkan mereka to put more women in the boards and so on, ya. Kerajaan telah membuat banyak program dan strategi untuk menambahkan women in leadership positions. Then I think we had some of the things you need to understand to be a good leader, like diversity. I think Prof. Zaleha did a very good job of talking about diversity. And she herself is an example of diversity. Saya rasa dia macam ambassador. I told her, next time you become our ambassador of diversity. So diversity sangat penting bagi leaders to recognize. You know, it's not just about gender diversity, but she has listed like I don't know how many, beberapa diversity, you know, ability contohnya. Orang, you cannot like one glove fits all. Tak boleh in our strategies, yeah, because people differ and you need to address the differences. So that's how you become a good leader. And that shows the caring part of the leader, you know, when you can accept and you embrace all the diversity and you take action to address this, you are caring, yeah? And that's a very important sifat of a leader. And then I think Prof. Suzaili stressed on some, you see, mental resilience sangat penting, you know, bagi women. You may have skills, you may have knowledge, but the emotional and mental strength that you need to overcome societal punya prejudice,
societal punya expectations, societal norms yang agak lapuk, that stereotype women dan sebagainya, like women should be in the home, women should take care of the home, you know. So work-life balance become quite a problem. It's a bigger burden for women than for men, yeah, because of all this. So you need that strength, mental strength and emotional strength to be able to say, no, despite all this, I can still be a leader. That confidence is what we seek. And that mental strength is what's important, because gender is about a social construct. It's about dealing with other people. Yeah? It's not about DNA or genetic differences. It is a social construct. There's a power relation there, yeah. And women don't get that power, yeah. It's automatically given to the men. So the hurdles need mental strength. I enjoyed very much the last one, the forum, the panel. I like to see young people really share, you know, what they've been doing to become leaders. Yeah. So I just want to share with you a few points. Bagi saya, yeah, to start with, to be a good leader, you must know what is your purpose wherever you are. Whether you are a leader in your organization, leader in an NGO, leader in a specialty, leader dalam organization you must say, what's my purpose? Why am I here? What's my responsibility? What am I going to add? Apa dia value, nilai apa saya nak tambah pada perkara, as a leader in all these organizations or institution yang saya terlibat. Yeah? I think it's very important to be true to yourself, and so that you are not sidetracked by other agenda. Because it's easy to be sidetracked. Orang boleh datang, influence us in different ways, and you can be swayed from your original agenda to be a leader for the organization or for a group of people or whatever. So determine that purpose and stay to that purpose, because purpose tu will drive the outcome. Kalau you ada purpose and you know this is the outcome you want. Tapi kalau you tak ada purpose, is not strong, then you go in all directions. Yeah. So that's not a good leader, because that leader can be swayed, and not swayed by the purpose, but swayed by other agenda. Yeah. So do remember that. And to be a leader sekarang ni is very challenging, because we are in a very dunia kita ni berubah sangat, ya. So many changes, particularly technology. So one of the things you need to master nak jadi leader is the technology itself. And particularly, teknologi ni macam-macam. In your own field, you ada teknologinya. Tapi what's common to us, I think, is ICT, the newer ICTs. You must be able to handle this ICT, because dengan ICT ni, communication become very important. Yeah. Now we can connect with so many people, right? Tadi you spoke about networking, collaborating. Now ICT is enabling this. So to be a leader, kalau kita tak IT savvy, you can never be a leader nowadays, yeah, because so many things are coming through. The ICT, look, today Zoom meeting ni kalau tak tahu buat, memang tak boleh lah. So komunikasi sangat penting. There's another thing, communication is not about the IT only, but it's also about oral and written. And you need to be a role model. When you communicate with people, you want to show that you are the role model. And you can inspire, and you can only do that through communication. Yeah, and that's why you must be a person who can communicate very effectively. And you communicate as a team player, not as a boss, but as a team player, because a leader has to work with other people. So other people maknanya, apart from the networking,
apart from networking, you must show that you have those skills where you can work with others. And that's why I say role modeling means you need to show good examples. Example of being a leader, yeah? And not your personal example, but you also create the environment. Tadi Dr. Suzaili ada cakap about healthy environment, kan? So you need to create that very professional environment where people feel safe. They can blossom, they can grow, and you are helping them to do it. Yeah? You mentor, you coach, and you help them. Yeah? And you treat them as colleagues. I told you, not the boss. Not the one, apa Syahirah cakap tadi, power. Having power over. No. You work with, power to. You work with others to achieve your goals. Yeah? So you need to have that professional environment. You create a very good environment for conducive for the people you work with. And for women, you must understand there are lots of things you need to do to make them, to help them with the life-work balance. Yeah. Okay. The other one is about that's about being collegial. Yeah. Is to work, to be responsible for your colleagues. Jangan as a leader, you always want to blame others. Itu bukan leader, ya. A leader will always take the responsibility for the team, for the people they are working with, yeah. So remember that. The other one I feel is integrity. Integrity too is working, is you have your own moral and ethical compass all the time. Orang tak tengok pun, you akan work according to your ethics and your moral judgment. Yeah. So it's about honesty. It's about your character, your respect for people. These are the leaders. These are leadership values. Yeah. You know what's wrong, what's right, and you do it. You do what's right, you avoid what's wrong. So ini yang kita kata ethical mind tu, ya. So you will never dishonor yourself. This is integrity. And then caring. I told you a bit tadi, caring. When you look at others, you deal with others in a very, you are very receptive to what they are experiencing. And you also understand yourself so that you don't put your frustration or your anger or your prejudice, you don't transfer it to them, okay? Because then the caring goes away because you're dealing with your own problems instead of addressing their needs, yeah? So caring means being receptive to other people's needs and taking action. Despite you having your frustration, you try to identify those and you take care of that so that it doesn't come in the way of you dealing with other people. To me, that's being caring, yeah? So what diversity, ada macam-macam differences, kan? You can identify and you can embrace this and take action to address this, you are caring, yeah? Okay, so I just want to say that always as a leader, pegang pada prinsip ini. Treat others as you want others to treat you. Katalah somebody is rude to you, you know. I had this question before, no? How do you treat rude bosses? So your job is not to be rude again, not to be rude to the other person, even though it's not your boss, your colleagues. You say, how do I want myself to be treated in such a situation? Then you treat that person that way. Even though they don't spew lava coming out from the mouth, you must still be patient and show that leadership quality. Yeah? At the end of the day, people will respect you for that. It's hard. I was not like this when I was young, long time ago, but you learn along the way, okay? So you will learn, but you have the advantage of me telling you very early, do this. Last time, nobody told me, so I had to learn the painful way that I have to treat others as I want them to treat me. Yeah?
always step back, you know. Orang rude to you, you step back, jangan jawab immediately. Think and calm yourself and then baru cakap, ya. Kalau tidak, that's not a leader lah, ya. Okay, I just want to say that it's never, as a leader, it's not wrong to dream. You must dream. A lot just now I heard our young people say they have to plan, they make the aims, the goals, and they plan, they strategize, you know, take action. But you must also dream, because then you have vision and you must believe in that dream and go for it. Yeah, leaders do this. Followers, they will follow your plan. Yeah, but as a leader, you also take time to dream and to work on that. Yeah, janganlah dream saja. Okay, and I want to say that all of you who are here at this seminar, I think you should be proud, because a lot of you are university, either you're graduates or you're university students, you're young leaders. You've come so far dari sekolah and all that, you know. So you've come quite a long way, and you must believe in yourself and have confidence that you can go further. That's number one. And you can go further by not following other people's path. You can explore new methods, new ways, yeah? And when you do that, you are going to leave a trail behind you. You become a trailblazer. I think every leader must dream to be a trailblazer. So that's your dream. You must do that. And remember, as a leader, you bukan keseorangan. Remember, please enjoy as a leader your journey. But remember, you are going with your friends and your colleagues. So always work with them and work at the highest standards for women. Yeah, because you're going to be a women leader, and to achieve for women at the highest standards, like the CEDAW standards, fulfill all the rights that women should have, contohnya. And then fulfill your lives. Have rich experiences along the way. And remember the experiences. Jangan collect barang, jangan collect medals, jangan collect degrees. Don't collect things. Collect experiences. Because experiences that you are going to tell other people. Yeah? And they are going to learn from your experiences. So I want to go back and tell you that I said, you must know your purpose. Start with a purpose. When you go on your journey, when you have a purpose, you have a goal, and you are confident, then you believe in yourself, you are going to succeed. So that's all I'm going to tell you. I'm going to say to you, thank you very much for being with us today. Thank you. Where's our MC? Okay. Oh yes, I'm here. Tan Sri. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri di atas ucapan itu tadi. Treat others as the way you want to be treated. Semoga amanat yang diberikan tadi dapat dijadikan pedoman kehidupan kita. Sememangnya tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Terima kasih atas amanat itu tadi. Tan Sri. You all want a pantun or not? Kalau Tan Sri nak bagi pantun, apa salahnya Tan Sri? I think some people are leaving already. Okay. No, I always say, I always say, there's one pantun I always say for women, you know. Siapa kata permata tak indah, sudah indah berseri pula. Siapa kata wanita tak gagah, sudah gagah berani pula. Wow. Mungkin lepas ni kita boleh buat poster quote dan letak di dalam Facebook NCWO, Tan Sri. Terima kasih Tan Sri sekali lagi. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada semua peserta yang hadir kerana sudi meluangkan
yang sangat berharga untuk bersama kita di majlis ini. Sama-sama kita doakan semoga kita terus berjaya dan sentiasa berada dalam lindungan Tuhan. Kami bagi pihak jawatankuasa majlis memohon kemaafan jika terdapat sebarang kekurangan dan kepincangan sepanjang perjalanan majlis ini berlangsung. Saya pun nak bagi pantun Tan Sri. Terbang selisih sekawan kedidi, terbang berduyun di waktu pagi. Terima kasih daun keladi, di lain tahun berjumpa lagi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. MC, minta maaf, kita nak ambil gambar dengan orang Belfast. So I would like to invite everyone to switch on your video. We're going to have a screenshot. This is a momentous event, yeah. So let's have a picture. Just put on your video without and keep yourself muted. I know what is the Okay. Okay, lagi satu Tan Sri, I have to tell you, we have 4 Pitarians as our repertoire. Yes, they are from Pusat Genius. So the youngest one you see in the videos, they are our repertoire. Okay, can we have more people switching on your videos before I print screen? Okay. I think everybody, mungkin ada yang tak pakai makeup semua. Don't worry. Okay, here goes. 1, 2, 3, senyum. Okay, next one. 1, 2, 3, senyum. And the last one. 1, 2, 3. Right. Okay. Okay. Have a good rest, Tan Sri Sharifah. Okay, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Tan Sri. Thank you everyone. Thank you. Bye. Sekretariat dah tunggu sekejap lah. Kita tunggulah sekejap. Sakit kepala dah. Sampai pagi sampai belum lunch lagi. Tak lunch lagi ni. I'm not taking my lunch. Saya dah teka dah. Kak Sabah mesti apa dengan Datuk si tak sempat lunch. Lunch? Sempat? Oh, you lunch? I tak sempat. Lunch. Tapi lunch takut nak makan. Tan Sri Nurul ada tu pada ambil gambar sekali. Tan Sri tak on dia punya video pun. Tan Sri Nurul. But she muted so she can't hear. She's still there. To my boss tu. Ex-boss. Yeah, I learned a lot from her. But she can't hear us. Tan Sri Syarizat tadi ada pagi tadi petang tak ada. Dayang dah keluar ke? I think so. Dah keluar. Dayang dah keluar. Dah, tak ada dah. Saya rasa dia tangkap gambar tadi je. Okay. So nanti semua dah start leaving dah. So what? We leave then we put dalam kita punya group separate lah. Betul. Ingatkan ada gambar dengan sekali dengan yang membina ni. Itulah ingatkan nak buat balik. Hello. Mana yang lain? Masuk balik. Dia dah keluar. Dia dah keluar. Apa nak ambil gambar mati? Period. Okay. Dia akhir? Nah, dia masuk adik. Okay, kita nak ambil gambar ni kata.
Mana? Tak ada pun. Dia kata nak masuk balik. Mimi je lagi mana? Itulah, tak ada. Ayo, dah tu macam mana? Tak apalah kot Tak apalah, sekalilah ya. Cakap Amal cakap mungkin postmortem nantilah, whatever kalau kita ni. But okay, Mimi dah ni silence. Tapi Mimi dengar kan? Itulah. On behalf of NCWO, we are very, very happy to work with you. Thank you very much. You have helped us a lot. I think it's real to me. Jangan banyak keluar dari takut. Jangan banyak keluar. Very successful, especially for the young people. Towards the last, the sharing tu is very good. Yeah, very good. Jadi lepas tu kita boleh buat banyak lagi dengan young women, kan? Yeah. Yes. Very good sharing. Tapi good also earlier on tu you have the older person that dah bercerita apa, that they must remember. I agree dengan Tan Sri Nurul that you must remember apa yang buat dahulu. Now you want to mencipta a new sejarah for the young generasi. That's you want to pass the new, how to say, new sejarah lah, something that you want to leave behind. Okay. Ya, betul. Betul lah, kita kena pakai itulah work life synergy, betul. Ya, work life synergy. Yes, because I think synergy is, as long as you got passion, you enjoy, you don't feel stress. You might not balance, maksudnya masa, but then understanding is there. Satunya belajar dengan budak-budak awam muda, they have a very good way of putting things. And then even dia punya kataan tu pun, I think we learn a lot. Dalam tu. Itu boleh banyak lagi macam Rahma. Wan I pernah dengar dia punya cerita. Dia cerita saya minta diri dulu ya. Saya nak keluar kejap. Okey. Tak apalah, kita pernah keluar dah ni. Boleh. Kali pun semua nak keluar, saya pernah keluar juga. Okey. Alright. Okay, see ya. Assalamualaikum. Okay, see you. Okay, so we leave lah. Ramai lagi ni, I think I want to leave also. Okay.